leso ole sami unitia lela iao ole langi ai tu ma pe alo nau nau ia te oe o lo o lo oe lo fa mo mo oe e hui i le son o le sami unitia le la le son o le sami unitia le la iao o le langi ai tu mau pe alo nau nau ia te oe o lo
I le awatele ma whaaloalo mātou te toi whatalofa mau wholofa atua i le malo tato au whafunga ni tae ao. Ala whai mai fo i whanunga leo nei aso fau. Ma lor soi fo manuia o la so luas fultasi nei o aperila lua afe lua tolu. O si fonga nei o lau mua o toi amatalia fo ilan whaasala launga malana tau tua i le nei aso. Ai wala tato mua i le atua i ala le il tato whai ngā lotu. Whaale a inga saunialia i le sunga alwhawhiangainga i a pasta i o apo. Fono maitu asiata mai le ekalesia Theophilus Church of Christ East Oaks Valley usi mai whafonga. I le suafa manumalo o tātua li o Yesu Keriso o tātua whaola. O te whatalofa maufu alofa atuai i lau whasausaunga sa moa i le nei tae ao. I le ngata i Wellington nei ia e whapena fo i tawhai fia o le nei ke lope. Tā lofa lava. Si o tātua tāpua i le atua. E le leo na vivi atu ia Yehova. Ma fai pe senga i lo suafa le siri ese. Ia ta watu i le tae ao lo alofa i. Ia ta watu foi i le polo wha maoni. I la au pese se fulu na manoa. Ma le leo le kitara. Amene. Fio maya nganga pa i ai. Fio maya se whapa ia ina. Ma whamanuia i le tapua inga lo watunuu i le nei tae ao. Ona o lo suafa Yesu Keriso ua mātu wole matatalo atu hai nei. Amene. Nā tātou ke pese le vi inga o le atua. Yesu
faitauina o le afioga paia le atua na maua le tatou tusi faitau mo lenei taeao mai le fiagaiga tuai o le lautusi a salamo e se lau 2.8 o te faitauina mai le foi upu muamua faagata i le foi upu e ono salamo e se lau 2.8 o te faitauina mai le foi upu muamua faagata i le foi upu e ono faafofoga maia i le faitauina o afioga paia a lo tatou alii amuia i latou uma o e matata'u iā Iehova o e sa vavali i ona ala aua e te ai me galue ai ulima e iā te oe le manuia e iā te oe fo'i lelelei e avea lau avā e pei o le vine e fua tele mai totonu o lou fale o lau fanau e pei o le tamai o olive e vagavagai lau la'o ai fa'auta e whapea ona manuia o le tangata e matau ia Iehova. E manuia mai le ia Iehova ia te oe. E wha manuia mai Iehova ia te oe mai Siona. Ona e iloa atu lea o le manuia o Yerusalema ia so uma o loo o langa. E te iloa atu fo i le whanau a lau whanau. E ia Isara elu le manuia. Whamanuia mai le atua. E tatou whaitau ma whaalongolongo ia nā fionga pa ia. Ma ia tū mau ia te ia. Lona lava vi inga. Ne i o le whavavau. O le maua se au mo i tatou le nitai ao. Mai lava le tusi sa whaitauina. Na ua filifilia le. Foi upo tolu. Whai mā tatou matua. E whapelo no whaitauina, e avea lau a vā, e pei o le vine e fua tele mai. O lau whanau, e pei o tamai o olive, e vangavangai lau lao ai. E avea lau a vā, e pei o le vine e fua tele mai. O lau whanau, e pei o tamai o olive, e vangavangai lau lao ai. E le tau la e ia le maa o Sofia, i lau tofa whaatala ni lei sa moa. Le anga o le tofa ua lewa o na whaafulu i le tuspa ia ma le tala ni lei. E leo se mea fōfoi lo whaafonga ina ma tau au le lasi ma le atu lasi o lea whiau ma lea whiau tau moli moli o le tala ni lei lea aso ma le aso. Petai, o na o le tusi e ola pea, e puna pea, e fau pea. E avea lau avā e pei o le vine e fua tele mai. O lau whanau e pei o le tamai o olive e vangavangai lau lao ai. O le tusi le nei o salamo. Malama i ailu tatou watunu o le tusi pese. O loo pe pese ai le lotu iutai ai tutonu o le malu i Yerusalema. Tasi le nei o vaenga o le lotu iutaia. O le awa o ina o alatou pese e langi fetali ai e vi ia ino latou atua. E pele i loto tangata Israelu a latou fatunga ma latou pese e langi fetali ai. O le ala lea. Po fea e alo malanga iei tangata Israelu ia so anamua. E sava vali se ala mamao. Malangi fetali ai a latou pese. Latou te mana tua i pea lo latou atua. Latou te mana tua ai le alofa lave ai o lo latou atua. E avea foi e maalie, ma le oa o a latou fatunga. E ala ai o na whame melo i a latou pese. Ai a o ina langi fetali ai a latou pesenga. O na latou mana tua leo lo latou atua. E avea latou pesenga langi fetali ai. E fai ma fe au mori tō wha, e mori o i loto, e wha ai loa, ma wha ma natu ia te i latou, le lofa o lo latou atua. A whai tau te mata tau i lea lii, ma sāva vali i ona ala, o na vea leo lau a vae pei o le vine e fua tele mai.
o lau whanau fo i pe i o tama i o liwe e vanga ngai lau lao ai. O lea sa whaita wina le pese, olo o mo moni mai ai, whamanu yanga le atua i lona nuu o Israelu. Olo o whamanu ia ai le atua i to tonu o a inga taitasi, o le nuu o le atua. Olo o whata oto ai e le atua, se ala fua o whamanu yanga, mo se a inga e mata tau ia te ia. E whapewhea o nei loa se a inga whamanu ia ina. Ioe, e iloa i le tina. Whai mai e pei o le vine, fua tele mai. Sa tau Israelu, o le nuu o whamanu yanga. O le lau ele tafe ai le sua susuma le meli. Ai se a, o le vine, o le nuu o vine. O le nuu e mau ai vine sua malie pei o le meli. Lea ua whai mai upo o le pese i le neita e ao. E a vea lau a vae pei o le vine. E fua tele mai tonu o lo fale. Ioe, e tafe mai i tina le whamanu yanga o a inga. Tafe mai le tina mea le leima mea sili sili. Mai le fuai upo mua mua. Te a whai tau te mata tau i le atua. O ai te tau ona mata tau. Ioe, o ta maa. A o tau ta maa. A whai tau te mata tau i le alii masava vani o nala. Ona a vea leo lau a vae pei o le vine e fua tele mai. Ai se ai whaatusa ai le whanau o ta mai o olive. O le olive na te au mai ale fia fia i lo roto. O le alu mawhatia ma tinga ina i te au ma ngā luenga. O le whanau lava na te au mai ale fia fia i lo roto. Nā tau te au mai ale ola fou. A tau te au mai ale malu si fou ia te oeta maa. O le whamanatu fo i lea mo i tātou le nei tai au fou. Ia manatua. E whamanuia le atua i o tātou a inga. E whamanuia le atua i lau ngā luenga. E whamanuia le atua i lau pisinisi. I lau e kale sia. I lau nuu. I lau watu nuu. Pe a whai tātou te mata tau i le atua. A whai tātou te mata tau i le atua. E a vea lau a vā e pei o le vine fua tele mai tonu o lau fale. O lau whanau e pei o tamai o live e vanga ngai lau lau ai. Amene. Se tātou te talo. Le atua lo mātou tamā o lo o a fia le langi. O le ngā whatausi o le tangata. O le ola vivii. O le ola tāpuai. E te tau foi le tangata. O nā ala usu i le vivii. O le ala lea o le asifo ai o lo watunu le nei tai au fou. Se o mātou petese. Se o mātou ala langa. Se o mātou vivii. Se o mātou si itia lo vi inga. Ma mātou petese fatasi ai ma le fatu pese e pelu. Fai mai vivii atuia o tou i le alii. A wae le lei o ia. A wae whaavavau lava lona alofa. Whawhetai le atua. A wala aloa mai la mātou savalinga mai le pō uri o le pō. Sa ngalo mea umalava ia te mātou. Sa turi tau tai na fōi o mātou wola e le ali o le pō. Ai whawhetai tele i lau pui puinga ma lau leo leonga. Ua mawhai ei o na mātou au lia le nei tai ao. Ua longo le tala e le lei. I tua fia o le nei a ai. I lau au whai ngā luenga ngā lurue. O mātou matua tausi. O mātou tai whale malo, whale kale sia. O le pule foi se ia o i nai whanau. Whawhetai le nei tofi. O mātou ai i lona so sia ma lona tamau a inga. Whawhetai foi i le whao ngā ina o lau au whai ngā luenga ngā lurue. Ia wā lava le mati ina ma le poupo wina o le ola whale a nganga o lo watunuu. Whawhetai le tāpenanga mai a ea. Na whaia ele ali i whaola i lunga o le sātau. A wā le whaola ina o
o le lalolagi agasala afai ua atagia lautala lelei ona o i matou afai o fa'atumutumu lima ona fa'atino o matou tiute o le tusitusi lima ma le fa'ailoga tagata o le fa'amaualuga ma le va'ai maualalo o le ola fa'atusatusa ma le ola fa'atautavā o uiga ia o lo'o fa'aletonu ai la matou auaunaga iā te oe lo matou atua fa'amagalo o lou atunu'u mai lava i mauga tetele se'ia o'o i mauga iti sina matāua o lou lava toto iesu keriso e sausauina ai o matou fa'aletonu fa'amanuia lau ʻaufaigaluega pa'ia o e o lo'o puno ua'i auā se manuia o lou atunu'u fa'amanuia le tapua'iga lele oa nai o matou tinā ma tamā matutua i totonu o āiga fa'amanuia le malosi o lou atunu'u auā le tautuaina o āiga ae maise o ekalesia fa'amanuia i nai o matou fanau o le numana'i o le atunu'u āiga ma ekalesia fa'amanuia i le auaunaga lenei a laleo le ali'ipule ma le ʻaufaigaluega maua pea le tofā ma le fa'autaga auā le logologo pui ali'iina o le atunu'u i so o se polokalame fa'ale mālō fa'ale ekalesia o pesepesega ma fa'afiafiaga e fai ma vai fofō mo se ua mafatia a se vai mālū mo se ua galala o lea la matou tatalo fa'atasi ai ma le tele o tatalolilo i totonu o le tagata lava ia faia lou fegalo e aua o matou loto ona o lou suafa iesu amene tumaumai ai o matou luga lou alofa tunoa le atua le tamā le file mumoni o iesu keriso lo matou ali'i ma lo matou fa'aola mafutaina i matou e lou agaga pa'ia nei e o'o i le fa'avavau lava amene Ia nau whaafonga tato au whaafonga ia i le tato whasauninga lotu nā whasaunia i le songa ia pasta i o apo whono mai tu asiata ia ave au e whai masui o lau whaafonga ni ngatai leo lau o lau whainga luenga si whonga lau mua mo le toalenga ngā whaafutai lau songa whaafeangainga ia mo le lau ngaina fo o le upwholafola na nei tai au ia alumalamana le upwholafola le atua ia upeona e lau ngaina ia veo se fatu pa ui se le i lotom finangalo ia o i tātou taitoa tasi whamania le atua i fuafuanga whamoemoenga uma o le whaiunga neva i aso ai tātou o whafonga alo maia o vivi inga o le atua ua saunia.
Is
tala hia. Estero fifi falo ile atsa ole tayao. Laugh of the morning. Amatsmel apple feet to the vanveal su fongalo mua. Atsa ole tayao. Yo e ata pol kalamal ato tau le fo I tau las freile ha so lu sumar tasi neo lima sino aprila I tantu folongo le fo tu sanga lua fe luas fo tol tu tu ne si fongo lo moi wellingtoni le samo capture rido tantu fe lo I le tau fo ia mole mol melo tu so fo masuma tu ne yola le tantu fe lo I lungo pol kalamal le tau fa talo fatu fe lo mo level no mat fata tasi tu fo male tu fine ya ana fa solo ili le tau malo se fo Malo le uso malo se fua mari ia toi fatalo fat fo il tato fa fonga ia matongo fia fo le tau I fa fato tato ofisa fa sala lau po nei o winga yo le tau fa ya masuisu Io tai alen tau so mai la solo pena matsuai malo lo sine mama fa ia timua ia le tau so mai ia matongo fia fo fuanga le ali ia ni tai afo moni o la solo fa ya sin timua o mal ni tai ia o le tu nga tai out dei e me se la sorili ia e ala fia fo le stangat ia o fia o mai anga lu ngon ni fo I vas to e na YouTube la ia malo lo le mo wiki e me se la o le wo lo mai fo il tato so malo lo vas fo ia ala smalo lo la solua ia e si vai ngale la malo lo atoi mala songa fua fa nga tu ia mala songa fua e fa sina na malo longa ia ai mana ia marsi tau atu tat fatalo fa ile tuno nei tai au ia fatalo fa atu ila fenga wenga pa ia le tua ile nei tai au fo ia o lo tala fa auto ma fa faltulu ia iso se tafa o le nei la no langi awale atua malana ngaluenga fa felo ia tufo ina yo tatu tu asina sina na yo tatu matutua le o lo tatalo pea maula le mulila awa fai valo filimo si yo tatu o tunu fatalo fa atu ile malu lau telo Samoa ma yo na o se ia o yo na iu ma lol so fo manuia ma lol fo lau fatalo fa atu ila to le o ma futa ma mai sila mai mo mai lungo tatu wala ata o Facebook ma le YouTube ia ele fangaloina fo ila to wa al fai mai fo il ni tai fo ia ile loi mata malingi ia onor wala au le tua ia ni pele loto manganga wan mafutanga motusia ama fana to le tua ia te oto uma lava ia mato te o falofa fatalo fatu ia on ma va se lo matungani a mari tau al si fongo la mo le fo ila tato mafuta le aso tau lava le tu lai lima yo e tau lava le tu lai lima le tato o nanga le aso te fatalo fatu al tato tu malo le se fomo duwe le tai o tau tone se fongo la mo to fini ana wa se dia mo tau se fu tau sanga nei ona tau tu al tato tu ia ole ta yala po ole man lau tira nei foi au nanga e fa fia a wa o fa ilo la pata I ma fa lo tu manga no Samoa fa ta sem le soifuanga fa le nganga e ala le fa nganga o lana lava ngana ia o tau tuar na si fonga lo mo ta si iva ruana a ma tali fo ni una o ma temin nei monin le ia o vaenga o mana le ta ma failta to tau tua
ia taiala pea i le tatou taiala lea po le tatou vision i pe ona folasia fo i le fionga i le anipule ia malo soifua o le malia Mario le ata tu al tofinga le na ata talai o ta mfamanatu ai si o tatou tunu o le tahua o le ata mal fia pe al fai me taiao e te ilo te whaarolo le ata le tofinga ia e tusa man ata tasi sa o le i tau level tusa ia le ata tasi man ata tofinga ai pe sa o le ai whaalongo le tangata lai ata fia e pe e Sofia lo ia fia ata maa tu se tele o lopo la me la ata ia ata la fia ma ia nei foi tai ala fia ni tai ha mo fia ngaru ta to mo fia man ele me fai ana tu wala ia tu langa fo fa no ai me se foi la la ise me la te o fia i po la te tai le ni tai ia mo fai ala tu ngaru fai fa le era tu fai ta fai ia masini ma la te wala vea ai mana i or fuala au Peter Cillian and e tata mariwo o le taiva se funa i tatou tu asingsina e te svisire tu ai o le halale secret po le ale vaenga le te whaunga foi le mau o le mahalosi e wha mai o le ola fia sa o loto mawhauwhau ia tatou i o lo mau i mawhatianga o mawhauwhau ia o no nai mea la iti o le olanga awa vese na mea e no fa oi e no fa oi fa fia oi oni le tu se pe e tau fa ita mai oi tangata ia le tai fa nau po lau mana mea fa fia oi te mana tua ne mea le mafu anga na lua ia ore te fa ia fo ni tai ia ni pe alam le mea na le vesi tai moni le po le ale le ia e lava vesi ia e tampai fa fia ia mawal fia o le happy tatou fa mai tasi o lunga neina o le fia me mawai malo ia o le ua tatou se atu ia le toi luas futon minuta ta le oli tu lai valu tatou talo tai tatou swingo tupe ia ngata fo ile fa mulia ngaso i fumas fanau ia ina minuta mo atu na tatou spesial nei ia tala lo ia tu fo tatou por clamor ator tau tatou si fonga lo moi Wellington fa tai
ta mai mai siva mai siva mai siva mai siva mai lue o mai lu o lima siva mai siva mai siva mai lue o mai mai ta ta mai ata mai ata mai ata mai Siva mai, siva mai, siva mai, pusi lau panga mai tango pa ata mai, ata mai, ata mai, tik ata mai, ata mai, ata mai, siva mai, pusi lau panga mai tango pa ata mai, ata mai, ata mai, ata mai, ata mai. Siva mai, lue o vai lu o lima siva mai, siva mai, pusi lau panga mai tango pa ata mai, ata mai, ata mai, ata mai, ata mai. Chơi phát talo fan tu nei vang o de tai ao talo tau ma talo tai mo nei ya so for really mo Wellington ya fi ai pori rua ma le hat value lo valu ya mai ya mo nei ya so for really o le afa malu ma o le nei ya so ya mo le at ulu foi wanga ti munga foi mai le woli nei e fa so lo atu le poana nei se fulma liva tika really for e ma fan mo nei ya so Wellington ne se forma lima le fua le ea malulu fa mawina. Mo sa mo le ya so sho tanto tunu. O lo ripotia mai o le ava le mato le la a o ni so vai ngon ne ya so. Lua so mal tika le fua on le ea le vela. Pai nga mo le lau mua nei I mo le aso ataya o le astona I le fa so lo atu fo le sa. Alo ia mai le ava ai tau. Ia o le a o ni so vai ngon le aso. Le aso sa ma le aso tona ia ataya. Ia to ulu foi nei wanga e fa solo atu la so atao se o atu le sa luas fulu tika rile fuol e ma fan le so atao se fulu malefitu le fuol e malulu fa mawina mo le so atao fa solo atu la sa o le tala tai ia me se foi ia mo la tou sa pena foi fa nga fa von le yaso
Wellington o lo sua ia le tai minei o lo sua le tai minei Wellington toi pe le tau nei i le toi kuata i le sifulu ma le lua o mino toi sifulu 5 minuti li tulai sifulu ma lua la woli nei ia o le a pe ai le tai i Wellington Paro ia mai o la toi sua i le toi 8 minuti i le ono i la fiafi nei ia tai Wellington o mana mpori rua na pe le tai i la folfai le tau le la ia no winga lai pe le tai le temi nei toi sua le tau nei a foli tulai sifulu toi sua ia ona toi pele toi 8 minuti le 5 i le afi nei ia o le tala na o tau mara tala o tai i nei fo ias for really mo la tau fo ta pena fai ngā fai nei so i mai se fo nei weekend ia fa manatu atu pere sa ngale mu i lunga o ngā sami o ngā vai ia wale sa ngale mu tono ni tem mai se lava i lunga o ngā sami fa manatu atu fo i tu fa manatu tasi a tele pe lava fo ia tufa ia ale ai ia alu lei anu ngu fa ia la tu fine ia ana wale ta tu talo tupe ma swingo tupe ia i nei fo ta fa tai Ia toe whamano atu ia ole swingo tatou tupe ia mo i lātou fo i olo wha peona anga lei fo i mona i o tatou a ingai Samoa. Ia manisi atu no, tasi tala New Zealand, ma o tupe Australia e iwa se furu sene. Ole tupe Fiji e tala tolu tasi sene, le pa anga tonga e tala tolu sfulu ono sene. Tupe Amerika e ono sfulu tasi sene, ma le tatou tala Samoa, tasi tala New Zealand, ma wale tala 5 sene Samoa maniela fongo tautupe Samoa ma lo lava le tautua faftai Moi lato lo famana tuino lato asoifua le aso awane ngalo tato emaili na o le aso whanau @samoacapitalradio.co.nz pe afia lafo mai sau whamanianga. Ai o tus whaitau mo tau nei aso mau mai le lua korinito lo nam taa upu mua au lona whai upu e tolu. Ia whamanuia le atua o le tamā o lo tato wali o Yesu Keriso o le tamā e ona le alofa muti vale o le atua foi e ana le whaamawhanwhananga uma. Tus whaitau mo o tau, lua korinito mtau mua lona whai upo e tolu, ia whaamanuia le atua o le tamā o lo tato wali o Yesu Keriso o le tamā e ona le alofa muti vale o le atua foi e ana le whaamawhanwhananga uma. Whaamanuia atu le whaamanatuina toa soifua nei aso, whapopo le atua nisi tau sangsitele, a walo o tau soifua maso mato nei ola. Pese nei mo o tau. Tele o tangata
Tala falava se melfa fonga tala mena tupu lo langi ne yaso tatu dia le aso lusu tasi o aperila o le aso nei lo famawina i le tausanga fitu lima tolu PC ia pe toi fitu se lau lima sfuru tolu tausanga fio mai le mesia i le langi famawina ai na whaavaya i le malo le Roma o le auso tama e swafa ia Remus ia ma Romulus Papes fam talanga tau i misa la uso tama lea o le masanga la uri. O fe fatu wailo la malo ia ona fa o ile le si le mali ulesi. Mali waila le lea o Remus ia ai ua ola mai ina le lea o Romulus o ia la lea na fa o le maliu ilo na uso masanga. Ia mavelo ia matupo le malo Roma lea na tatou ilo le vai tau le mesia na matua sa wa le malo Roma na vai tau. O le aso tonu la nei o lo famawina tala faso le pito lua sutasi o aperila e le tausanga e fitu lima tolu PC na whaavai na il malo Roma o le aso nei tausanga e tasi valu lima ono ia na alu aise sa vali e tangata e ngā lulu e le fawina o fale i Melpone na ngai atu i le palemene ia ma whailoa i te tau lava o na tai valu i tu la o aso whai ngā luenga ia lena taua le lato ngai inga na le Australian Labour Movement. O le sol tausanga tasi valu ona tolu ia na whaavai ai ia le whatutuanga pahai. O le aso nei i le tausanga e tasi iwa whaafaa ia na tua i le avanoa il malo falani i le tupao tina e palota i palota le atunu. Ia le utato iloni usila le atunu mua lava ave le avanoa i tina e palota. Falani o tausanga tasi iwa whaafaa i le aso nei. O le sol tausanga e tasi iwa ono sfulu na whapa ia na ai le nuu lea o Brasilia. Ia e whai ma taulanga o le nuu lea o Brazil. O le taulanga tuai o Brazil sa iei o Rio de Janeiro. Ia o na suia mai lo lea i le aso lufurtasi o aperila tausanga tasi iwa ono sfulu. O le afala le iwa le tae ao na whapa ia na ai le nuu lea e vea ma taulanga o Brazil. O Brasilia. O le so i le tausanga e tasi valu whawha na wha mautua tuai le tala inga foi ia ma le La Mosa, i le taimina o ta ua La Mosa ia ma vea i maalua o lona ofisa utu po o le anga tonu lava ia e whai ma ofisa ulu. Lea taimina ila lea lava ua iai le kālesia e whaka sa i to tonu o malua.
whaavaitonu ai le aso nei tausaga tasivalu whaafā. O le sol tausaga tasivalu voltasi na whai ise fono i le urumoenga na aua iai tupua tamasese le alofi momua o mataafa Iosefo ia ona avea i lolea o tupua tamasese whai matupu o atua maana ia lua tausaga mulimuliane ona pasi atu leo le avanoa ia mataafa. O le aso nei i le tausaga tasivalu ono ia na soifua mai ai laulang nei pe na whanau ai na tamaitai ia o kuini Elizabeth Talelua le lava e vea matupu tamaitai o peretani e le temi nei ia ai le wha maanua la tātou i le aso nei e i le aso e malolo ai tātou i lona soifua. Tala ia to e maul whapoponga tai masani whaftai lava. Si fonga lo mo le tau sa mo capture ta sono ti smarta si fa mo le fo i vai ngor tanto por clamo ato tau le o tanto no litu le valu si mai fa fonga pa poponga mo mo ne o tanto telefone tanto tala mi sa mo mo le yas for really tapin in ta si salem sem ia masavelina kasiano ismaya e fa fonga. Tātou te tau whai whaaftai whaatasi le tuelan ta ita inga sa ngole mura soi fuamalo tātou wala, wa tātou wo mai le whaai unga o asongo lua le nei fwoi whaiaso, e usi mea le whaafonga se whaopoponga le nei, o tala I mea lo tutupu I Samoa. I le whailo inga le ta ita e le JPP ma le autus tala le nei fwoi whaiaso, na momoli ele nganga whaaftai o tila epa, I le whailo inga malo e lua I le whontanga le ato Samoa South Sui e Amerika Samoa. E nisio mata opo o whai unga whonoina, ma wa iei ni whaamama a venga moi tu e lua, e mi se lavel mata opo tau whemalanga inga. Na e whai loa son whinangalo e wha te tau le pe mita fitu aso sa o loto le watu ina mai o tātu tangata anu, e ulu whale le teritoria tutuila, e ono to e sawa to e foi I lantou sa iai popolenga I le motu I sa sae, na afuai o na whaia latu pui puinga, mo nise o tangata solitu la fono e awa latu I Samoa. Peita e na ia wha lia so na whinangalo e whafo ai le whaafita hauli, o le whaatuina leo se ofisa o Amerika Samoa I te tono le atunu, e le ngata whaafai ai o tātu tangata o na tālo sanga pe mita, ai o le a whaafai ngofia I fo I le ofisa, o na mata I tuina I la tolo solitu la fono, ma le sao atuai I le motu I sa sae.
Ai i le fina wina e le fionga le teitai o le atunuu, fia mena o mi mata afa le mata opula vale nei i le fontanga le ato Samoa. Na ia wha ali ai te lolu i tau. Mai ua te tau wai teitai ma whainga malo e lua, o na tala tala si tūlanga whaingo fie, e le ngata mo whe malanga inga ai tu e lua, ai whape nā fo i wha whaingo fie fi whaatau wa inga, ma tūlanga i ngā ruenga matiute whenā whai e fso swane i le tasi atunuu, e le tasi atunuu tua oi. E ta tala mai a wanoa masangi, e whewa e atuaitanga ta Samoa, or the Pacific in general, where there's no open access or ease of access. Mō tangata Pasifika e oa ngā i atunuu ia, le foi la e tupu i le wau tātou. A le mea wawhai ai tātou. Sa whaingo fia mō mua. There was ease of travel. Ia, a ngusila ia mauskalia e ia winga nā e ali mai. Pela e te fia talanua fisota ia tui bene o fe malanga inga. Foi lea. Le foi la wasau no mai ia le loia sili nei le tae au. I tuainga pe mita o talo sanga ale nei tuanga ia tu ia matou. O lawa fionga i le ne kovana, malnai tu o le tātou ainga. E ia whaavai e whai nei mea o pe mita ma tūlanga o visa pe mana o pui mai le tunu u mai le o mai o tangata, ia o le si me pe su eitu pe le whainga o pe mita ma visa, ese ama fuanga. Ai le tūlanga o whemalanga inga, ma le whesota inga ma tangata whainga luenga, ia po o le tamau a inga fo iluna tūlanga lauteli. O le olo o iei nei tutonu o le Pasifika le meta o le Pesa Plus. It's an agreement, a trade agreement. Inga ia whaafhaingo fie, ia le whai o whaatawa inga. Le whai o loa, o investments, o tangata fo. I pela o labor sources. Le fionga le titai o le atunuu, le fionga fia me Naomi mta awha. O le vai aso nei lua o te ele ripine e te tala alo i eise tase o polo ke te le malo. O lo unga lua ina ma whaonga i nei lau ele ele o tua maunta o le fio angolo lii. O le polo ke te le o lo whantu tia e le malo seina, wa whaingo ina le China Hapa, o loo eli na mai ai le maa ma vili mai ai, e whaonga ina mo le wafu i mata autu. E le saunonga le fionga le ministaonga luenga tetele, le fionga olo a forfiti va ai. Na ia wha ai loa ai o le ati na e nei o le a whamnu e na i alo ma whanau o le fioanga. Ai wha pia fo isana se le ni moa moa na ia la vāti na ai e manui ai fo ilo tātou o te noo. Na wha alia le tu ua o le fioanga, o le polo keti nei na tau amata mai le tausanga lua fese fulmariva, mai na amata lava le tau mawhai le sua le awala anga i le tua sivi o le fioanga, le no whanga lo si o mia e maunga, le ua whaatu wina i nei le no whanga au tu, e eli ma vidi ma yele maa, mo polo keti o lo whaanga yoi e le tātou ma no. Ua te talo atu le matanga luenga o leo e ta wala mai le komsena, le fionga o paulungu tino Filipo i le atunu. E so se whaamtalanga po se tasi fo ina vaai, le ta mama tua fitu se fulfitu tau sango le soifua, ia tau tai fauki para whaavesi mai le fio anga o asau. O le ua ato nei le ono aso, o sa ilia pia lava ele i maua. E ripoti mailo na ainga na whaai loe le fionga le komsena ia ua paau. O le maasani a leta mao le anga i lava ilona manga iu te whaai unga o le vaiaso. E peifo na iei le whaai unga le vaiaso nte nei, mai o le vainga muli le ia te ia, e le itoe fo ia ne lava ilona ainga. Whaai loe awa pa awa le ta mao lo sa ilia, e ato a tolu na malosi mai le lei fo ilona mafau fau. O lo wha awau sa ilinga le mtanga luenga o leo i sa vai pe o na whaai loe awa pa au. Wha ta se matau le lea o le fio anga, a ngā ilona maumanga, whapea fo i le tonga vao. O le aso mo le mauwhai ua le tu te a le fionga lautimu ia ua le se va ai. E tali atua i whainga whaato sina o lo tua ia i le whailau tusi o le HRPP, le fionga le ala le pule rimoni a yafi. E lua mo le mau o le tua lautimu ia na whonga ina le neiva yaso,
E au fiai talia loata ma masanga Kenj, na o la mo le maulumo le whaamasinoga le vai aso nei. Na tu i natu e le fionga le ala le pule rimoni a yafia i la uana lata i se lauta la. A o lato iai whaatasi e le mota o le tofasa mau i vai vase uta. Na whaalia i la ua ia, na mae a o na tu i natu o lata i se lauta la. O na momoli leo i la ua le fionga le whaipule le whaitaxi le DP i vai vase. Mantu uai i la uai, na. O lo wha wauta wulu mango nemata opu o tangi e whaasanga i whainga whaatua sina o le whainga pālota, a vai mongo numero tolu i luma o le whaamasinonga. O tala fawia le tautua le sifonga le lomua mai Samoa, manuia le whai unga le vai aso lo tātua tunu, whaasoifoia. Tala falava o tala fong mai li siu fofongo le lau mua mo le nei tae ao o le aso luas fultasio a perila lua a whelua tolu. E whaitau se lau tangata whaingaluenga o le University o Otago o le awaea mai ngaluenga o no le pa umaulalo o le numera o tamaiti e whaaulu ma risita la atu i le University. Na whailoi le pule langolango le University, Helen Nicholson, i se emaili na awe i tamaiti a onga o ni vai aso o iluma o le awa aia ini suinga i le University. O le vai aso fo o le atatalai le awa noa mo whai a onga ma le to atele o le au whaingaluenga. E o fo atu po ai e fia vaea, ai le whaitau li ai le whaitau se lau o tangata vaea. Sa manino mai a Nicholson, o le paketi wha le tausanga o le whaangai o inga o ngaluenga le University, e mo o mia le whaititia petusa o le 1 miliona ta la. I le au te linga, e te sima leiva pasene ua pa ua i le numera o tamaitia o nga e whaaulu ma risita la atu i le University. Fase lau i walima na si iti ai tamaiti mai fafo. Peitai, e ono se lau fitu se furu na whaiti iti ai le numera o tamaiti. E resita la atu mai totonu o le atu nuu. Ua una ia ele asosi mo tangata whaingaluenga le malo po o le pisa a le ofisa mo whemalanga ingai au kilani. Ina ia whaiani whaatalitala noanga. Mai lo i loma natu mawhinangalo whaali o tangata. Aile i whaiale whai unga i whaititia ma wha malolo aile toa se laulima se fulo le au whaingaluenga. Na whaali aile whai lautu si langolango le pisa a, lona wha anoa noanga i le whai unga na wholasia le ofisa. Mana te sila fia e le tala fia ngai le whai unga na whaia, e au noa ma se whaatalatala noa ina o mata upu. Na whai loa mai reportia le Letio New Zealand le asona nafi, se malili yenga ele i whaai loa lau tele mai ele malo, na sainia ele lua fisfurfitu, se malamala maanga ma le Microsoft e whaata ai le whaonganga o le AI learning. Sa ngā luluele malo ma le Microsoft, ewa ai fesilitau i pūlenga matangata nuu, e tu uito tono le upenga ta whailangi po o le porkalame, e fesosoa ni ai i au nanga wha le malo, mga luenga e whaonga ai masini popoto. O kono karate te tele lua lo whaonga ele matanga luenga wa onga, o le Microsoft ma le Google, o lo whaonga fua i a onga ia polo kalame. Na lokaina wha maalosi le ofisa tine mu pito silio na pisi au kilani o na sa whaialenga luenga o le tau whaamamaina o le asbestos mai to tonu o le ofisa e tu sa o le afole ono le afiafia na nafi. Na vai ai le au whainga luenga o le tine mu o tutu i fafo a o whaianga luenga tangata na o atu e whaamama asbestos. O le asbestos e mawhaina a fia i le tangata i le kānesa o le mama ma le kānesa o le mesothelioma pe ama na vaina. Sa tau fia umalau whaingaluenga na po, e le i whaatanga ina o na o i o latou a inga, o na o le puipuinga, ma le saunga le mu. O le asona na fina toitu la ia i luma le whaamasinonga whaitu ma loi kalai estete, le ali o Brandon Carl Dean Harris, luas fulwalu tau sanga, o na wana whainga tau whaavalea na ia ave whanga o i tupe a tangata, a e maise tangata matutua, e tu sa male toru se lau fitus fultasi afe tā la. Sa fale pui mua Harris o na ole tau whaavalea na ia whaia i le lua fesfulu tolu, lua fesfulu fitu, ma le lua fesfulu iwa. Mai le toa se fulu lua o tangata lata mai na a fia i whainga a lea lii, e au fia i se tama matua na te ula na tupe i lana te unga tupe,
e whaaputu a wale tutongi na o tonga fitinga mō le ngase o le kānisa au lona toa lua. O ngā yoinga Harris na a fiai whale tupe ma ofiso o tainga. Na mafu aina tele na sui polisi mo ia au nanga. Sa whaonga aina i lea li SIM cards a tangata e vili ai whale tupe ma whaafōlinga o lo omo o mia le talai nei tua o te unga tupe. O le masino me le tausanga taluai, na ia ngau ia mai ai se laisene a vita avale mai se whale ka lai stete. Ma ia whaonga aina e a matai se account i lunga o le Trade Me, ma whaiai ana whiwhaata wa inga tau whaavalea. Sa ia whaafōlinga foi o se tangata whainga luenga ale Kiwi Bank, esu e ina mata upu tau whaavalea, ma ia mawaile silia ma le tolu se fuluafe tā la, ma sa whapeona whai i le whale tupe ale Westpac, ma sa ia mawaile se lau se fuluafe tā la, mai i tangata na ia whaavalea ina. O lo whātupu te leina pēr tupe ma māma tupe whaasili, e mawai whale tupe i tutonu o le atunuu, ma o lo wa aialisi i tia mawalunga o la taupolo o fiti, ai a tono le ulua i whailunga lea e iloa ai le iai o le awhianga i le tamau a inga. O tupe mamatu whaatasi e tasi te si male fitu piliona tā la mo masina e tolu e o ia te sema, ATT fo male kuatana mua atu, whaatasi e male whaatuputupula i o pasene mo no ngā tupe. O lo tu mau pea le whale tupe o le ANZ e pito siliona tele a seta, e silia male se lau iwa sfulutoru piliona tā la na a seta, lona lua i aile PNZ, pito i aile ASP male Westpac. O le whale tupe a New Zealand le Kiwi Bank, o lo o tūlanga 5 pe afua iana a seta ma tupe whaasili. I tālonga, ua saini ai le tamaitai i a Niall Guthrie Williams, lea ta alo i le auta i toa fitua tamaitai New Zealand le Black Ferns. Lana kona karate lua tausanga e ta alo ai mo le aula ka piliki a le Gold Coast Titans a Australia, mo le taaminusanga liki mo tamaitai o lumana i nei. O Niall o le tufafine o le ali o Sunny Bill Williams, ma sa ta alo mo le Black Ferns a New Zealand, talo mai le lua fe se 5. O Niall tolus fulfata usanga e to alua nai o na alo, ma sa manu malo i le pinisi liva i le Olimpika na whaia i Rio, i le lua fe se 10. Sa manu malo fo i le pina auro i ta alonga le taupulenga i le lua fe se 10. Whapema le manu malo a le ipua le lalolangi i le lua fe se 10. O le masino i ulai a matalia i le ta amirusanga liki mota mai tai. E tolu tausanga li kone karate ua toi sainia i le ali o Roger Tuivasa Sheik e ta alo ai mo le awa le Warriors i le tausanga 4. O Sheik na saini lana kone karate e ta alo ai mo le aula kapia le Blues au Kilani i le luafe lua tasi, ma ta alo ai mo le Blues i le masino Februari i le luafe lua mo le taimi mua. O le tausanga lava leana filifili ai Sheik e ta alo ai mo le Orpeleki i la lato ta alonga ma ai lani na whaia i Wellingtone. Na ta ua e Sheik e le o mawhaiona ia au i le lina le mafua anga o ia suinga, peitai e na te whaafetai le whaia o ngā male komiti le Blues. O na o le taimina ta alo ai mo au Kilani, ma ua mawai se mafutanga mawhana ma le au. O le awha au pea o na ta alo Sheik mo le Blues i ta alonga o totoi o le luafe lua tolu, o le atoi fo i le awa le Warriors. Le asa ta alo ai mo le laingai tua, i le luafe sfuluono i le luafe lua tasi. Tala fōia mai le si ufafonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Ia le naua whaafonga sa mon whaapoponga mo mona tātou tala mai sa mo tā penaina tā Sisa Lem Sam. Ia le ngata fui leo tātou talafou tā penaina e ana whaasolo. Ia le reifo i tā hau whaamaloa tō tātou. Tino leo suma lono minute leo te le litu lai vana. Malo i oe Mari, ia toi whaamalo atu ia telefo ini vaenga tā ua umwhaiona o na longlong pui ali fo i tātou atunu. Ia pe o risi vaenga leo o tātou mission o le longlong pui ali o tātou atunu. Ia awani vaenga o tutupu tono ni atunu. Moni lei, tā ua nao tātou talafuma tātou talamai sa mo. Tātou ia o loo. Moni. Nofo i nei atunu, wa mau i nei atunu. Australia, New Zealand, Manu Tio Amerika. Pe au ngai o tātou talamai sa mo i le aso ma le aso. Tātou te malamlama i fo i meolo tupu si o tātou tunu. Ia i meolo tupu, i mea fo i o le atu tupu. Ia i whaamuru minu o tātou ainga, ia i si o tātou tunu i Samoa. Moni le, ia, tele vaenga tā ua le mwhaiwhaiona tātou tala no atuai, Mari o no wane mwhaiona avatu i tātou talafo.
Ole vainga foi le swinga Australia. Nei tato ainga ia ma tate New Zealand no foi Australia. Ia le pese le sa polo misi ai ele palemia Australia ia tato palemia le wo umato Jacinta ile masino yo later Santa Luai. Ia fa mai atu mai lon malofo ia ole am faiona fa sila mai se suinga ia mo polisi foi le no foi o tata New Zealand Australia ia le fa sila mai nei le Anzac Day ia solua o te loa o le ua levana tatou fa ai atu le aso ia o le aso lua le fa manatu ai ia so na nga lu fa tasi ai va au New Zealand ma Australia o Anzac Australia New Zealand Armed Forces ia la tu nga lu wa fu te mo fainga i le tau fu ile sa i la la tu sala le au mai le vanga le ia tatu talia la tu mai New Zealand le nai Australia ia tu tau le la vanga yo tu sa fa io ia tatu va ai fa le ia i tu langa fu le pe ma fai ona i se awala fu fai mo fie ni swing ole swing i tu langa ole la mau mo no fu ne tatu tanga ti Australia te min nei moni le ia ai le mo tatu ye fia malanga yo mo tatu ye fia malanga Silia New Zealand Tato no foi toi pea i o tau sanga fanga i o le sa laki ava noa whainga ruenga foi i o le o iki Australia. O ia la laki. Na e laki e la le pete ua. E mua. Ia ai alo fatu. Le vai foi Mari. I o e ta penanga foi o malu tau ni te mi to fili ana. Ia. Ma na ia tama foi le o la soreleni. La so ilo ye il tulang ol tauna il maru ta moni po misi tato ko koisi mai sa mo ia o misi ia toi fo ia avoka male kila moli ia fa popo la polis el mana e fo el polis te minni sa olele o te minni el maru ai wala vese suka ia tamana fai fa le el polis ia to ina malom tu ia vai foi la fa le la fa la au fa mana masa ni tato una moni le vai fa la au na tato matua ia ala vai foi to tali mai tato to tata no ia inisi vai ngata ua Sauni sola tale la upola vai posis tali ai le se paole ai ni paipa le ai ni alata feo ai le cava eso
Se ufonga mate ko fiana lo sunga ya Junior vai lua, malbis bisinga na Samoa ya sola ana. Ole to mana to Junior vai lua mamo ongor pesi. E to va ya so ye Samoa. To vai swing on langa Mari wa so ya sa vali e tele na linta vali ya. Ai temini. O to futa vale uma tele, to futa vale uma ainga I Samoa. Ya male tele la swinga ya it's to no tato ainga. Ya ole wa ainga na vai sa so fuanga le wa ye. Mawa ele mele I Samoa temni wa o tu luma Samoa temni tu langa. O le technology tu langa for you. E moni. O fa taunga me a fale me umala wa si le tu langa I Samoa temni. Ni le. E o fa ingo ino la to Pela whanginu le waingo le taxi. E matua ele iloa pole ale pe atal no me tata ya o ya tau taxi. Pa wal ma vo le o le taxi fo ile tabai ta vale ala pasis. E te matua o whanginu a sa mo ale mana hi. Sa ore mana va lo tu la to le ma fu mai lungo tanto am before ninga le nia atalo fatu tu sang fa io vai malu le afa atalo fatu Erica Maoe. Latu Chase malo se fo malu tafa Shane Paul ia malolo o to tele yo to ia ma futu mai lunga tatu up your phone linga ma tatu YouTube like love ma share tu tatu pol kalam ni io e fa ala lang o tatu ala lang subscribe ma tatu YouTube channel si fo ngolo mo I lunga tatu YouTube e mana yo le na mai tatu telefone nei tai am to fini anna tu langa fo ile ita si fo yo li ile ua fal pui nei io e ia ona winga fo ia tau fa valea pe tau fa se tu lo fa fo ma tatu tu I meye tulanga tupe ma scams. Ia olem ta upu mari le tato tala noa I la vai aso uma ma vai aso uma. Ia onol fa manatu pe na yo tato tangata ni te iwa mai maua tuaia ia tupe ia pe wa leilonga so sawa so se tu ia fili taimine hi mari ole ile wa leva tele sa fa pui mo foi. Mai le wa vesuto ia le fo maua. Ai pe o e alu lava take tangata matutua na yo tatou matutua. O vai le tino tupe le wa no na alu tangata le. Tau se lau fitu su tasi ya fetala. Tau se lau fitu su tasi ya fetala le tupe. Ya le sa tau fa vale tangata le. Ai me sa tangata matutua no wingo pini fiti na tangata matua supa. Tulanga fo yo le superannuation na tangata matua. Lato ya ai la so stringa vaenga e uia tuaile ia tau whakalea le ile tele leo vaenga nanu tama whainga oingu numera pe lau telefoni mari na alu pe alu whaanga e hack fo ile lau numera ia wai tango te lau telefoni wai fiu e to omi o lem whai aloa mau na tango le whaanga lau numera e vili aile whaltupe whafolinga le fia tala mai tuat fia fetala ai fo il tulanga lea na fa valer tangata le ngai o ngai tono fa tupe office o tainga e vai e oi e fa tupe ma office o tainga e ma fine o no wingo o Vodafone spa skinny 2 degrees au nanga e fa ta tu office o tainga telefoni moni no wingo tangata ata vai o ma ele se le tangata no lo spur valu tau sanga na amata mai lo office o e vai la ngalo le tangata no foi tour computer ma telefoni ala mora na tupi moni le tele o Kiwi Bank e foi wadu foi vili tangata mfai ia wa le so e ia mta upu tau fa se mo fal tupi so ia le lawo na wa tuai si tupi na isi to ina le na tangata le tamai o tangata ina a fai na fainga le lilia o to ina la fa putula na te nga tupi mari e to tongi e tonga fitinga wakani so sion to lua ia le na nga waile fia se fulu wa fetala ia o le whamanato po kalame whamanato tato tautua whamanato peala pea na yo tato mai se lava na yo tato matutua e tangata e vili atu whapea atu e wo vili atu e ailau e mailau numera ma numera lau ia le ai awa lava ni le si vanga le wo vili atu whapea o leile tino tu pele wa tu mai mo e ma ai mo miela le lima ta tu se fole le mana e va tu lima ta la tu mai tu petele a fer tu pele lima sela lo me va tu mo se futa la ai mai le lima sela ele se me la le live pena o fa tu anga le mai le Consumer Protection New Zealand o la tu yo officiale la tu tenga fa mali pui ngo tangata I fa ta ngoma tu lang va pe le fa vale tangata ai tarno masi silungo telefoni ai langona tangata le pris tangata tau fa vale facility tu yan to ilau account
Pesila tu ati oi tulang o fa mamonga foi. Ia. Mai tele o malama po fele tu sa ala tu fa pe fa te inga la villa tu fa pe la fa tau sau anai te lo li fa tau se me melna fa le lo ia o nai te lo ir scam o la e mail fa tuanga ia te pe telefoni po local numero na a fa o tata matua tu fa na po local numero le auto vidi mai o i te technology te mini tu langa telefoni tu fini ana e mu mai e telefoni la mu mai le numero lo vidi mai fe mai potential scam no winga la fe mai ar telefoni tangata le vidi mai o tangata ele ma so lo mio tangata tau fa se awala tali ale tangata tali ai tu mu mai lo telefoni me sia telefoni follow nga me temini no winga numero tau fa vale tangata na me sia tu no mau e te vai tu numero e lo numero New Zealand Tamaleanga la na vili mai o intia van tu lo fa mo tu intia ma tu no ia lempai a wo oi numero New Zealand lo faina na South mai tangata ese le e lua vai astal vai marisa ma ela telefoni foi ai vili mai na numero over se la le ala what masa sa nei o tamai le o pe e fa nga ia e ui mai tu no telefoni company awale tu titi ro so over se la ai vili mai fa mai o lo te vili atu pete fia donate pe fia foi so tu pe il fa le mai tamai ti fo le wa fai Wellington e fa pe ele te o mola te numero ia na fa matala mai ale mai na le mai ala o lau te nga tu pe ai kipi ele le tala ile vai aso pe ia le ai ni nya tu pe on me foi le on tu pe mari ele lo e mo sa milion le se milion ai mawa bebe ele fa pe e tato ia mativa le ni tu pe ia ai le foi this time ele se fia sa we inga in tato tai o le fautuanga nei tau le tau me tau telefone nei tau e fa tatu fa te matatu matala ia i tangata tau fa sem tangata tau fa valeria ia tatu matalai tatu wa ai te le tulanga awete tu ua fo ile au information fo ia fa mama o lau o le account number numero lau tunga tupe va pena ia tatu matalai ia mai fo ile tu pote tatu te loi po fele mele sa o pe le sa wa ia tangata lai e monima le la tuanga i mai ai ele se officer malo e vile tu ate oe ma mo mi mai se account mai tawana i lo mau ti no le ai tu woni fa mo ina fu tangata moni nei ma va ai le tau la pisi la foi mari le ale ia bank accounts or bank statements ia tu si mai le fale tupe ia vai ia masini na o shredder e boy e shred ai e ta ngona ia le fai ona fa ni ele shredder fai fa ni ele pepa ia na oti fa ni ia awane watamana ele longa se ele e ui sono mai we vai le e tangata no fo le i mio la pisi fo ia pus mio tu sai e la tu tangata so na tu la pisi le pepa mai e la tu yes il vale aru ia fai la le yamas ilo fa le moni a fai la mo tu pepa na io fa mo mal IRT number ma pui le aro mana tu na le vanga talo a fa tonu mali tu la van tu si fongo lo mo ta tu sina musika bisbisanga ne la ato mana tu finger pita tau an yo le la fa manino atu il tato apile le lenga lu ia Mariam Savil ia ole ta pita tau ole ato mana ia le la tu na tu tanto bisbisanga ne ato
ma le fanga o sofa sa ma le kua fa sa ma kua ia Junior Milo mal bisingan na ato jawa mana cuy le fengon pi chau an Oni le tu wa ile ma fo isung e fa fianga ngai i Samoa Mari ia e fa ia onga fa au a mese lava ia e kalesia le fa kasa tu lo le e se lo te fia te lo tu wat ia e se e kalis e tu at fia ta wo fo ile no e te fa longo ale sasa me lau papa ile fa ngole Pepe se me ta mai ti le faingo le pita tau. O le tamo faingo foi le lia o alfabeti fa sa mo ma na yo wo ta I lo gai alfabeti. Tai foi le pita tu. Ma le no me fa tu ato le fanni. Ta fa tu mai ai le faingo le a e i. E la tu long fa le ma ne foi tu long fa le ngo va weli. Ya la sila mai mo ai tu ngota tu apele o tum fai le tu po malai fa fo mo tatu tu tum fai ngata tu li tio si fo ngolo mua se sa fo tatu li tio mo le ngana sa mo e tum fai fa mo tu mo fa lo lai pe ma ta mo pe ngana le tatu tu I tu no le tu le apila na le wa ngai mai ya la fai no fa fai ngo fe mo alo fa na tu pulang tsalvo ya tu langa mo le tum fai e ha o tatu ngana sa mo Moni le ia pe apina le wa pe e sa no ai Maria le ro ngalu e ia Maria ma le so ia Savelina ia me foi lang o le fionga le pule ia ma le komiti le o fa tua ila to lava to fa ia ma to mai foi ia I ngana sa mo ma lo fa tala va tu le so ia msunu tu sila fa anga ma lo si fu mo ni ta ya fa tai ma fu mai ia ma lo la ma fu mai ta tu nei ni fa tai la ma fu mai au kilani e le nei tem tu fen ana le wa va ia tu longa fo ni so tala le wa tau mai I lungo le pe to langi le New Zealand ia tu longa fo ile ai se fuanga fo ile la ma na o ia o ngai au kilani mo le sanga le muanu fa na lungo la le tele me se ala le sa le fa tu ngai na I lumo a o Pero leva ai e mana ai te pa ute isia se fulu kilometer I tula. Ia ona le tele o lumo o wala le o lo tai lima fulu fast fulu Ia ai e lenga o kilani Mari. O nei fo ia tatou wini toni. Tatou lava I po rua. Tele wa onga I o toi fa upopo ia patu fo ia nunga la tele se tulo. Ia ono peo o vainga ia e fa vininga pa o la vainga fo ia fatinga talinga I nunga la tele. Ai pe fai ai lata I taimi tu ia onga pe toi lima tolu I lumo mana. Ia a matalona watu tamana e fai lato. Ia ai mora vang foi le fe ata mai ti mo saunga le mu. Mana ia le vanga le o le mai le manatu le Auckland Transport pola tu ia tu langa fe malanga I nei tona okidani. Anga tu le waka kotai. Mtanga luanga le mo a wala infrastructure New Zealand. Ale fa pe te mo fai tu ila lo todo se fulu kilometer sao ili tula Ia pa o mai todo se fulu ia a fa todo se fulu ia ele mana ia isa va I lumo a onga ia te mo fai fo ia fa fi tau li leo le ia o le la veo fa no lungo la tele le si va ngo o sa ngale mu wale tau fa tau ia ai pe ia fai pule I tono pule ngano o kilan ele o mani di ele o mana o e sui ia ele o tari tonu lato ele o se mele tono fai fa tu fai ti tu se fu o le meu te ata na ola onga le te fai tu I lalo lumo le onga luma ma o ta fo le onga tu se fu kilometer I tu la sa te lo po fer ti sa so ona sa ai fu I lumo le onga Ia tamai le tu ai onga Mari le wo watu nei tamai te fu ia fai le petrol ia e watu malato lau papa e fai le taimi e tu ta vale ia ai si ta vale tinga vai atu lawa ai me se aso ti munga tinga na vai atu vale vana tu fia tu I fo lawa tu muta mai ti kolosi
Ale o lai o ai pe o lai o milinga. Le o mo tu we. O no mo tu we. Ai mana ia o walangalanga foi mana tu tanga taona o e popole foi te lo ia le se matu ai le popole. I le vainga lea. Se taimi tala ina Mari. I foi ni vainga ta ua ia foi ni vainga foi fa so me tata no. Io o le tau tu lo atu vanga le mane o lo si ta se mo mata pule tu lang o fe malanga ina no mala tele me sel fo fonga le pule ngano o kilani tau se fulu kilometer le tu la sa i lungo a onga. Ia mo fa fo mo ta tu mana e foi le fo fonga ia ta tu tali e foi po an tu langa ni. Wa me tupu o kilani e so o mai fo i New Wellington ne mai se pito no ma ai o New Zealand. Ai o le la volunga o nei me o mo saunga le mo alo fa na. Ya mo tanto fu i avena sai te mi o le. O tai a me sia o ngala tu e fu ya o ngala fo. Ya o sai fa pale fa tu o fa na o tamiti a o ngai fe wa. Ya mo o sai. Mo wa ta mo o sai ai me sia pe a fe tu ala fa le patrol. Ya la tu mai la lo foi me hoi o la papa foi ia. It's all the lolly men lollipops. Yeah. Yeah. La wa mai nei tono no mole la. Moni. Yeah. Fa te o fa ele. Awe te ita. Awe te ita ona sai fa na mena. Moni le oni se fautuanga. A fa pe foi le o te no Mari le ini se ainga le foi wa aveles fa le fenga venga ya. Wa matana malanga e o ta fa wale. Ne Anzac Day male weekend holiday umila. Male fa manatu na. Tu ia vai saunga le mo alang ngona lol fia moe ia fata vale. Ai vai sina moe tafta fala wala. O te vai ai sign ai fa ilo na. Ata tu nei tatu te malanga e o kilani pe tanto te feo. Ia. Ia ai fa ilo lunga la tele. Na mai o le lava. Are you tired? Fata. Mane ye pela te tara no mai fa ilo ya te oi. Ia au le stanga tinga ai tu fai. Ai alua. Moni ele ta no se simale moe. Se konea. O se konea. Se konea ia tu poi fa la lave. Silia puipuia. Moni. Au tu ngan leva ngot tao. Ai mana ia tala tu tatu ren telefoni o fa tol vol limalo o fa tas. Tau tu lo ar tu langon bata pulesa ye ile so. So lum tatu tala no nei I me fai ngā luenga fu I Samoa. E te tawana I te tono le. E tauna I tono le o tuno. Ai, na mai le si ti nai lunga tātou wha asoa, ia moa au leo tere I li ola I Samoa, o whanau ni nisi. Na wha ilo mai o le upu le ave I le tuno, I le atano le wha o ngai I le tuno, o le umeke. Ia. Umeke. O le tāno ala na mo tapene na tanga. O le tauanga fu ila le wha o ngai I tonu o tu no mortano le stawaia le new se foi le la aule fai mai ile ia le tawanga le fai ile palo ile aba palo se le tu ranga tu no ala to ile lo mek ai foi la tano pa avale tono falo matai ai foi la na ia tawanga ia ma le tat fa fai te si le fia ia le vanga le fai mai ia le tauanga le fa wau te va atu pe po tauanga tasi le fa nga pe va ai atu tu no or vesiri e fa nga fo il falo matai le tauanga le or vesiri fo I pe se fo wale fa pe lua ni tano moni e mane ai si le fia se va nga na ti fi so ni mai tanto proclam ni ta tu lango tu tano le fa nga tu no ia mo tano le lu mo falo matai ai me se fo tauanga pe o tauanga e tasi le wha ngai I ukale au mai. Mai toi paloele. Paloele awa amtai. Moni, mana ia te lem ta upu Mari wha so me sio tatu atu no. Toro wa lima lo o wha tasi ta ua te lelo fina ngalo I efso soani mai e mapu kalamini nei tai. Malo, ia, le la tatu se atu niso musika ne wanga tai au. O le ua toi sumar fitu minuti. Ai fia wha so mai. Ai fia wha so mai lunga tatu ape foli. Fia I lo apole. Te vai tu isi ata I lungo o apio fo ringa te mini le fai ngol ava tau poura Wa tele fo ia o te te falong fo I upu e fa nga I le taimile palo le ava tele fo I upu e fa nga I le tu noa ma nei af tato fa so I ni tai au ia so ani mai fo I awa fo tato apile Io ai lo ai fo ma me chama to ele na fa na New Zealand ni io ia mana yo nei mena e mana ye o ina ma fa ilo ya lom fa no tanto tu ma la mai fu I mea
ia na soifo mai o tātou mātua i Samoa. Pese nei, ia wān whaafo mai o tātou tunu ni vanga o te ao. Fonga se io rupese ma failoa non te leva tu fua o se tana aya ona na fonga la malama tangata masiona pa asino mama ole ai ngatawa anale matua moebo malona ai ngatoa fitu otama afio mai la ia o ngafa so o tino so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o ta faifa ala mai la ia I matau a e sila mafa atatau ia ui mai ia mafainga ta avionga e mamala ainga tawana se Ia ana leu i tāwala au nunga le tātou proklame ni i le nei vahanga o le tae au. Tālo whalwala au? Ia, mālora sa fo manuia. Whaftai, mālora se fua mani tae au? Ia, manuia lang whaftai vana lau sunga. Whaftai. A so mani tātou matau pun le tae au? Ia, ngō vili atu. Ia. Ona lau whalongo atu o tara noa ina le mea leo le tauanga. Ia. Ma le whau fo ile e paru ele ava. Ia. O le fau? O le fau. O le fau ai e vaenga i e lua. Oh, mana ia. O le fau lea e paru ele ava se itu lou le tae au. O le mole mea o le la au fo ile o le fau. Fau. O le fau. A o le tauanga. E se po lona la au e fai ele tauanga le tau ele niu. E tau la le na o le lau fau. Lau fau. Lau fau. Wa sola ia a o tangata foi nei uta e ngalue. E o la mol me e sele me le lau foi le la au mai e fai ai le mol me le lu au. Oh, ia le lau fau. Fau la. O lona lau fai. E au mai la e a foi le o foi le lu au. Oh. Le lu au foi le ta to le sa o mafai tampo. Ia. A le la au lava yo le fau lava yo lona stingoa. Ia. E a ola li taimi foi le o tangata ta mai bombe ole o la o le fau. Ona atla ia ta o le tami. Oh. Ia na au mai ai rola ia le pe vai aso pe fia. Ia ona au mai rola ia le o le la au la na fai ele mele o le fau le pa le ava. Lea sa tatao i le sami. Io le sa tatao le sami. Ia na au mai lola ia le o malu fo ile lona a ia na au mai lola ia le fo o na la le fai ele faule e palu ile ava le ava le falo matai a le ava le ta o ma fa ta to le fo ile fai ta to fo ia o ta to felo inga a mali lang fa pena Tina le ale umi e tatao i le fau le sami ia lau fau i le sami e baiaso o le nala e mai e pasa o ina ia malu le fa malu ia na o mai lola ia le no ele faule pa le ava ia ai o le lau faula le fai ile le tawanga e fa o ngalo na lau o fai le lu au ia e au mai la na valu le se tulo ia na angi la ia wa taula na e angi ave ese mai lona me fo ile le ma wa le tawanga nei faftai mana ia Io se o paso atu na faftai teletina faftai malam lama fo le lava mo le masango fion ta upunita ao faftai fa muia tele le ton manuel na yaso ia lo to officer ia mai se foi fa fo nga ngal ta so no tai ia se fo manuel li tai ia se fo ia do fatele lo fat ia mana ia fa matala ina ole lau fa ola le fa nga tawanga le i tu no le wele stato va out alo fa va malo se fo manuia talo fa malo
Malo sei fua fa mo la maka ko fi kala ngoi tua fa mo mo. Ia, toi vini mai pe atale iva, pe atata to telefo, aftai. Ia, aftai. Ma nei le fiso soani mai ni so vanga i lungo tanto apio folinga ese ta no le o ta no o meke valu wai popo taulea le fa ngai tu no o ta no palu ava o le ngole o lau ma nei lo le sta to val out talo val out ma lo se fo tai a men ni ta ina National Party tu sole. Ole saunanga tunana sai vai tuni. Ia. Moni fa moni saunanga tuna. Ole la pau ale national popo yai. Tu sole la pau. Ole la pau ama ta vai le nga la pau se tulo. Ona mai le sai le sai le mo pau ole. Ai foi ta wanga Foi ta wanga le fa ta wani. Ale fai ona sa le ya sa wanga tena ai ele o la le fa we au mai ole o nga fa pa e no le fa o le fa ele se fa o matua mo le fa o le sa o le ya Ole o nga fa. Le fa o le na ole o nga ia ole nga fa o le la le fa tu sabes más agua se a mai la nana ole la una fa vai se la usa o a hole mai lo le ave sta sam ya na mai lo le sai ese pa una tu sabes ese me le pito tu ale ai ele pa una to todo le wa te pi rua le pa o falta mai ni ta uma nena mai sam ya mana sta ya lo se le pito tu ale tu lo Ala se nga male me pa o le mo le mata o le ati le se le pito tua. Ai pa o fona to le fata na le pa o le le fa. Na o se me na pito tua. Ai la me na pa na pito to na mai le na fa ese fa mango. Ya ai fa ni I holde. Fa ni na fa wa. Le ta tu te no tanta na yo ki yo lo ya yo. Na pe yo foi o tau vanga le tau yo fa nga no na pe a mango a fo pa ta wale apa le fa nga le apa asa ana yo tele no fa so na o va tele le lo toya ai fa sta yo mango po ka ese man yo lo fa sa mo ba na tele fa sa mo le so ya mal aftai pa no lo tu la fa sa mo te ya sta ta fa na sa mo sa ole mo ya con traga ese man yo mo monta te lo ne ya ese man yo ni no man yo lo fa sa mo tai ta te fa pe tu te lo sta ta mai li a to sta usanga o monta te man ma po sa mo po sa ai man yo te le mare lu po kala me vo le ta vo fo ya tu va Salvo ya me se foi o nisi foi lo wa hai ma samo ya ma ni tele mo le mala mala mo fa samo ya ta la fu pa la ni ma ta mala mala ma ta no tu so fa so tu le aftai la vata ma ni tele le tu lo fa le lo por kala ni ma ta ni ta ya la ore lo ta le so mala fa ni tele tu ni ya so aftai ma ni ya so aftai aftai mai tai sieta ma fiso so an militatu por kala milita ya Se peo le ngana o tala to tato laina a Mari Iselma na ia fo ile o fela fo ai fo o finangalo mama nato tangata ia leo fa meta ma le onga fau le onga fau e fai taole ile sami fai le ma nei le lista to val au talo val au malo se fu ia o solo tato au le to te mo fai mai le tato taimi to e ono minute fitu to e fitu minute ona tato se atu le tato tala foma tatu tala mai samon ni ta ma nei o le vanga le wo te fiso soni mini so vanga i lungo apio folinga ni ta o ta no e fa nga tu no o le meki a le lo te fa mo tu I a le lau a e fa nga ile o le ngona ta no le a fa lo matai paloi a ma nei e o vanga ma nei vanga ese fo yar ta wanga fa nga e ta o le wanga le o le fau le fa I paloi a va matai Moni le mana ia foi le o tai loi foi o e tele o nga la au sa mo lau fao le fa mai o lona lau fai le fa nga o foi le au mana ia pena o e le stava au talo fa
Talofa sa no mai no molo no. Talofa le wai lunga laina. Mau kana tangoa. Ia, le mo le no. Soi fo manuia. Sunga tau. Doa mai. Ia, manuia tai, ele mo wan manuia na ye ta ma tau. Tai da so son mai. Malo ngalo ku. Yo e, malo fo i wa mai tau ia auto inai. Dua la de dei man nei tai ao. But I would always say, my first little breakfast, and I malo, then I am malo, mana if we make one and I said, follow along the office. Hello. Et var ikke lidt for så med jeg, så så han med tato, for tager upo. Om så får det med en sala no mai Mari da au nei ole. Tu ilalo le. Tao ta ba le. Ia. Mo tao le mo le. O alo mo pa na u mana tao te ma tu fo ya me sele le. Te mo na po ye mana ye pu ngal malo. O le ko pa tao no nei Australia o ni si o pa ya te na ingat te mil le. Ile me ko ilalo le. O le tao la coiti slow way le algo le traffic ma coloca y fue agua la yo le pedí la vaya tele to no mari ma na le pole ala la agua la falla se lo hoy ma tu agua pe sang y me fa na moni lo li ma tu sang le mu te to le luce puro to se puro la bebe ta mai yo no le fa ta malo le ba no ta mai tu ma agua la semen tu le o ana fai le ti leo ida wala ta ile chama ilungo la wal tele moni apa pe le se lu sa ma bali malo walo ilungo la wal tele ma avela fa ta ya isa mo la mala to fa pitole fa pitol chama ti la wala fa pitol ta popo ile tu le ti ona la le popo nga po ile Pitol tamai titi tua. Ai fa pitol fa pau pe fa pitol ele te matua i tua wala le tau tabake. Ia. A wala tamai titi e taalo. Moni. A te ina tamai ke kiro lima. E o sote ko ai marpa. Wala piko i o. I. Ai a te ina tamai titi ro lima le te pitol i tule le wala. E o sote ko ai marpa. Sa oli. Ia wango ngai na ko lengo. Yo to ina lang talo lai avel fale sakar kalo ya fa pikor kalo ai fa pikor ka makikira wala mang se merkalo wala na fa pikor ka makikira le tu le fafo fa pikor fa pe fo la tu lo la pe atoi ma tu foi ma ta kira wala I wala ma fo la wala wo mi no ai te le tira wala do winga na lo fa matalang be tu wa ta wa sa wa lo mari ma anna le wala wala ale de ya ma kia ya ta to ma tu le awala pa ai na to wa lo ma to pa na e si wala ma lo e tu na mon wa le fa yo ne fu ko le pe la fa de inga no ngala ngar ka mai ki or le ko ki nga wa ku ai la ku ai te nga wa nga ro nga lo fa sa u ka ma ya mo no pa o ka mo lo Iya. Kamu lo ngai fai ngai kamai ki ngai mai. Ngai kamu lo era kala kamera nga. Do onai nai me ana le sa ni le mal le masala. Ma wala balla be. Tapi ko ana la wala wala ba ngai ola ya pa ko ta masel masu ui. Bà lo chai tao ono tao chai ni ai fa chai la vol fa so mai mani foi fenga I foi mga nga fa vai chai mina tu no foi ya ta tanga musika ni ta tai le ua tatou ma le teimi o le tatou fa'auapoga lanua tatou talafou ma tatou tala mai Samoa o le laulau ma lona fau a lou meke ma lona tauaga e faigofia ona mai tau fa'atai atu siauini a ta'alē fa'atai le mafuta mai o le laulau ma lona fau a lou meke ma lona tauaga o le manei o le fau a le fa'amoe i le sami a e vai aso le mai malu ai le Vela le o le ngoan le na le man mo mai ni shuta topa ele ta o ta wanga ta o le fau le
palu ai le ava. Au te loa umatata la fo mari to tala tato laina. Ia talia fo ilista to pokalame o afa le iva o pokalame tala la wanunga o vai aso tape na ina la fionga le lipule male uso ya Savelina Casiano. Ia va aftai ma futa matatu pokalame tatu telefon matatu tala misamo ile leite. Tātou te tau whai whaatai whaatasi le tuelan te inga sa ngole mura soi fuamalo tātou wola, wa tātou wo mai le whai unga o asongo lua le nei fwoi yaso, au si mea le whaafonga se whaopoponga le nei, o tala I mea lo tutupu I Samoa. I le whailo inga le te itai o le JPP, ma le autus tala le nei fwoi yaso, na momoli ele nganga whaatai o tila epa, I le whailo inga malo e lua I le whontanga le ato Samoa South Sui e Amerika Samoa. E nisi o mata opo o whai unga whonoina, ma wa iei ni whaamama avenga moi tu e lua, e mi se lavel mata opo tau whemalanga inga. Na e whai loa son whinangalo e wha te tau le pe mita fitu aso sa o loto le watu ina mai o tātou tangata anu, e ulu whale le teritoria tutuila, e ono to e sawa to e foi I lantou sa iai popolenga I le motu I sa sae, na afuai o na whaia lātou pui puinga, mo nise o tangata solitu la fono e awa lātou I Samoa. Peita e na ia wha alia so na whinangalo e fofo ai le wha fita hauli, o le wha tuina leo se ofiso Amerika Samoa I te tono le atuno, e le ngata wha whaingofia ai o tātou tangata o na tālo sanga pe mita, ai ole a wha whaingofia I fo I lea ofisa, o na mata I tuina I la tolo solitu la fono, ma le sao atuai I le moto I sa sae. Ai I le fina wina I le fionga le teitai o le atunuu, fia mena o mi mata afa le mata opula vale nei I le fontanga le ato Samoa, na ia wha alia e te lolu I tau, mai o te tau wei teitai ma whainga malo e lua, o na tala tala I situlanga whaingo fie, e le ngata mo fe malanga inga ai tu e lua, ai whape nā fwoi whaafeingo fie whaatau wa inga, ma tūlanga I ngā ruenga matiute whela whai e fso swane I le tasi atunuu, I le tasi atunuu tua oi. E tatala mai awa noa masani, e whewa e atuai tangata Samoa, or the Pacific in general, where there's no open access or ease of access. Mō tangata Pasifika e oa ngā e atunuia, le foi la e tupu I le vau tātou. Ale mea wawhai e tātou. Sa whaingofia mō mua. There was ease of travel. Ia, a ngusila ia mauskalia e ia winga nā e ali mai. Pe la e te fia talanua fisota ia tui bene o fe malanga inga. Foi lea. Le foi la o sao no mai ia le loia sili nei le tae au. I tuainga pe mita o talo sanga ale nei tuanga I atu ia matou. O lawa fionga I le ne kovana, malnai tu o le tatu ainga. E ia whaavai e whai nei mea o pe mita ma tulanga o visa pe mana o pui pui mai le atu nuu mai le o mai o tangata. Ia o le si me pe sueitu pe le whainga o pe mita ma visa. Ese ama fuanga. Ai le tūlanga o whemalanga inga, ma le whesota inga ma tangata whainga luenga, ia po o le tamau a inga fo ilona tūlanga lauteli. O le olo o iei nei tutonu o le Pasifika le meta o le PESA Plus. It's an agreement, a trade agreement, inga ia whaafhaingo fie, ia le whai o whaatawa inga. E whai o loa, o investments, a o tangata fo. I pela o labor sources. Le fionga le titai o le atunuu, le fionga a fia me Naomi mta awha. O le vei aso neilu o te ele ripine e te tālalo I eise tase o polo ke te le mālo. O lo unga lua ina ma whaonga I nei lau ele ele o tua maunta o le fio angolo lii. O le polo ke te leo lo whantu tia ele mālo seina, wa whaingo ina le China Hapa, o lo o eli na mai ai le maa ma vili mai ai, e whaonga ina mo le wafu I mata autu. E le saunonga le fionga le ministaonga luenga te tele, le fionga olo a forfiti va ai. Na ia wha ai loa ai o le ati na e nei o le a whamnuei na i alo ma whanau o le fioanga. Ai wha pe fo isana se le ni maua moa na ia la va ati na e,
ai e manui ai fo ilo tātou atu no. Na whaalia le tu ua o le fioanga, o le poloketi neina tau amata mai le tausanga e lua fese fulmariva, mai na amata lava le tau mawhai le sua le awala anga i le tua sivi o le fioanga, le no whanga lo si o mia e maunga, le ua whaatuwina i nei le no whanga au tu, e eli ma vidi ma yele maa, mo poloketi o lo whaanga yoi e le tātou ma lo. Ua tatalo atu le matanga luenga o leo e tawala mai le komsena, le fionga o paulungu tino Filipo i le atunu. E so se whaamtalanga po se tasi fo ina vaai, le ta mama tua fitu se fulfitu tau sango le soifua, ia tau tai fau ki para whaavesi mai le fio anga o asau. O le ua ato nei le ono aso, o sa ilia pia lava ele i maua. E ripoti mai lona ainga na whaai loe le fionga le komsena ia ua paau. O le maasani e leta mao le anga i lava ilona mao manga iu tai whaai unga le vaiaso. E peifo na iei le whaai unga le vaiaso nte nei. Mai o le vainga muli muli le ia te ia. E le itoe fo ia ne lava ilona ainga. Whaai loe awa pa awa le ta mao lo sa ilia. E ato a tolo na malosi mai le lei fo ilona mafau fau. O lo wha awau sa ilinga mtanga luenga o leo leo isa vai pe o na whaai loe awa pa au. Wha ta se matau le o le afio anga. A ngā ilona maumanga, whapea fo i le tonga vao. O le aso mo le mauwhai ua le tū te te a le fionga lauti mu ia ua le se va ai. E talia tua i whainga whaato sina o lo tua ia i le whailau tusi o le HRPP, le fionga le ala le pule rimoni a yafi. E lua mo le mau o le tua lauti mu ia na whonga ina le neiva yaso, e au fiai talia loata ma masanga kenj, na o la mo le maulumo le whaamsinonga le vai aso nei. Na tu i natu e le fionga le ala le pule rimoni a yafia i la uana lata i se lauta la. A o lato iai whaatasi e le mota o le tō whasa mau i vai vase uta. Na whaalia i la ua ia na mai a o na tu i natu o lata i se lauta la. O na momoli leo i la ua le fionga le whaipule le whaitaxi le DP i vai vase. Ma tu uai i la uai na. O lo wha wauta wala mango nemata opo o tangi e whaasanga i whainga whaato sina o le whainga pālota, a vai mongo numera tolu i luma o le whaamasinonga. O tala whawia le tautua le sifonga le lau mua mai Samoa, manuia le whaai unga le vai aso le tātou tunu, whaasoifoia. Talo falava o talafon mai le siufofonga le lau mua mo le nei tae au o le aso luas fultasio a perila lua a whelua tolu. E whaitau se lau tangata whainga luenga o le University o Otago o le awaea mai ngā luenga o no le pa umaulalo o le numera o tamaiti e whaaulu ma risita la atu i le University. Na whailoa le pule langolango a le University, Helen Nicholson, i se emaili na awe i tamaiti a onga o ni vai aso o iluma o le awaea ini suinga i le University. O le vai aso fō o le atatalai le awa noa mō whai a onga ma le toa tele o le au whainga luenga. E o fo atu po ai e fia vaea, ai le whaitau li ai le whaitau se lau o tangata vaea. Sa manino mai e Nicholson, o le paketi wha le tausanga o le whaanga yo inga o ngā luenga le University, e mo o mia le whaititia pētusa o le 1 miliona tā la. I le au te lenga, e te sima leiva pasene ua pa ua i le numera o tamaitia o ngā e whaaulu ma risita la atu i le University. Fase lau i walima na si iti ai tamaiti mai fafo, peitai, e ono se lau fitu se furu na whaiti iti ai le numera o tamaiti, e resita la atu mai totonu o le atu nuu. Ua una ia ele asosi motanga ta whainga luenga le malo po o le pisa a, le ofisa mo whimalanga ingai au kilani, ina ia whaiani whaatalitala noanga, mai lo ilo manatu mawhina ngalo whaali o tangata. Aile i whaiale whai unga i whaititia ma wha malolo aile toa se laulima se fulo le au whainga luenga. Na whaali aile whai lautu si langolango le pisa a, lo na wha anoa noanga i le whai unga na wholasia ele ofisa, mana te sila fia e le tala fia ngai le whai unga na whaia, e au noa ma se whaatalatala noa ina o mata upu. Na whailoa mai reporti ale le tio New Zealand le asona nafi,
se malilienga e le i whaailoa lau tele mai i le mālo, na sainia i le lua fisfurfitu, se malamalama anga ma le Microsoft e whaata ai le whaonganga o le AI Learning. Sa ngā lulue le mālo ma le Microsoft, ewa ai i fesilitau i pūlenga matangata nuu, e tu uito tono le upenga ta whailangi po o le porkalame, e fesosoa niai i au nanga wha le mālo, mga luenga e whaonga ai masini popoto. O kona karate te tele lua lo whaonga e le matanga luenga wa onga o le Microsoft ma le Google, o lo whaonga fua i a onga ia polo kalame. Na loka ina wha malo si le ofisa tine mu pito silio na pisi au kilani o na sa whaialenga luenga o le tau whaamamaina o le asbestos mai to tonu o le ofisa e tu so le afole ono le afiafia na nafi. Na vai ai le au whainga luenga o le tine mu o tutu i fafo a o whaianga luenga tangata na o atu e whaamama asbestos. O le asbestos e mawhaina a fia i le tangata i le kānesa o le ma le kānesa o le mesothelioma pe ama na vaina. Sa tau fia umala au whainga luenga na po, e le i whaatanga ina o na o i o latou a inga, o na o le puipuinga, ma le saunga le mu. O le asona na fina toitu la ia i luma le whaamasinonga whaitu ma lo i kalai estete, le ali o Brandon Carl Dean Harris, luas fulvalu tau sanga, o na wana whainga tau whaavalea na ia ave whanga o i tupe a tangata, a e maise tangata matutua, e tu sa maletoru se lau fitus fultasi afe tā la. Sa fale pui mua Harris o na ole tau whaavalea na ia whaia i le luafes fulu tolu, luafes fulu fitu, ma le luafes fulu iwa. Mai le toa se fulu lua o tangata lata mai na a fia i whainga a lea lii, e au fia i se tama matua na te ula na tupe ila na te unga tupe, e wha putu a wale tutongi na o tonga fitinga, mo le ngasenga se o le kānisa au lona toa lua. O nga yoinga Harris na a fia i whale tupe ma office o ta inga. Na mafu aina tele na sui polisi mo ia au nanga. Sa whaonga aina i lea li SIM cards a tangata, e vili ai whale tupe ma whaafolinga o lo omo o mia le talai nei tu o te unga tupe. O le masino me le tausanga taluai, na ia ngau ia mai ai se laisene aveta avale mai se whale kalai estete. Ma ia whaonga aina e amatai se account i lunga o le Trade Me, ma whaiaia na whiwhaata wa inga tau whaavalea. Sa ia whaafolinga foi o se tangata whainga luenga ale Kiwi Bank esu e ina mata upu tau whaavalea, ma ia mawaile silia ma le tolu se fuluafe tā la, ma sa whaapeo na whai ile whale tupe ale Westpac, ma sa ia mawaile se lau se fuluafe tā la, mai i tangata na ia whaavalea ina. O lo whaatupu te leina pea tupe ma mama tupe whaasili, e mawai whale tupe i tutonu o le atu nuu, ma o lo wa aialisi i tia mawalunga o ala polo fiti, ai a tono le ulua i whailunga lea e iloa ai le iai o le afianga i le tamau a inga. O tupe ma mātu whaatasi e tasi te sima le fitu piliona tā la mo masina e tolu e o ia te sema, e titi fo ma le kuatana mua atu, whaatasi e ma le whaatuputupula i o pasene mo nono ngā tupe. O lo tu mau pea le whale tupe o le ANZ e pito siliona tele a seta, e silia mar se lau iwa sfulutoru piliona tā la na a seta, lona lua i aile PNZ, pito i aile ASP ma le Westpac. O le whale tupe a New Zealand le Kiwi Bank, o lo otu langa lima, pe afua i ana a seta ma tupe whaasili. I tā longa, ua saini ai le tamaitai i a Niall Guthrie Williams, lea ta alo i le auta i toa fitua tamaitai New Zealand le Black Ferns. Lana kona karate lua tausanga e ta alo ai mo le aula ka piliki a le Gold Coast Titans a Australia, mo le ta aminusanga liki mo tamaitai o lumana i nei. O Niall o le tufafine o le ali o Sunny Bill Williams, ma sa ta alo mo le Black Ferns a New Zealand, talo mai le lua fe se fulu lima. O Niall tolus fulfatau sanga e toa lua nai o na alo, ma sa manu malo i le pinisi liva i le Olimpika na whaia i Rio, i le lua afe se fulu ono. Sa manu malo fo i le pina auro i ta alonga le taupulenga i le lua afe se fulu valu. Whapema le manu malo a le ipua le lalolangi i le lua afe se fulu valu. O le masino i ulai e amatalia i le ta amilusanga liki mota maitai. E tolu tau sanga li kone karate ua toi sainia i le ali o Roger Tuivasa Sheik,
e taalo ai mo le awa le Warriors i le tausanga fou. O Sheik na saini lana kone karate e taalo ai mo le aula kapia le Blues au kilani i le lua whelua tasi, ma taalo ai mo le Blues i le masino Februari i le lua whelua lua mo le taimi mua mua. O le tausanga lava leana filifili ai Sheik e taalo ai mo le orpeleki i le latau taalonga ma ai e lani na whaia i Wellingtone. Na ta ua e Sheik e le o mawhaiona ia au i le lina le mafua anga o ia suinga, peitai e na te whaafetai le whaia o ngā male komitia le Blues. O na o le taimina taalo ai mo au kilani, ma ua mawai se mafutanga mawhana ma le au. O le awha au pea o na taalo Sheik mo le Blues i taalonga o totoi o le lua whelua tolu, o le atoi foi i le au le Warriors. Le asa taalo ai mo le laingai tua i le lua fesfulu ono i le lua whelua tasi. Talafo ia mai le si ufafonga o le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Sifonga mātua fie ia o Jerome Gray o leo langa o Samoa na nita au ino si konfitu minuti le uti aneri tu laiva le mai atu tātu o poponga lona lua tātu telefou mezi vai tātu tala mai Samoa na nita au ka malo atu tātu tiro lo tātu inunga pelo pokalama na atu tāu Mana ia le bato tato me po ata le sila mai mo mai foi le tato tunu ununga ala ata ia savai le tato le tato titi ta vale atu I savai Mana ia foi lau fanua o le moto tele sala fai fatalo fatu ia o to umai ia o mauma o mai mai savai Mana ia ola foli tula iva le tato proklama o tala la walunga le uta pena mai la fionga li pole ya basanga tala moresi pena foi le tausala ia Sabrina Casiano E luce tala tu tato le telefoni e le o te umi se avanoa Nunga tato proklama o fatol valu lima lu o fatasi e tu e fia fa so mai le vanga le tato tatanoa tuai Mane o le ua mauti no le telo vanga mane ia sa o mai I le nei fui tai tu langa o tauanga ia mai se fui tu langa o ta no me ke male lau lau mane fe ngo fie o vanga le na o mai o le fau I le ta lau lau ia au le tauanga I le mek Mana ia tele vanga mana foi wai loa toi le tele foi o nga o le lau fau ia le ai ta mai ai le tauanga ia o le fau
ia lea e maua mai ai le tauanga po le fau le e palo le ava mana ia lo faso mai ele tele stato taimi ele te umi lato te mi tatu po kala pohani vaenga me faina e faso mai po afo ni upu mana nai ala vai maua mai ia ile fainga le ava foi le faonga ile fau mana ia ana tatu se tu talo talonga atale statu val au ale fo ia na se tatu po kala atu langa talonga le wa mai foi e mana e foi le wa failo mai le tasi fo io o alo tatu tu le wa sai ni le vanga ona lo tatu val au salofa fatalo fatu val au malo se po malo le ngalu lui sai fo manuia lo sai fo tama malo lava ia lu kala ngo fo ile nai ngai meanga o fau markawa e peyo o meanga sa faunga begai ia ngalo ya ka ko ia o le simele ana mamari nga fai ele faula so ma fai de kele o me ka ulima ka o le la au le ko mawala au le kele le po mawala ba samo o la au le fanga io ole la au nga a ko fisilo ko a ma ku e se a se a maua o la au nga e ave kakao le sami ia o nga fai ile mai lola ile kala longa ai fai ai fau fai ai kiki fai ai ula kasi nga la au skele ai me kaulima ale atu ngaso pe ya la ese mala au le fau ia ai o nga la au esele a ko nga fa so ang ese sio kama po se kinga makua ma ko fa lu ngai la ukala la ngai wa kaule ai la au nga maka ko samo fanga io la au nga fanga io wa kele ya la kanga kasala ko fanga nga la ia le o mai ko la vai ngai ke ni wa saulo fo ia me ya saina ia walo nomi uma se ai nga ya ka ko me nga o la au nga sa fanga wa fai mai saina le ula fai mai se ko ki asa mai saina fo le fam ai pe yo le mala au fo ringa al kawanga ia este songa o alfa gai o ai nga ilo ai fai ka kawi ni nei le la au le lau fao sane este songa ia kung fu ia fo se sila au kai fa pe nga fai ai le ka tawle ni le fai fa kawanga ia le wa sa le kanga laisa e ka kawanga katata sa ia wa pe ya u ia la kala ka pe fa le ka ma sang me le kawanga pu ba ko ma sang ya la fa kawanga mau ia mangai nga ku le sa me ma sang ya kawanga pu ala mangai malo mangai lupo kala me so angi fo ngai ku panga la bawa tai ai alo fa ku mo tai fale ole a se fuere si fale de si alo fa ku Vatama. Tai lo sa tai vai. Mana ya ole la awal fanga io. Ole fanga io fata fanongo foi. La awal fanga io. Ya. Ai de foi vai atu tele o meta lima e fa onga fa ile. Ole ula ole kiki. Mana io. Ba tai fa so mai tatu tu. Le tau. Ono tatu te mi le la sia tu tatu talo talo. Ya. Ya. Niao Naio nio e po naio. Ia. O to fino tama foi leo sani peo, sia lewa sai ni le kala pulikia Australia. Leo sai Santa Alu New Zealand Black Friends. Mani, leo tatu valau. Ia, solo tatu valau. Ia leo ta alo ile au likia Australia. Ia Gold Coast Ta mi sanga liki le fai na ia Julai, ia nei. Mani ia foi yo. Tini Samoa tini na. Tini Samoa. O mani a tatu va ono tu. Ia o sound alo tatu tunu tama fa na o Samoa. Ia i tulanga o ta'alonga nei, ia ese fo ilimita mito tatu tangata fia. Ia la to yo ama avele le ngo Samoa. Le si tala le na mai le pona pole no fa ilo mai le ua. Po sai ni le ilo Roger to vasa shek. Ia la tau ta alo le Warriors i tau sanga fo. To fo i mai. Warriors Ia, tala fa vala au malu si fo.
Fatalo fatu lava e lua fionga mari maana. Lava tina. Tali lava mule vanoa oka le lua au le leima le lua maana na ia mai tilo atu. Fafitai le yaso. Maua lava le malosi le fie o le loto le whaalongolongo atu. Ia lua sanganuanga ia ai mai se foi. Ule me simpe o te langolango ina foi le finangalo le tamau mawai. Oka le maana ia le lufa Samoa. Ia le anganga le nā la ngona ile anganga le whawhetai mātou nei ua mātutua. Ia o tau nei o lo soifua maola nei Nisila o kale mana i o le tau whasamoa. Ia li le atua. Whaau nei mea le lei uma lava whawhetai a o tau te whisoa soane mai foi. Wa vea le mei poro kalame ese le mana i mātou mātutua le whaalongolongo atu. E maua ilo mātou malo losi. Whai o le tau au le lei mai au le mana i o tau si fonga ia ole mana ia mata upule nei tai au tele lava langona fia faali ia ana ua tele ava fina ngalo faali atu ua tele me ua lua mala malama ia i fina ngalo faali atu utawa si lea e pe e ana va yelo manatu le nei tai au ia le mulu lava pe afai o mau pe so ava no ia mau pe lava notina ia Ole uno whalangolo ngatu le telefoni ina sau nei. Ile tangata lea uno whaiele winga lea ole tau whabalea. Moni, ia. Oka ele whanua noa ole loto maleanganga i kamu. Ole mea la ole fesilie o mailo o mawhau. Ai se a e sanga tu uawa noa ai. I tangata whapea. Wale o whalangolo atu. Ia na mata mai le lua o se fulu togu o whaine ia mio. O mai le lua trasi. Ai se a lava la o sanga tu uawa noa i tangata le anga whapea nei. A le la i titi o le ali e whaiole nei ia mio matanga le ma ta uva le ai fua tangata ma mea tu ia wa te tiro fo ia i si tangata tu pulanga ona fa ia le wa mia fa pe i puna si la mona wa a hotel o mea wa faria tu o kale mana ia te likina ngalo wa faalia ile mata upune ne tai o le tafia fia fa longo atu ai me se tafia fia va ia tu lo fo ringa le mari maana tai lautina malava. Tai. After tinalo. Pongo le la muovi ia le tua fase tai me le uma. Ua faia e ala mai le si fo fongo le la mua mai lava sunga le pule ma o tu uma ia paulava le matu talo ma to ngata matu tua ia family le tua mo o tu uma lava nga luenga le uma o tu faia e ma wai fo le malo se ma tu e fa longo lava te le tai mi fia vili tua pe e unha tai vili ai fia ai fa longo tai tina o nue tele le tu ia oi tala fo le telo mata ia na ua tele fina ngalo ua faali atu ia na uma lava na ai pawana si me pie malisi me talo fai talo uma putala me samo i si tamali ele uma oi e momo le loto male nganga pe ama fau talo fai po se o ia lo fale tua Pamule mole po se a fai o ta fao i si mea i so e maua mai o maua lona soipua awane i o ia ni fala vela mani melea o nai mea na pita te mafau flau ia i na tawiri atu ai palu atu lo ta nganga fia male fate tai i me so nai mata tele me fia tala no ai ona o e taimi pamani ia na tua mali maana tai tina malava mai le nei tam se io o lava i taimi uma ele por kalame pa mania ia fa so foi ia fa tere mo tina fa tai se tina fa so marta tu por kalame nei tau ia mana ia o tele mana tu fa so nei tau tu lango o ta wanga o le fau o le ta no a o le meke malau ia ta tu ta no fa so tu lango o tau fa vale le na mai tina le sa o le ia to na sa ngale mu malea sa ngale mu fu le sta tu mata pun nei tau mana tu lunga tu por kalame a tau tau tele lava no este mo pe tu fia tala tu tatu le nei fa so mer tantu nu este mo la woli nei ano por clame ola tala lunga le wa ngai mai a foli tu laiva a wona ngalo tatu por clame la si singa i mo tanga singase ia la foli tu la si fulu tau nei ia mani so por clame tau la veli tu la lima tatu por clame ia al por clame yo atu tau nei so freely
ia o se upu se tala o se ngana o le tau tamali i whaafonga maru tātou tinu. Ia malu awe whale o tau whina ngalo, wha mangalo se tau tua, ia nei mara tau whina ia ana. Ia ili tātou poloklama atau tau. Tau mo whai lava i se tau mo whai e ngatai. Ai manuia tele nei aso ma fufonga o toi. No fatele mo o tau, whaftai le whasoa mai, whaftai le mafuta mai. Ia, manuia le toa poloklama nei, ia tau lau lunga wa ngai mai. Ai tu natu pespisenga ne siona pao pao. Tau lunga tātou poloklama atau tau, whaftai. Soifua
sili le sasala I tu e fa o Samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sunga le te ine tau sala la ula fala wa avea talua yo e sunga le mana mea be a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea. Ladies and gentlemen, ia e whaatalo whaatu fo il nei tai au fo ma lo lava le soifua manuia e meise lava i le whaafonga anga a le paia i le au whainga albenga le atua i so o se whata whai taulanga i tono Wellington e ia ma so o se vaenga o le laulangi o mwhaio na mafuta mai ai i le tautua maasani al si ufonga la mwani fo vaenga le tai au meise fo inei tamama tina matua ia ma oto umala wa mwhaio na whaafonga mai po kalame nei o tala la walunga o le vai aso pia na maasani ai I tai au sfaraile taitasi tatanoa tuai ma le fionga le li ipule a masanga te alu moresi whaalau tele mata upu e whaatitau I vaenga ese sa tupuli nei fo I vai aso ia e wase sila fia o le mamalo le au whaafonga ia malo se fo la fionga masanga ta alo falava malo ta alo fo ia sabadina I le tai au whaape fo I whaafonga anga le atinu malo la so fo ngoma langi ma ia malo lava o le fo iwa tato ye il fa un nei vai aso ai masanga le sa fa lua tanoanga ma le fionga fo I le pule no o a pori dua nei vai aso ale va tol pepa ye va henga ia pe o si va sa lo tanoanga mal punu ma sui punu po lua a tano fo I tau mangala tonga venga ni po mele la ke po e ye la to pule no sa tano ya si tau whaile nei tau sanga e wa inisi o puno o wuli tone ma le hat veri to hat city e mai voi ai mola to tatanoa tui inga luenga la to I puno tai pulenga nu tai tasi ai o le bainga le fia watu le voi wa ia to le kapi mana news o to le mo newspaper ni poro ai ele ato o ni te peika ia ma le avo le utala le iva tesi malifita si pasene rates level for a for yanga I to rates ni polua ya le si vaenga na tam fai al pune no fa mal mlama tu tanonga a wa pe o le si vaenga le o mia tele au a fai pule a I fainga malo light e va I fo le tutongi o rates ya I pe on fa dia e mona mia tele tu pe ni fai tele ngal binga fai ya ale pule nganu e le telefoni ala nga tu pe polo pe usi du tele la to asita ya mena e tala noi fa pena ya Wellington yo lo va es full lote si male 20% ya ole ala fi lo polo mo ya ale la lo mo 20% ya tu langa na ye yo tele mo manino lele I tau le rates o to la fonga I hat city ya to ni stemio mo mele manifo eta tanol va ya sole se va tu langa le malo ia mol tato api lewa fanga solo lava ia male fa mo mo yo to le so ato faina talai wa mai a uma vai na te tasine yo ya ole amatanga mo nanga venga nei pe on fai lo atu I leva ya so mo vai amata mai ai masino December January February ole tau fa tulanga le o vaenga ese tau ona lu tonu ole api le tu sei il lo le titi me le dimas fulu ia pepa na ole api tu fa tasi ile tamu fainga mai le vole ina wa mata na tu fa tasi pepa ia ona fai ale ma fa ititia ina wa fa tu langa mata upo tau no tu ina palasi mai lo pe tos fulu e mon tu pula we isa valina ia la pepa le api le ia ona tail fast na amai sa ole api le tu lo tonu telefoni le fa ia na fa ngolo mo telefoni fa ile ole api ole na o fa nga fa pe na o le app le ta fa Britania ole lua fes fu no na amata ele ta to Samoa Capital Radio app ole Apple application ele si usamo ia na tau amai ale le temina amata ta no to le app eta o to le app wa ele si usamo fai lo la nga venga le ina ia fai le ngan Samoa
so swani la to fana na ni a misel tu pulanga talavo ia mato wa ilo se upu tala nola ia matato komiti mai Samoa ia ele o ia fo se upu ia na fa ngolo mato le api tu se le usi sa o me pepa ia tu se la pepa o le api le tu tonu ia alwa le fa pena ina i fa ngofia on mal mala matato le ngana tau a vele ngan fa Samoa awa ale singo ia lo ina la tato le upalan ia pe o le si vai ngana ale la wol te mine o le wa matana pu ele o wa al fa ngole api dia e te tango o mi wha mau le telefoni ia paten so le po me o telefoni ia e wha longo le wha le onga upu e o i la fo i mo le phonetics po le whainga e li tua inga upu fo le fina ngalo o le fi na ngā lo a wha pena o tua inga leona te wha longo i pia o mane na po ele ia ai tu fo ilo li ma wha solo i lungo o si vainga e maua uma ia e whaitaunga mo i o wha Samoa le tono o mata upu te va ia yo le awala na le fa tino le ngal wenga le ye mai le wa mata le ngal wenga le vanga le technology o mo ma tonga le wenga fa tu fa ta si ana pu engo si fonga le la fa solo fa mo o tu va ya solo na luo o masino me ye wa mai el te lu vanga ye mate o si vanga ye na mata lola ye na fa no longo ni so ma to fi dia e test pe va IP ni va nga tau ona toi fa le ia o lo le solo solo ival masino o e fo yo mi ia tala lo ia lo tato fa ia la i de tera paraha ene porua ia ne lo le malesis fulu masina na te woni se me ia mai na o fa ngata ia malo ia tato walu lo fa pe il tato nunga tele tanga to lo langi la fa ngal tato apile pa o temi e tala lo ia wa e mane ia io na isi va ngo ia isi temi on tan no le atula ia ai mo tato o fa fo ngai la voi po ro le hat male Wellington ai ni si o to fi a wa ya solia o le fa mo fa le wa uli wala songa fu le o le solu viva on masino me ia mane ia fo ile le stala mai lo ngo se va ai pe to fie ni sem fai ona va ai fo le paketi wai fai tato lunch ia ma mai malau telefoni e pe taulia tanga te sau elan telefoni sau lo ma tu ai lunga male api ia e sau ai le sau telefoni ia pe le o ngal po kala me mo oi wai ia fo tauna is telefoni ia po se IP o se fo se device kama i computer to ngala item fai fa nga ai fa manino atu sai nga i se temi mo ia tulanga na o il tato api temi nei ma lo lava ya sa sia ia ai aman manuia le fa mo sang ma na ia pe a se tato Italia se fol sang al Balmio Australia pe le tala le o ma won nei fo i a so i fa at tau nei tato tangata ia o ma to na Australia ani atu nei se fol sang tato fa fonga i le so luol va so asau pe mo ato to fo ia le tono o va ia so le ayen malanga al Palmio New Zealand le o ye manisi o le fai business o le anga ini fai umol va ia so Australia ia so ala pule fo inisi o mta o le va ona fatal tanua na mata mali taimi o Jacinda a Palmia ia sa mata le fo i le Jacinda le fefe na ia Australia e pe ona ye na fai le o le tulia mai to tangata ia le o fal pui to tuli mai ni New Zealand o le to telo tangata ia o le van fana nau a va pena la tu ni e o tu la iti ia e le to isi so tanga ni le tangata ni masani ia ale fa ia Australia va ia isa o pito New Zealand ia e fal pui lo isi tu nga so nga tu la fo ia fa fo i mai lo ia le la wa matan tau te le mta to vo i fa la vela veni na no fa tala Jacinda a wole import mai export mai to problems in New Zealand awole la fo mai to fa le to nuna nei male tuli mai nei le o telefon male fa le to nuna New Zealand ia pe ona mta upuna ale mo atu e o le va ai le pule fa ma o le pathway to New Zealand tangata New Zealand mo le la fo si tin lona wina o lo va ai pola se awala e mafai ona nga fa nga solo i tangata New Zealand to telefo lo io i Australia pe ama le fitse la wa fele fa tangata New Zealand Australia te mine
o le sulima na pasene o le population tātou ni New Zealand. Ia tātou le 5 miliona. Ia tau sulima pasene o le Afrika la le pase le tangata le Samoa. Pego se la wafe e po o wale titi. Ai lima se la o le awa o tangata New Zealand le o Australia le teimine. Au te lo tono o le awa future la o mo tupuna. Ne lope mo wasi lo se la pe to se la Samoa po Pasifika. Ia man tola le le o le au fie matanga tafo e mo yo ta wa to New Zealand ai le fa pe citizen New Zealand la no for mau New Zealand it's to no for no merana merana sa o la fa inga to na tanga te wa to New Zealand lo yo ia ai le titel pe se no la pe lu se la mo to ko no merana no wa ia tu e la wa mo citizen ia ale to telia o le mo to i fa inga ta na mo citizen ni tanga lo no winga la i lu me le te va i le tam fa ila to o le awala na pe fa fea o na fa nga solo ta tanga te New Zealand ni mo citizen lua fa mo le auto mai to pangata nei pe o te mi ave fa pangata ai ta hafi pemba vai auto na awa so linga tu la fono na tu tupu i Australia o kengi vo le ma se ni tangata nei o kengi Australia ya le vai foi kengi ona tuli mai le ne va vai ta to ya yo le na le fia ia na va tu le mai le ni tau se ta to i vol pu ni a o la na so le tu la fo e o ai le tangata fo ile sa lu esa tu manusila pe to a to to sanga matua ia o Australia soli to la fo no ai to fa fo e mai ia in ipsi wala ke le fo ia New Zealand le mena Australia ta tangata Pacifica le nei a io e ava pe vai voi ai to fa fo i motor Pacifica le o mai tangata ni o le motor te le o le o le fa le to nu la o ia le to ta po ia fo ile vai e uma le na malanga mai o pandemia Australia ni io te lo fai lo se la joint press conference fo le itano fa tasi mai la o le tunu ia ma fo mai lo se fo sanga po la se manuia la mo tato na malo va ia tu pe o pa u le tau so fuanga pe fa te ia Foi lá foi to fale au babalo e tu langa i tu mai. Tu wa o le asa e o vai aso le na ti ai o mai ana nafi. O la e tele noa e le fitu e o vai lunga le fitu pese. Le a foi si tanga le tau so fuang. E o fa te ia foi o saule le fai unga nafi. E o ono te si ma le fitu le tata le ono te si ma le bat. E o na pe o fa te ia o mai foi au fa to fa ma le au i valo anga i tu mau ai e le o mai o te lo se tala e mo ia e le o sautele la al mi sidi le o va tu i se ata vo le lo amatan tato pe o ma wi ma yo o te mau ai no New Zealand e ba nei mai fo le wa ma te o fa solo mai la lo ia a sa wa ia ma te dia fo o le mandate po le vaenga le fa mo tu e tau na tau si le la fa tupe le tonu o New Zealand le Reserve Bank e o le va le lua e le tolu pasene le inflation ia po le si tanga na tau so fuanga ia a le o sa le fo le vaenga le tonu tau tau sang o vai ia le fta to tu po le mele o si ia tu lunga mo lunga tau so fuanga ia tonu na e si le fia mai a fa fonga ni te mi tau tau o lo pe wa tu fa lo ia o le tu langa na tu sa o le tala ta to le ni se lau sini ai to fa tau o lusi le vele o le a to se lau sini o le fa o le sina fa winga o le va ngale o le mele na fa na fa tau se lau sini o tala ai to la tu nei le ila o le a to fa tau o le tala pa po mai si wa lu lo 50 si ma le luol pasene le tau si tanga o le si tanga le suifua e pe e sa o foi le vaenga le o le se senga pela le tau o le letters you know o lunga le ono tala ma sene ala wa toi pa umai la lo lua tala i vaiva po le tolu tala i vaiva ia o tai loela e sa o ala pala me wo tau mo fie ia letters sa o le ono tala fa ia le palo ta o sauli o toi fo ta to le inflation mena i o te lo ma lo ai o toi le i o te lo te le fa le tu man wo cha chan noi vai nga lai yo ale chau soi fuanga ia le fo isa saule fai le lo longa fo io fal tupe ai le fo mai fa chasima tu langa i fal tupe te le ala to pa le ni te le ala to tupe maua
Ia le foina faile saililinga le o faltupe lo pito silo na le leila la tau whaatinonga au nanga i tona New Zealand. E moni, ia ai wawa i fo i faltupe te lea ia New Zealand, o ia Australia le ne New Zealand. E fōringa mai o la tole e le tele o tangata fo i clients, for customers, tangata e le te wela tutu. Ai a matsu suenga, e si le tata mai faltupe le i nei o le Kiwi Bank, ia ma le TSB, Taranaki Savings Bank. E si le la to fati nongo ngā ruenga a vidi e toi peti alfo e te po samta e vave na mo le talima e vave un talima le telefoni. A fale to peti tele e le tele profiti le arwe e te fiu fa talima le telefoni a. Ia pe o vainga na susu ngale mai fo. Ia o le mea e tasi. O le ae pito lunga le Kiwi Bank ma le Taranaki. Ai aso ala profiti. E ho mo fale to pe Australia. Ala titi fale to pe tato. O ma faula ia, o le ale mea leina whaapea le tūranga lea. A whaapea o te tele o tangata leo i whale tupe ia, o lona winga. O le tele fo ina o tangata e vidi e matau, so e maini mtau, po whatano mtau. A tono me fo ina i tua ia. A wala i titi o tangata e waipe o whale tupe tato. Ia whaingo fiana e tali le telefoni o tangata light, e le titi leo numero e vidi mai. Ai ato tele. E na maurole mena e o lua vai aso. Fiu whatatali. Si siri atu. Ia e tō fo o lunga le telefoni te whatari. Ia nei whanongolonga le musika fo le tata mai ato ale tua tūra o lai te whanongolonga e le si tanonga. Mai mau ato nata. Ia e pe o le vaenga na. O le fwena vai atu o le piliona ia ta la le polo fiti a whale tupe ia le kwata le na te. Ia pe ia tano atu o nai tele ina manuia i whale tupe ia o le tele o le tupe lea e mau fo i vaenga ia lui Australia. Ia afa pe ini tatangata fo i shareholders nei ia o sina le manuia fo i waila fo falato. Ia pe o le mena tatano atu a avetato tupe tu le Kiwi Bank mo le Taranaki Savings Bank. Ia e toi mau ale tato ia e polo fitima to e mai sosoani e toi fasa forma le malo. Ia e tato ie pe tono fal tupe ia o le ANC, o le foi, o le BNZ, o le AP, la foi Auckland Savings Bank, ASB. Ia mo le Westpac. Ia o le avainga na e tele na vetu. O le memari e, o le Westpac e pito sili ana pa ule le leo lana whatinonga o nanga. Ai, matauria foi, o le Westpac le ave i tupel malo le whaianta tongi o tangata whaingan. Ia ele ki ala la to wala lo tele atu pele sa wala to ia matolia ata o 4 miliona le tonge la fanga venga malo te go vai so. Ia. E wi umana e o ile fa so ma. Mena anta no i te montualista no ngama ma chim entity ne o maliu a tala no vo. La metele ta wana o mai le business al malo le business al malo e mai i Kiwi Bank. Fa mai pia le la wala infrastructure to tongi tangata. Ya no invisiva pena fa no va ma tu pe e o tu vela fa tu. Sawa. Ya mena e lo policy la sangale le foi la o e tawana wa ya e fionga pa. Il economic development. Wale pe tawa balon tulanga. Si sa hotel no e lopi e tilo me lopi tu ilitio. Sa ole. Ya wena i toi aluna tu petele Australia. Ia o Yesu winga tu la fono le ufanga yo ia le vainga le komisi mo mafu e tono New Zealand. Sa e maria fo ile e faingo me e pe o le tawa va ai ina i fatu langa le leile ia mo ole baba ainga le tau mo le tongi nga mesi ai a fala fa na tu la mai ole la mo e umali so enga le ai mo e te le ala fianga tanto le insure walu lunga le fo ile le earthquake levy ia ole sila vanga e va ia e pe ia e unos full percent le o si ti le vanga na o no winga o le tala no le si tango insurance ta o le tongi mo fale po ai business i te tonu insurana o lo ie ma le vaenga lo le tax le ma lo o le a fo le fire emergency levy o le earthquake levy ia e se ala le vaenga le insure sa o ia ai fa po lo ma si vaenga ia le malo o le fire and emergency
Ia pia o vainga nei lalo fo o vainga papa se itala novo e wa e tu le o si fo vainga le. Ia male earthquake le vainga le mafue. Ia na lenga teleta to insure. Ia pa wale pala se lalo le fa natura le teleni claims ia ona feololoela ia. Ai o vainga ia te fo la tu le pili va pe pola fo mo si tanga. Ia le utala no o mafuanga na. E tōrua vainga e oe wha. O le premium, o le vainga le to tongi wha te tau lau insure. Ia wha popo i lole, ia ma le tupe lea. O le fire and emergency levy, tupe na aven malo e wha amu i o le mena e kawai. Ia wha popo i ma le earthquake levy. Pe ini mea o le whale anga ina pe aluru ma fui. Ia lato e lunga ma le GST. Ia o tinga ina lo. O tato tinga ina whatas. Ora te watu lau wha ingono le maali e tano le insure anu atu ana fia man matou whale sai e tangata mo company we insure atu e wha atau atu lato uloa ia tu inga bisinisi ia whai atu ia matou e le ni tu petongi ina insure talfile e mua ia Ala vai tata afa tongi o le si afa ma to insure tongi le si afa. Awale dina lo to fata e mola na komisia is on commission. Tau dia lo ya lo va pe o yo mo fo la komisia lo nge ke sangi lo we yo ya vo fi pe. Mo vo les komisia. Ya na o te mana tu le mata apule sa tala no e vo sanga ile si po kala me utu na. O le fina unga lea ale iwi lea ma le kamupani saina leo me o whango vai. O no le tau whaanga o vai e te tono ia fo i pia se mea leo wai kato. E whaanga e la tau e whaato mo i la tau whango vai e to e whaatau. Ia le tau e whaatau wai tangata ni usila o sua vai o. Ea foi. E tala noa i le piliona mo whango to titia o le piliona le numero o whango. Vai e utu i atu no vainga fu lalo ele fonua ni e company saina lea ma taulia la a etalano le biliona o fangu vai pa plastic ia e o le tau fa fo ma fa fita o le telo le plastic i tafta fia tolo o ma samio lalo ia le ta biliona le fa i tau sanga lona winga la o New Zealand foi le so so ani fa telo le total la wa o meni fa o tu tono New Zealand mo ele le sila vainga la wa ave le tangi la vainga ai e vatu mo mo le talia to ya tu lo mo mo la to tangi foi ele o ba ai le au vainga le fam sinonga le fa ingol fa o le fa un ele o vai le fa le le tu la mai o me vatu ni New Zealand a le foi ta walu New Zealand ta la mo fa ya nga lu nga fa ti el fa le angol o le anga i pe o le velo le panita ia pele la o to e la ba no to e tala no au taltonga o le la ba i le le o ngati awale ngole o le vainga maoli le o la ba i la to le ngati vainga yo va toi ala ti lo po square la to i tu pe e se your company se ina le mai tu vai ni no le la to fa tau mai fangu vai o tu le tanga tani si le to fa tau mai fangu vai asa tau ano tu e maoli fa tau ya tato ia si kua le ta ma le tu pe ni ia a amatoria ia vai la pe ma le piliona tau sang ia o te lo po le tau fang vai pa ula ni ale fang plastic ia va pe ta la pe lu ta la ia a piliona ia la fa ina ta la la mo ia ia le lo po pe fi tu pe le ngati a wole mo a ta tu le fa tau ia na tu pe lu me mo ia mi si le ola ala wa fo i wa ile na o tu amelo fam sinonga to fa le fam sinonga to lo to va nga se ia o te lo e o to ngam ta pu fa pe e o na fa fo ni solo te mano fo ia mano le mele fa ia nga nga le pa fa ia to ai pe tali to ali mai ele le fam sinonga ia mano ongo tangata ia mta pu ia to na to si sila to ia ma mai ia si kuel fa nga a o tatou whakatau mai soa ule ili mai palapala uisi a. Ue vai la tau le lita le whakatau lau pensini a. A leo mai ili atu tatou vai. Nala. Na wele ia whakatau tau le ngofi. A ili lawa si tupe mai ma tatou. Sa ole.
ia tapsia ia o le isi vaenga msanga ona tano i tulafono pe o le vaso nei vo ile fa amuta ile vaenga vo ile e ave ai ia fa tawa toa ia mo mamoe o povi ola a le ave fafo ia ai pe o le vo ia Yesu inga lena fa ia vaenga ina o mai le vaenga fa fa le national tulanga i tau fa to anga le safa laulo neva yaso foi mai toi fai vaenga ni atonu mo mantua ni si sa mai mo foi ni si wata i tau sanga mo vai e le va alena ave le uto ma mo ola e ave vo Saudi Arabia po fele melen tau ave ia na pepe o mo le tele ma mo na o le bebela i lungo le va e de o ma mo ola le lau le ola le lungo samia ia na fai role tu ngal malo le fai ngal malo la tafia o le vaso nei la le uta muli le ave ia ni ma mo ia ona fa mutai lole ya le fo mai le national fa mai a pale mai la to fa wa fo le vaenga le o le ala fa tio tanga tai le au animal rights group tanga tai pe va ya la to ma e manu la to i so fo meola e le tadia la to fa wa le vaenga le ya la va ile national i Ethiopia tanga ta fa to angale la amisia o tanga tele tu le tau le ma mo pe ave o la ola pe mo yo lon ma mo le va to mo na fascini yo vaenga yo le fai ma fai foi fina nga to no mai ne fo mta pu fo le tau ave fai la to campaign e wa lo yo o le au fai la fuma mo uma le ave ya e palo ta uma nes e le pole la to le ola ma mo pa wal me le o ta la le mo ma mo pe ave ola lo ma mo le ave pe ya mta pu ye ta un va va ye ile tūlanga lelei ia mona i me ola fo. O le siwa ngana mai e lato whangana wa pe whapopo numero tangata fo inga luenga wha vai taimi. Ia. Yo, mo la fo e mai lato tauna lewa na sui tātou le vaenga lea. E sia ia, sa oana tala iste mai, whaingo fia tangata le li tua ngai no na whai o le fonga. Wa fo i le whatino ia. Ia no mai lole tonu ia toi wawa ai toa pe o e me si leu tato sao mai tonu ia e toi sui fai mai. Ia la wale toi fai atu e lau maanga na wale. Ia ole tūlanga na o Australia lau umana fai la tō fai unga e tolu a fe pe fia tangata le mwhai no atu a e fai ngā ruenga ia la tō. Mai fai ngō fie fo ole me mahadi pe fai ngō fie tangata la tō tau apu pe ngalua e Australia na maulan sitsini. Ia. Ilo nai tangata New Zealand. They say friendly, it's a treaty of friendship for Australia, ma sa mo moto al Pacifica, fai ngofia na mo. Fai ngofia. Yo ia le fia lo fai ole le yo vanoa mo i tongi ma. So sani ai. Ya ta to la pe o mena le tau va ai fo ila ia New Zealand ma. Ila fa yo tangata. Ya e ma tau dia e na o New Zealand ila va ai tu pe va ai nel mele tu pule la lang. Ole su e solo e lu tangata fai nga ruenga o tangata fo mai. Ia. Tēni tau si mai, tēni matama tau si mai. Ia o whai a onga. Ia o tātou, o tō inga ngā ruenga, se lea so o mei tangata whai ngā ruenga. A mai a o la tātou la o mei tangata i Pasifika, ia o whia la tangata la anofo e tuto i whai ngā ruenga. Te longa e a vea lo ia moto i Pasifika pēni, na le ho e tūrisi. Ia. Ai mai o tangata whai ngā ruenga, whawhoma watu tupe tau si ele. Tupe tau si ele, ia. Ia mone le ia msang se faisina malolong pupu ia na toi fa wa wele o kalam tai the Golden Alis. Fire.
Ia tai whaatala whātu wāinga luan nei o tanoanga o talala walunga nei fo iwa yaso. Mana ia le whainga malanga e le ngā tautu sui palemia le whata se fo mele fionga Minister Barbara le malanga isi wāinga o le Pasifika. Ia i fo le whainga malanga le i Samoa le Minister o le waifa fo New Zealand. Ia whaatala nopo inisi o mtau tele. Nei fo iwa ita. Sa mana ia matonu le uwa vai fo ile ia o matu le fo le taimi o le COVID pe le whainga fie fo ina fia wa i wao malo ia o le vaso lenti antata le no le malanga le sui palemia Kamel Sipuloni ia ma Barbara Edmonds ia o le economic development ia le atinga engo le tamau ainga ia manisi fo i o le o sui o e o fiti o le Solomona mai e manisi na e tolu e mutu na e o ila to ia ale e alu malanga ale Minister vai fafo o nai mahuta i Samoa ia mani e tele fo ile ia te tono lo ia no Maupito ma Paul Iko le ia manisi fo io e fatala no ia mata o posoala o pule wa o le lua pe lusu fa tau sanga lumana o le la sa e fa ile fo no le tau pulenga fo ile o le Commonwealth le vai ngale tu fa singa la lo pe tani ia tele motuni i Samoa ia tau sanga e wa ia no o le Commonwealth fa ia ia pe o le taimi mo e le la uta mo fa no ko le la fa ia Samoa ia mai e Chile ala ia me so no pulitana no pe o lava fa tan malo po ia ni si me mo mi Samoa so ni awa fono to telefa pe e le tamo fi na au te manito le fono vole le sets le na fa le Small Island Development States le na fa va le United Nations ia e pe ama le tolu wafe sili atu le titi le numero tangata no atu Samoa le taimina ia a fika la in men lo foi forte malo e dite tai lava ia o te loe atonu le o le numero na ta ilo te o ai afa pe o tu nga numero na lo no wing e toi fai uma fale lai o to ngai matole na fa ngai taimina ia vatu male va avo le va o le medi le ta o ta to ya so le medi le cruise ship ia nana fai fa accommodation po fa le fa mo tu e man no foi tangata lo te tono o mena lo tala no ma fisiri po la so ni New Zealand ia i mo te lo ala malanga fa tasi male tu so le Minister o le Minister mai Britania o le no i mai la o fa tasi o ia tala no te lo e mai musela to fo sa so ni mai la luni ia mane simia wa o le malanga ia le tupo Britania il fono le awa salis e le se fono la titi e le bene mo fo tato tala fo ia o le na tala no so malanga tato palemia i Samoa i tutuila e mtala no pe mfaina fa nga se va ngol bala va le e tu la le ni so va le mo tu ina va le ni si o tangati awai le ofi uma le ia ni va le sami vo ia pe so la nei amphibians o tu ma tau e fa mo fiera ia ni e le faina la tu fa pe te ia mo to le va le ofi wa ni e le ma fa ia pe o va nga na lo va ia mo te tonu e la ini fo ia fiutanga inga ale malo Samoa mai nei e ale yo le termina e fa ngo le leonga me fa pena ia le puinga ma ia te tono Samoa la to la ha oni fo ia siva ma ai tema va nga yo fa mata mo fie la le la o te pe le termina no fo ele sit si Samoa le mata ngo fie yo Samoa na o te wat a pe to va ele Samoa o le fa pe tu sa mo ia fio anga sis ia e ele fai pule le tau vai vainga le national ia le o toi ave isem fa ma vai ono mo tu singa la vai e fai e longa o penga te fai langi ia me se ponto tu singa na fai ai mo no fo fa tu se ia e pale mio New Zealand termina na fai lana tu singa le o pe o hitila ia Jacinda Ardern ai no fo fai na tala fa pena o le e vivi e telo o ta o malo Jacinda fo ile le tula i mai e se vo lona ia wa ai ia ai o tanga te hita i nei ma fai nei tu inga tau fa le anga fa pe e le ngata ina
ia o sia tala na fai fa tau le covid tala matangai le ni tala ia fai tanga tau wina ia fai ia mele ai la nai fa pe ai voi no fai la na ia fa na e te iwa na ti ngai na ia tala na ia sa o aliena fa tu mai le national e via mana tu sui tawa ia ai watu le media me ai no le chat su e mai fa ma tala nga tanga le ia mo mai lo ia tu lunga fai lo mai ia tatu e le la uto e se le national le ni al me foi le amata ina o amata no fa nga social media lunga telefoni o me io le Facebook kuma le Twitter me ma seniana wato ile la pta inga po le apopo inga fo le tatu li tio ia lo fa na fai tete alo fa nga o mene ia utala e fai a wa to mo wa lu mana e te alo lo termine ai alo e apply singa lu e o so o mala Facebook o ina e mo e po to nga tanga te ye o e lo ia utala e fai ia ava pela o se puli tanga te pe tu langa le mo wa le ia fai ngo via pe ai le ia nga na tanga ta mo ta tunga lu so e mesis Mena nai tu fa network fo I mani fo tata no ia ma tu ia fa na fa nga la tu telefoni fa via a wal so no fa e o ile tanga ta fo ia fa ia la tu blogs bo ani tale lu no Facebook ia e me fa pena e tu fo I ma tu mo o ste mi mo ia tan no tu ba nga ia te kono nos ia e ma ia le sawa o le teknolosi le foi sa tal no le chat GPT ia folinga mai wai ni si vai ngai o le lava e so o atu ai ma tau tu o le na pasi mai si vai ngai o le vai ngai teknolosi pe fo tal no o I tele ma fu mai ma tu la I mai ni upu fo fa ngai la lang e me ta o chatbot o me fa pena ia e tau wa ai ta o I upu fo le fa matala toi ai le winta to upsa mo o te lo e alo lo ai lunga se I tata no fo I pe komisi fo le lo ngana sa mo mana nga lo fa ta si matato ia mali tio fa sa lo mo fo I ngan sa mo ai tato nga lo fa ta si I faingo upu ma vainga na e wa mena le tu a sa wale po le minsta a sa wa ia mala na upu Saul tangata foi le foi teknologi fa tu mele upu ia le tate ba ia so uma e upu se ia mai e ia mo le dictionary ia mena le ta wa ai fa tinonga ba nga ia e o le la o mai nei e le ba ni tata la no ma tau le na ta fa tata la sa ta fa ta ia pe fa pe I le fa ngo le chat ia e tu so le va nga le e alu au mai fa talanga se mata upu stasi ona mai lole mai tu se summarize mai pe mai fa pe ia o le fa punga le o le mena te mana o e pe o tala le no fai se tu si me ia se fa punga o se tu si fa tau i le Samoa Capital Radio ia lu fa mai o le tiona la mo i Samoa ia fa tu le tu fai e tu si mai le Samoa Capital Radio ni New Zealand so lo fa mai we apologize na tu fa mai sorry fa to e se tu se tala na vat mo ia to saulo mai lo tal sa o ni New Zealand e lo la mena to puina o le mau fo le va ve na fa mo o lo no winga o le va na o mai e vai nga se o teknologi fa mo bo nga tu na la to fe si dia lo au mai tu pe io tali lo mena si mai me foi na le pe fe universite ma o ngali tamitia o e foi ngo homeworks e wa le se me polit fa sa fa pe tu si male homework fa tau mele ia alu amai ia la homework le ia alu ave ia ole tulanga la le we nei ole utoi fa ai ole wo mai nei le version po le chapter 4 ale utala no le 5 ai de le bon masingo November lente utala no na fa tau e le Microsoft le company ole open ai intelligence fa tau le ia sulima e biliona le fa tau ola tole nei fa momo io mai lo le Microsoft ia faru le atol po kala mi ho il to tele tangata la wa o ye ni ia langa mai lunga male kuku fai vo la to chat langa mai mal Amazon tawa uma ele ngata la company tele au company la wa tu la vo la to so ele ole la wa vai ni
e wana to sui le teknologi wa ba tele le anga i lo mo si company so ngale ai tu ai le ye le la to mai le vai ngale e va vai po le me la o ita tu lo no winga la vai e to e o le sto nga teknologi fo ala le ia lo le si fa ita sa o le wa e fo wa ye mo wa ba tele le mo teknologi fa nga to tele tanga tele le nga ai la e fo tu la ngale fa le ton tu la fa le ton la pe tu la i mai vai so ni walu tangata tu lunga te lope na mai moe ni si TV le avo ile ata le na tu si ele pokala mele a fai tau wanga mo tu si ata no folo tangata fa tonu le avo ile pokala me tu si mai si ata mele ia mai lo le ata a lo tu tonu tau wanga le ava tu e malo no folo e to ta ue le ai o le mea na no fainga i lunga o le to nga tu no si le la le sa vo mlantala tau fa ingol vai le to nga tana o le prompt picture wai na le fai al fatu nunga o le pokala me no fu pokala me ma tu si mai mau wai vai na le tu ala si le panel si le na fai al tanga te na pa si ale a la to vai o le ma to ma na yo le ai di tu si tanga te na tu si masini al fatu nunga to no computer o le tau ni foi o la vesi foi ya siaman o le ainga le siumanka le tangata le avita avali o no fo le si company na fa le interview fa mai fo le me le ai fa interview o tangata le ai le ise interview o na tala na fa isi interview mumu ai la tu ha mai ala tu fisi ai tali me le tala na fa isi interview ta uzanga mo mai na mai lo le tu fa ta si le interview fa u tala la to le interview le fa mo tangata le anai lo le la o ainga mo mo na fa le la to tonu se fulu ta uzanga o mai nei ele ai mas interview tangata le avita vole tu vole le no via la no o pe ana ro eski e nana no tu ko fa le vela o le lai fo dinga mai o le fa le vela vela to nga teknologi e una tato e o fa tato le le to le te popole pole ale te mi se ma tato i to nga me ye sa wa a fa pe o le no se i tangata le ta wa mal tu siat to se mai si to nga ta ye mele tu puni ye wa ti le ala o le tama fo me o io pe pa malanga ya lu tanga te tu si mai pe mai o tu si le mai le ofisa pe pa malanga lo wa mo le visa male e ma tu a fai o fengu fiena fai me si le tu fai ngata ia o le fai ngata e fai e si me ma fai la nga ele avo il poka la me le fa nga ma so se ngana e ma fai na fa se tu si masta tala le ele tala angal ma to ai ngai fa tala fa sinonga ma to ai ngai fa mai ia fa unga fa sinonga fa no le fea e lo nga ya mo mai me sa o pe ia lo nga la te le ale tu la nga le la nga e ta to le sa o le tala le se me di lo la na e o ia me ni ya so lo mai fa mo mo ia le la o e fo ni tai o le fo a matana fa mi se mai Elon Musk na to ile Microsoft fa mai o to le to na masu o to o fa nga e to ia fa mo mo ngo le Twitter e fa ye training ale to o fa nga wenga e fa nga le chat ia o le fasili la o ia uma copyright o me e lunga wa a fa pe a vengi sa tweet o e fa fa mtala ale fa mai ai le dia o la to e ona fa mtala nga wala lunga le Twitter ia te le ala fa masi longo le copyright po e tonu e ona ia awa avenela u email o ele onga le email le tus ai a how company na avele fa ngau tale wat o fasili la o ila ona fa mtala nga na nena na mota to fa tete ya utale fa lungo email o Twitter o la Facebook o fea ya e te o va tu ato asa se interview asa o mo o tala na vai oh nena ta to fa tete le termine eu pe la tu le si lunga fasili o me na fa me o te le va le chat na sa o email o Facebook mo ia mai se awa e selfie fio te le zanga te faitu tu singa i lungo pisa o lo tol faingo e Malaysia me le fai Malaysia tanga te ye le fai tala matanga ma le tala fia ngai lungo tu singa ia wai o laila lafi mai tu le lo po el tanga tale ia te tonu ai se tai me fa ali uma me a company o tanga tale na tu sia
pa so copyright ai fai fa pe o le copyright e patino tanga tele tu si lo nga sa uma lo nga le ngol tanga tana mo folinga ma sa olele yo tata no fo ya Elon Musk le na fana lana lana lo keti fo ya ai ele umiana no ai pasai pa le lo keti ala fia fa mai o tau no ul fa mo ngana ya no no winga ta se me na mana o la to ya sau se atu le lo keti ma le me fa fana ai le popoli tele wa mo to fa le si me te o si me muli wa fa mai o me na poleia e te ua pare lo keti ai tu o le tawa le mere e se tu ya tonu e au nga fo su nga ni tanga te mawa e fo mele le te lo tupi au ma fo fa le va tu tau sanga na o fa nga ma lo le la ma lo te le ia sia Amerika o Saina o India sam fa ona la to fa lo keti ma fana le va te te ya o so ne eu tau vale o pilionia ai no fo ma lo sa olele se fe fo tu pelo fa la fo Iana, ese fo I mea nei tutupu mai tono Amerika. Mo mea o le, pia o se mea fua le alwatoa se I tulo fo I le whafong o le malfana fana le si, ia pia le se wha I titia ua wha atele ina. Au le titia se lo fio I Amerika. Au le teimi levo le ema so ko fio I Amerika. Tawa ai me tutupu wa pia, o le matua I wha le tono le to I nganu. E te le lope fa fina le pisa ya saina mai si no male ana fa si o te la to tanga te toi fa tanga le fa yo le fana fa ta le fana tu sa la o fa sa lo to la to so linga tu la fono ya ona la tala yo le vai ngale le na fana ni ta mi te ta go ya e o mo le oso to le oso tin 84 la ona le na fa to o le la to ko wana o ya na no fo fai o le tete nei o ala pa ma e ri tau nei se o permite fa tau lo fa na pule o sa o ya so sta mai tia la final fa tau o mena ne tu e ri tanto no pe fa fia ona ta dia la tu ya o me o fe la na tanga ta ma tu lo ngol sa wa le fa to ya on fa pe sa mo se fa na bo mo ya tanga ta le fa na wa ya la na mai futa lo nei nan wa tu tamiti na se fa le na ri ya lo nga ya lo so se ai nga ni o ne to so na fa se try was wa ni na yo le na fa na ba le si te ni se le try we no e wa e to nga ele ai ma se tu wa ma no lo nga ya lo se ai nga inu la pakale le la wala na tu si le so so pe fa mo le te sa o sa I po I pe dia ya na no vole o ke tau si o fa na mo te ya ma ai to nga me tu pu ya Amerika ya tato nei oi va va tof msanga I tu langa o ta longa I te ua wo mai al taimi le me se fo I lidia ko le ma na yalan tam fa ngai le tam sanga tele le yai ia o tamanu sa ia tono I wo malta longo te le lopo feno e al taimi na usfululi ma e ia o ia fo ia holds wo malta I pu na usfululi pe ana sa tu tolu e pe la tona na ia tono I se o mo fa I malta longo al taimi ni ai o le me like no ia lidia ko pe un tamo wat o lai mana o ina ia tono le Hall of Fame I mo tanga te tapolo ia ma teoria Afrika tau sanga o lidia ko le lai titia ona faila ni ta le liste mina e mana o li ta pa to sfulon tau sanga telisi vai ngolo langa fio e fo ia o la lai tau faia tu langa na lai mo wat e pe o lo tanga te lusu fitu e points ya tong ya maka ia failo na tu lo mo tono le Hall of Fame ia la pe to lua e ia points ai au sia ia le ia vo le tulanga na o le matua I ma e vo na mta ti apa mo e lidia ko tu sole ta alunga pito tele le lewa o ia nei tai mi le fa solonga ta alunga ia ta musanga ta po Paulo lista alunga ti lo mo tanga ta fo e ma fa ia ona I ta te matua e so vali malai au ai ni on malai le te ali ina si to ina na e o tua ma mo le ato a foi no mo le ato to nga tau sanga la mo to o fifia
Sa ole. Ia o latu le sia sona ta le fo. Awe tu o pisi mai le si pa ua le se lina ta le polo maliwan malaya. O fa pe mane fo la te di tinga ina le fale tinga ina lo ainga. Maliwa mal patsapo. Maliwa la fia na lo fale me fia ia. Ele tinga ina fo le fiu le fale tinga ina. Ta wale me po la wala tau tu le mo fa mo le fa va. Ya lo foi la pe fia na li e fai luna i lungol mala chapo. E lo fa la wasi. E sia so te la foi vole o fo tata le yo me fa. Ai tu le sta vale na pesa ta mo na fa ni madiu. Ai tu mala ashes tangata le e mana sau solo le pa tu a o yo. O fa inga tanga e se fo ia mionga e maria fo la. Ia na tale va pe ia tele o spirits le ta fa te se le mata polo va te se. Ia pe ai se so sonia fo na nga tu le ia lo pu tu tonu e malo. Ya lo tu le pa ele tu mo ave la vi. Ole li io tu vasa sheklo tu fo ile warrior sa. Ti fa te ia tanga tai. Ia to no ai fo va tu sta mai de o mo wa le o longa so na va no fo le de ta alo fa solo a to ai to no o out telen. Ia na vai au te lo fo ia ina tawa na le warriors. Ia mai mani ia fo tu langa le wa to me ina o le va no ta alo. Ia te lo e vai fo le swing ale o peliki fa ia onga va pe oi. Ai no e mo so na va no. Te le si lo va lo te mini mo no la fio lo ale le value la e o no ia fo ia. Ai mani ia na to fo ia ta longa na ma e mai ai si le tu lo na fa itingo. Ta sia me la tu ni tu tau fa masani ma fo tu la fo. Ia wa i a e sia nga yo le o peliki o le uni le piu. Ia mo le fa ngo ta longa yo. Te wala tu ma no fo fa skala mu me ele le skala fo. Sa ole. Ia am sanga so no le siva nga ne le sa misia tu ile. Ole mata tele fo ile fa masinonga nei ise te tele o tu pe le Fox. News ia ma le vai nga fo ile sa avela to fa masinonga ono. To inga i tala pelo ma. Io ole o i fa masinonga le na fai o le vana tolo mai le fa masinonga. O le songa fu. Ai tu tolo ai tu fa tolo mai fa masinonga fo le fa tat te to tolo porta to fa masinonga e mata le suwa. Na tu le lava no sala pole pe sito pe fai sito no vole le madienga e to ngi pe fisto pe to ngi le tu le tite wa le tu tangi o le vanga le ta o le Dominion voting systems o la to e ona ia masini e fai le palo ta tangata a nei fo i te mi fa mai ta to masini na la tu le tu no lo pe pa ia o le mau le na una ia le tu a Donald Trump ma le Fox News. E se masini o masini le na se o le faitau o ma palo ta isi a faitau o se le na le fa ina Donald Trump. Na tau a ga le mama fa le ngale ngor company le. Ia mai lo company su. E lo la piliona e ta la na va ia la to. Ia uma ia le o seto po wa fa le madiang. Le la va tu le fitu valo fitu tesima le 5 miliona ta la Amerika. Tu sana tasi tesi ma le 3 biliona ta la New Zealand. Ai ta fia na fam sino. Ia o le so ruole na tu a matel fam sino nga o uma na tofi le vo le au fam sino le tura. Ia te ia to la tu fo sa ia o le sta fam sino o le o uma na fai mal dienga. Solo fuorta tu mta o le uma na te la to le. Ai mo lo la tu pena. O le tawa to al pisinisiale i Amerika la wa e tu titilo. Ale Fox. Dominion voting system. E na se lau miliona. O iso. Ale la wa to le future la wa su 50 miliona. O te lo o le telo la fa nga luenga la avenila to polisia. Pe ia o la wa nga le o la wa nga le fu ale mane fu fa le nga nga ta to le o le mo mo. A ole pe wa le Fox la na revenue la na to pele na mo ta sanga le na te. E luas furulua biliona. Ia. Ele te na ila. Ma tu le fiche la ula e te lia si biliona la to a. E ana na tele tupe. O le to ai nga por kala mele fa ila to e to tele tanga to e fa no. Ma fi e tanga te vatu la fa ila advertisement. Yeah.
Ya, mesini na wa, maluia la tō, ai lai lo mai sifa mesino wa Fox. Al Fox, ia o mea o tala sese, e tau a vena. Mea nā reina, tātou le mana whai tala nā langa te usu tātou disi. Ia le amsanga o nol tai, mea whaftai tēnu pokalamineias, o nei tai au. Ia leo whaafonga tātou pokalamina, toi mau fol whaapoponga o tala lau lunga o vai aso full taimi masani, e soifua mo nei taimi. Soifua. Sa mo le atunu pele loto malanganga nei vanga tau na uta ulunga tu polo klame tau tala la ulunga io nei foi ya su tapinina le fionga li pula ya sanga tel moresi a pe foi ya le tau sala ya Sabrina Casiano mana tu lo mai tempo tanto por klame masani ya Israeli te tasi e il anfoli tu la full po klame ole asia singa tapinina le sunga ile feu tu ina malolo pensione Reverend Elder Risati son ete ya fa manuele tu fa fo mai tanto por klame fa tai. te whātalo whālolo atu le malu lau whafunganga sa moe nei whutai o fōu. Iau pa ia sau sau ngutā whātalo le lei, whāle mālom, whāle anganu. Tei nane le mamalu lau tele o lau whafonga, tālo whalawa, whamālol so i whamaua, ma le langi maina. Whātalo whātu fwoi le mamalu o tātou tinām te māmātu tua, le mamalu o whātau tolia i ngasi ngase, ai meise nisi o ngutia i whānoa noanga i le nei vaitau, tālofa lava. Whamalole on sai ma le whātau toa, a whenga iei malui tau o le soi fuanga nei. Tau ina ia maupea le tō vai o le whātua tua ma le whamoe moe, i le alofa ma le anga le lei o le tātou te mai le langi, e tuu ma mai na ai o tātou mawhitianga. O le sifufonga lava le nei o le lau moe Wellingtone, ma lana Paul Kalame Masani,
o le asi singa inga singase ia sfore le taitasi mai le sfulu tolu sfulu i le sfulu malitasi il taiao lea o le atatou tapo yatu i le tua aua ia te matou le nei oa i po mea ina ia i le tua le matua tele o le mana ai le mai ia te matou si o tatou titalo le tua pa iae o le so i fua e whavavau le tua o le lofa ma le lofa muti vale o malava o matou whala tala tatu i le ava ma le mingau e tatau wai e tapua i lau fio o matou ai o i foi mo lou au o mai i lou lava nganga pa ia matou te vivi i mwhawhitai mwhamanuina lou swafa mamalu o no lou alofa tau si mai o lo ta haufi mawina i pēlo matou wola anango fie i o a au pa ia mo o a alofa o au lia manuia i foile ne yasu matou whawhitai mo manuia matalasi o mea alofa o lou alofa tu noa o lo fo ina pea ma matou whao ngaina i so uma o mea alofa o le tino te nane le mafau fau e maise o le anganga o matou whawhitai mo ta leni manga waa o le poto mo le atamai o e whaanga waa ina ai lau whanau ai maise o li imta mai tai fo mai mo le whatinonga o lo latou wala wina o whapenao na matou whawhitai i lau fio o no au nanga le iuma o whaia o lo e ngalue ai lo mana alofa mo le manuia lau tele o tangata o matou whawhitai i lau fio mo lau whamalo longa mo e mamai e ala ia o auna fo mai ai mai se o lo mana whai wawenga o matou whawhitai foi mo lo nganga wha mai se mo lo mana wha mawhan whana mo i lato uma o ngotia i whanoanoanga ma le loi fonga malingi e tele pea o manuia e matalasi pea o mea lofa o lo matou tiwai le ola nei e le mawhai lava i sa matou ngangana o na wha ngafa tau li maina lo wanga li lei silisili ese mo e matou whawhitai mo au fionga pa ia o wha mau mawina e le tusi pa ia o a vea lava masulu i o matou vai ma malamalama i o matou wala ai silisili pela matou whawhitai o no Yesu Keriso lo walo o lo matou wali whaola ma le taulanga tongi ola ua mae au na tāpena masaunia mo le lalolangi mai matou uma e au na matou talia i le salamo ma le whātua tua whamaoni ina ia matou maua le ola fo ma le ola e whawavau i talatu le oti ma le tunga mau i tu mau i lau fio le vi inga ia te o le whamanu ma le whane tanga i nei o na pō e o i le whavavau lava amene o le atatou pese le vi inga o le atua Blessed
faitawina o le tuspaia o le tusi o le perfetto Jeremia mai le whengeng tuai. Jeremia o lonu tāo po le sifulu ma le balu o te faitawina nisi o na whai upu whai momoa pa ngata le whai upu sifulu wha whonga mai o fionga pa ia nei e le tua. O le fionga na o mai a Jeremia mai le lii o wha pe mai. Ina tula ia maa luifo i le fale o le whai upu o mea. O no whai loa toile i ante oi le mea wa upu. Ona o lui foi lea i le fale o le fai po mea fa auto foi o fai e ia na ngā luenga i lungo maa o mea tābilvili o le anga le ipu na i faia i le o mea le limo le fai ipu o mea ona toe fai i le e ia o le tasi ipu e tusa ma le manatu o le fai ipu o mea ona fai ona o mai leo le fionga le li i ante au whape mai na inga o sara e lue o te lema whai e ona whai ante o tau e peo le nā whai po o mea. O lofi tala i mai ai le ali. Whauta le ainga o sara e lue. E peo le o mea le lima o le whai po o mea. E whapea fwoi o tau i lo lima. O le tu aso o te tau tala atua i se nuu. Po se malo i alia ina ma le petia ma whao matia. Le a whai le liu mai lea nuu ma o tau tala i ai. Na ilala tau a mio leanga. Ona usala moa i lea, i le malaia na o matu, na o manatu e whaao i ai. O leitu aso foi o te tautala atua i se nuu po se malo, e anti nae ma whaatu tō ina, o le a whaia e la tau le a mio leanga i o luma, ma la tau le wha longo i lo leo, ona usala moa i lea i le manuia, na o whaia tuai, o te wha manuia i na i la tau. Wha manuia Whamanuia mai le tua le tātou whaitau, ma le whalongo longo ia nā whiong pa ia. Tu mau ia te alo no vi inga e whawau. Amene. Launga le soafa le tua, te maa le alo ma le ngang pa ia. Whauta le ainga o sara e lue, e peio le o mea le lima o le whaipo o mea. E whapea foi o tau lo lima. Oi tu ngai inga hipu ese uma sa whao ngai na iona pōle whengengi tuai. Sa tele lava ina fausia ile ele pole o mea. Mo se vainga ta tele lea i Palestina matunu sae, o le fale fai po mea. O le ngaluenga al fai po mea, o le ngaluenga al fai po mea, le ele whapito o whao ngai nai, o paluina ele suavai. O le whao ngai nai lea o se ua mea ta vilivili, e wha ta vili ele palunga o le ele. A o ngau sia fōlinga o le ipu i lima ta mai o le whaipo mea. Ina ia maua fōlinga o le ipu o loo i le mawhau whau o le whaipo mea. Whauta le ainga o sara e lue, e peo le o mea i le lima o le whaipo mea, whapea foi o tau lo lima. O le vitalainga le ale atua i ai Jeremia, wa malamalama i le winga lo loto o le lato fsota inga malona no. Ina ia alu i le fale o le whaipo mea, mata o le leile ngā luenga ngā singa o ipu. Ai meise le toi fausia o ipu o le anga. Ina ia toi whaia ia fau. Se ata whape nā, e mwhai o nā whamanino ai. Le whawhia ngai ai o le atua, ma ona tangata. E ono sai pēr le atua, ma whapale pale pēr o ia. E ata ia foile sa o le tonga. Na te whao ngai nai le o mea. I le itua i ngā ipu, na te whina ngalo iai. E ini tu tā ua male au ngā. O fia whāma mawhaina le nei ata whātusa. I le vāo le tua mauna tangata mōmua. O lima o le whaipo o mea. O lima ngā waa. Ma lima masani le ngā luenga ngā osi. Ma le ngā luenga whausia o ipu. O lima nā la tau te umia. Ma ngā lue ina le o mea. I lunga o le wili tā wili. O le o mia o le o mea. I le malosi. O le pressure o ia lima, e tino mai ai le ipu, i ona fōlinga mana o mia. O se manatu a noa le nei, ma le loloto, pēr tātou manatu i a au pa ia o le tua, o fausi ai tātou, ma o loo o mia ai o tātou wola i lea taimi, ma lea taimi, o le whātonu tonu ina o fōlinga o ipu, a lea tua, i le lalolangi. O te manatu o se tūlanga whapena, na mafua i ona whaiane le salamo. A wā sama mafalo a ao, i lunga i ante ao. I le ao, a toa foi ma le pō.
sa la gona ina ye le faisalamo le ongotia fa le nganga I tonu ya teia na te ngawa yai I le fasinonga le nganga o le tua moia pe fa ingofie pe fa ingata fo na fa pe na fo I ona faia le tua ya Yakopo I le alio ya poka I le la fanga tuanga ma le angelu le ana manu ai oia ina ili liwina lona tangata I tonu masuia a oanga antu oia e fa fei loai lona uso e sau e mamalo le fa fonga e foi taimi e ave ai me tupu I o tanto wolanga ma lo tanto sesio mang e fai ma wala o le ongo tia ma le afaina I o tanto mo se se winga e siliatu na le lei e o mai ngasi ese e o mai fa no noanga o le popole ma le mautonu ni stein o lui tau matafele o le soifuanga fa nei on po o lo tavilia I pea lo to soifua ma so mato wola I le aso ma le aso peita o lo mautinoa o le taofi mauina pea o I tatou I a ao le tua e pe o nei loa fo I paulo ina wai oi fa tolu I le tua o na o le tui I lona tino sa ia mafati ai ina ia ave ese ai tali le tua o lo nei a lofa tu noa e lava lea e fiso soani I ante oe o le isi tu tau o fia fama mafa o le tua inga o mea o lo nga lue ina o lo nga lue ai le faipu fai mai o le anga le ipu na ia fai ai le o mea o na toi fai ai le eia le tasi ipu e tusa ma le manatu le faipu o mea o na fai e iei teimi e fa le tonu ai le ele po le o mea po wa vai tele ia po malote le foi mo le fatinonga o le ngā luenga I stau fai o na fai ngata ai lea o na fatino le fa moe moe o le faipu o na le maalo fi ai lea le te tau o na la fwa ai lea o mea ma o le mawhai o na toi wha o ngaina mo se ipu o ngā le lei tele foi teimi fa pena I o tātou o langa pe ao ina tātou to I lalo ma whale a ngaina o tātou o langa I vai vainga whale tangata o na whainga ai le tuo na wha o ngaina le lei o tātou o langa pe a whale tonu I tātou e uila vailea o lo tātou I lo ai foi le nei ata whatusa o le whaipu o mea nisi o winga pa ia whale atua o lona finangalo whapale pale ma lona finangalo on sai ti ngau na tātou leanga ai o lo ia tau mo whaipea ma le whapale pale I toi ngā osi nisi po fou I o tātou o langa tuai na te le la fua ina lava I tātou a longa lua pea lo nā nganga ina ia maua lava se I po fou e whao ngā ina le lei e pei o na malia ia Paulo le apostolo o le nei a whai o ia keriso se tasi o le tangata fou ia o mawai le ola tuai whauta ua o mai le ola fou o Paulo lava ia malona o langa o le isi le ipu o mea le atua le ipu na o mia ma o ngotia I le o mi malosi o ao mamana o le atua o na o le tau whale leia ma le tau wha tonu ina o le o mea I lona o langa na o ina le mwhai e Paulo po saulo le nataimi o na te tali le malosi le o omia le atua I lona o langa tuai le ipu o le anga e fia vea ma ipu e whapa ia ina na pa ui fwai ina ua teia le ao malosi o le atua I le ala I tam seko ma le fesilia le loto ua nofo sauni e ustai le atua le ali ie se ase me te finangalo iei o te whaia toru aso ta oto o le mwhai o na vaai o le ai o le inu whaatonu e le atua le isi so o anania e alu e whaai e o na lima ia saulu ina ia pupula o na mata ai wha le tonu o anania o na ua nei loa le o langa tuai o saulo ma o na leanga peitai na fitalai le atua alu ia o le ipu o ia ua filifilia e momoli lo ngoa I luma o nuese o le ipu o mea o le anga ai ua toi whale leia mo le whaonga ina le lei e loto ma le o langa o ngā wai maustai le atua te funga wha ipu o nofo sa uni pea na te toi ngā o sia ni ipu fou male le lei mai o tātou o langa o le anga paulava o lea ia tu inatu ato toi tātou male whātua tua I ona aupa ia na te whausi ai ni ipu fou mo ia malona vi inga
Yo e o tātou uma le au whātua tua, o i po mea le tua i le lalolangi, mo le tau wasuina o manuia o le tua i le lalolangi, mo le manuia o tangata ma se vi inga o le tua. Tonu a inga, whale whainga luenga o whale a onga o lotu mai kalesia, ma so se mea o wala wina iai tātou i le tua. O le wha ato to ina, o le ngau singa o ipo mea, e ao aina tu wina i se o ngā umu a asa, e mauti no ai, o sau nia le leile ipo mea, mo lona wha o ngā ina. E wha pena tonu foi, lo to soi fua ma so mato wola. E ao na wha mautu ina atili le whatua tua, e ala i wha fita uli ma tau i vinga, e tofo ina i tātou, ina i tātou sawa tua i le manuia o le tua. Nā fio ifo le tua ilo nā lofa, e a vea ma ipo mea i le lalolangi, e ala i a Yesu Keriso. Sa tau mia o na mamalu, o na pa ia wha le tua, sa ia wia le ala o wha o so songa ma toftufonga, e meisi le maliu wha le wa au le sa tau repeita, na toi so i fua manu malo mai, ina ia wha ato to inai, le wha o le tanga o le lalolangi, ina ia vea i tātou, ma ipo mea, e o ngā mole alii, o sao nia mo ngā luenga le lei umalanga, ia tu mau le tua le vi inga, e i o i le whawavau, e whawavau lava. Amen. Sio tātou titalo, mle tu wai, se ief so soni mai, ina ia vea o mātou o langa, ma ipo me te whapa ia ina, ma whao ngā ina mo lovi inga i le lalolangi, ma le manuia o lau whanau. Pa mangalo mai lo mātou wola, fe foi ai, wha le whātua tua, ma lo mātou wola, ma salo pēr, i lo alofa, ma lo whamaon. Mle tua lo whae, o mātou tatalo nei, mo lo alofa fsoswani, ma lo whamalo longa. O i lato uma o mawhtia i ngase ese o le tino, o le mawhau foi mangang. I lato maua, le whātua tua, le ono saima le lutu tele, tau ave ai o lato mawhtia nga uma. Hamanuia foi ngā luenga le lei uma, o whai e fo mai. E wala tua i lau whamalo longa, malo mana whai wavenga. Talo mo i lato uma, o ngo tiele loi fonga malingi, ma whano noanga. Ono pe lenga mawhtanga mawhanawhana, o ua motu sia le maliu maleoti. E i lato maua le mana o loto e tūma malu, e wha maise nā i lato. Talo mo nai o mātou te mā, ma tina mātutua uma, i a inga manofuanga, ua tau si ai lato. Ne ia fōa i atu i lo manuia malo file mupa ia, i o au lato whenga iai, malu i tau mu whainga tau so i fua whalo loa. Pa manuia fōa i lato u tau sia tangata mātutua uma, ina ia whaia i lea lofa, ma le wha maoni. Talo mo i lato u sai se tia to ese o no whasalanga, ina ia lato mo o le salamo, ma se ola to e fota ina. Ha manuia i lato uma o iei mana onga whapitoa, o e pili mangungu, o e longo noa ma pōle wa ai, ma nisi a fianga o le tino ma mawhau whau, na ia lato mo o le loto tele ma le malosi, i tau ave ai o lato mawhitianga. Ha manuia fo ia o nanga le lei uma, o a whaia mo i lato. Mātou talo mo le lalolangi mawhitia, o no taua o whalewe lave o le natura, ma mionga le tāpulea. E meisi le tō tele o tangata wa fia ma whainai o langa, ne i saunia e lau fia o wala o lo lofa tūnoa, e fsoso ni ai o lato mawhitianga uma. Talo mo ofisa mtanga luenga umo le malo, wa lapa tutonga o lotu mai kālesia, au o nangale le uma wa lato whaia mo le manuia lau tele, ina ia tu mau ailo wanga le lei, ia lato whaau ma lato ngā luenga o ngā uma. Mātou talo ia iai lau whaamanuianga i whai ngā malo uma i le lalolangi, ina ia tupu tele whai ngā malo le lei, mō le manuia o tangata. Talo mō whai ngā malo i New Zealand nei, mai se fōi sa moa ma le Vasa Pasifika, ina ia maua e ona tai le tō whama mau, wa autu tanga poto e pū lea ai tangata mō le manuia. Talo mō lau i kāle sia Kirisiano au le lalolangi ma lana ngā luenga wha misionare, o lana mo le mau i lau whaoletanga.
ina ili liwina ma whaola ina tangata mo lo malo e whaavavau. Te talo mo au whaamanuianga, mo mātou wa inga i le mawhitai o mātua mwhanau, ina ia tia e le alofa mo winga tau safia uma. Whaamanuia le toi ulu whale o mātou whanau i whale a onga, i le nawa yaso mo mua. Whaamanuia le au whaafonga o le ne yaso, i lava singa le lei uma o whea ngai mai lātou. Whaamanuia le siu fonga o le lau mua mana ngā luenga le lei, ai meise lono tau wati nae, mo le manuia o tangata ma le vi inga o lau fio. Tātou malanga ia ma lau fio le lumanai, ta ofi mawina i mātou, i au ao anga le lei. Nisi o mātou tatalo tama, o mātou tui nātu uma ma le loto whaafitai, e ala lava le swafa Jesu Keriso lo mātou wali, ma lo mātou whaola. Amen. Tātou pese le vi inga o le atua. Hey,
fa te tele lo sunga mari mo le fa foina o tanto sini le voyaso o ala tanto sauninga fa malo lava nga lulu e o to fa ivalo filima fa manu e pele tu e o to fa au manga luenga o ala manu e le tu mo le fa fonga ya ia swa fo le ni manu e le nga yatu fa i o le voyaso tanto fa i o il titalo tu mo mo yo mato lunga malunga lo fa nau popo nga tia o malava ile lalolangi le lofa tu no tele o lo fio le tua o lo mato tama le lofa silsiese o Yesu Kristo lo mato wali I ma le faol e maftanga mafana ma lo lava nganga pa iene se ia o le fava vau e fava vau lava amen ma amen. Vi ele tura nei vanga o le tae le na ua whaafonga le tātu tunu u le pono klami le asi singa I ngase tāpeneina le sunga le whaithi autoina mano lo pensione sunga le Reverend Elder Risati Son Ente le nei tae au mo le atuela ngang whaafitai whailo leo mo fonga tau molo le tātu tunu mo le atuela ngang whaafitai lau sunga le whaithi autoina mano lo pensione ono le polo klami mātu ngō fie le nei fui tae au wo o I loto mwhina ngalo me se fui nei o tātu mātua mai latu uma I o loo whaatotulia I ngase o le tino. Whamanui tere le stue lau sunga le whewhautoina malo lo, ia whapea fo il tina, whamanui tere le tue le nei aso mahona fuafuanga whaftai. Le vivinga o le tua, mai le whakasai Newtown, ia susuru antu o I tātou, taurunga tu le polo klami o le asisinga nei tae whaftai.
Ia, o pespesega na nei vanga o le tātou tautua, si o whonga lomo i Wellington e. Ia, le tātou se mai polo kalame o whawhiwhianga sui whiwhiloi. Ia, se ia awhali tu lai, sumartasi au inatu le polo kalame o ina i lau o tina, tā pena ina le whale tua malolo, malo ia Ferini ete. Ia, i lungo le tātou polo kalame, tautua si o whonga lau mua. Lau tau lunga atu polo kalame le asisinga. Ia, ili nei fo i tae au, tu whaatalo whatu i lātou le mafuta mai lungo le tātou polo kalame, lungo le tātou api o wholinga, lungo le tātou YouTube channel. Ia le whangalo ina fo i lātou le mafuta mai, i tono whale whai ngā luenga i le nei vaenga o le aso wha mā lo lava ngā lue, wha mā lo fo i tau atai, i tai tunga i whiama ngā luenga i le o toi mamau, ia o na mai fo i lo ngā luenga o le nei fo i vai aso, mai lawa le aso ngā fua, ia o mai le nei aso for really wha mā lo a le tau, pe iona taranoa tu telo teimi, a le ai lava ngā luenga i tai au, usu tai au, ia pe te anga i fo i ngā luenga i le pō, ia e le maua se leni, ia wara tau singa o tātu ainga, mā loa le whai o le whaiva, mā loa atu ia tu umalava mā tua, o uso tu o whawhine, e o lawa ialong whanau, ia a whai o loi mā futa wai tono whai ngā luenga, i nei taimi, mā loa atu tātu polo klame, mo o tau pespesenga nei, ia mai le sunga ia Jerry Tapu mā neia, ia e whawavau ainga, wha o tu per tātu polo klame i le nei vaenga o le tāau, le ua sifuman wha minuti le ua te aniri tu lai sumatasi. Salud mana ielele ua mafuai no ocho yasi mai ai awa wa fai si umi o tacho vala vala whatever for it to sanga va fatai tele ile nei lao lao whaawa no aina I lata whailoa inga Malangona ai o le mawhana whana E sa o lava e whaawa wau dawa inga Bea tātou mafuta whaatasi Via I le tama o I le langi Israel mani Yesu elona fa amalama mato e baba elona fa asino manga e mana tua pula ale mana tua fa ale o na ole ngana
Mafusia I tātou I le whela whani Ala una talena Te tātou tutu whatasi Lo ua o le aliliu Ai ua o iloa Ua o la ipuniu Ua tala es lo pepe I foa foanga A le sili sili ese O lupe salva ese ese A ua fui fui fatasi Langona na o le nei pese Wa ato tupe le pala Fa awhetai ai le li'i Le tātou mafutanga E folau lo me isa Masisi ane lona la Oh yeah Le isara e lomani e susu e lona faa malama Mato e vava i lona faa sino manga E mana tua pule Ai lea mana tua faa lai o O na o le ngangana Lo unau nau ta inga I asa o le fau Le mafutanga I e faa au Mafusia I tātou I le whela whani Ala una talena Te tātou tutu whatasi Tō mai se hua I a tātou lau whanua Le ala wha E fusia O I ta ua La e le pale Ali I o iava E tu mauai Le le ala Usia I tātou uma I le alafa Le isara e lomani e susu e lona faa malama Mato e vava I lona faa sino manga E mana tua pule Ai le mana tua faa lai o O na o le ngangana Lo unau nau ta inga I asa o le fau Le mafutanga I a faa au Mafusia I tātou I le whela whani Ala una talena Te tātou tutu whatasi Siu fonga mātou o whirana o leuso ia Jeremia tāpu mānaia ma le pēs na e whaavau ainga I na ua 20 minuti le witi ai nili tū la e se fulu ma le tasi te whaatalo whantu I ilu tātou turu I nai o tātou mātua ta mam tina sua asina sino si o tātou turu whaataile mafuta mai whaatai vore talo Ia alo whaivore tātou tunu I au mga luenga o nei aso tupulanga talo vou Ia whai lete mafuta mai ia wha malo atu Vai asa fauto ia e tō onga Ia o teimi neo tā pena mamao o tau wa vai wha leila wala wa onga Ia o tō tā penanga foi Ia e toi te liwa tu wai foi I whale a onga laso lulu laso fau Man tue malolo tātou laso lua Ia I laso malolo Ia e toi a onga laso lulu Ia mānei le nau o mai a foi Ia le lua iaso tō malolo ai manatu o maua si whaasini ngā malosi Ia wāra toi anga ia tua ia o onga kuataro na lua Pā foi whanga I ole o kuataro na lua Ia toi finau foi mo kuataro na lua I tū rango a onga matāpenanga o molo tō whitai tūnga ai Manatu Ia le nevanga o le tātou polo kama whako tu penisho pespesianga nei Ia wā foi whaafithianga sui foi filoi Leo tāpena mai polo kama lo ina I lawa tina Ma le tina man malo lo ia Ferini ete I le tau nei Tātou se atu pespesianga nei man whātunga lea
mai tama tuai o tia maa ia malatu fatunga ngalue le fatuanga ia pesa o ngalue i le fatuanga tutuli mai fa urtatu por klam awolo fatu fa nei pes pesenga mo la tu malamo fe ngai mangaluenga i le nei aso pesen nei mo uto Salto alasi me uma ileva ai o ai se la nona e fai a ina mua ilena muni mai a o se tau tai poto se io na fuatia le tai o le papa malo na no to poia we o te nina e na tia Toto La aue o le whaato ana Fe pula fi mai Awelo une whatu Fe ea oi ai Sa o toto Ina manoa a maoni Ina ia fua mai La aue o le whaato ana Fe pula fi mai Talofa a o tano pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumua i Wellington. E loa sfulu afe tāla le tupi o tapena e le Digicel mo whailonga o le satina i New Zealand ma Australia mo le nei tausanga. Na o le lafo lava o sautapap lua sfulu tāla pe sile atu i Numera Digicel i Samoa. Ma isi atunu o le Pasifika mo sau avanoa i le sei i asforai le taitasi. E tanga vaafo i le sei pia e whaongaina tautua le ClickX Pacific e lafo ai se leni telefoni Digicel i Samoa. E tolu whailonga tai lima se lau tāla cash e sei ina mo New Zealand. E tolu foi whailonga tai lima se lau tāla cash e sei ina mo Australia. La fonei loa so tau papu loas fu tala pe sile atu. Mo sau avanoa e te manu malo ai. E seki lava le Digicel. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila waia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau lungo le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu ali ai lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai.
Ia le besenga nei mai a Suang Felice Mikaele la waki ia toe te liu mai fa ulol po kalame ia wal ina ila watina nei te half of time. Talo fatu ile pa ia ma le mamanu le fa fonga ile nei tu la talo fa lava. Ia ole nei fo iwa o mai le ina ilawa tina au na tu ilawa fa fonga anga Samoa. Fa malo so i fo maua mai le ali. Ia a te lava ona masani ai tatu por kalame amata la fa tatu tala amata. Ia ona fa solo tu ia isi va engol por kalame masani ai. Ole tatu tala amata la le fa pea. Olo ile luka o le luka mata upus fulu ono fai upus fulu lima i whapea. I ei upuia, o mea ufai e le tua, o mea te tele lava ia, o sa ilia i latou o e fia i ai.
E to tele tangata kerisiano saina na fasi o tia ona ole tala le lei ia Yesu. O tula fono fai ai tutonu i saina i le taimi o sa waina o tangata kerisiano. E matua whaasas tangata e maua o Yesu tusipaia. E matua whaasaina fo ni tangata e whaapoto whaatasi. E tatalo pe whaia ni tal noanga wha kerisiano. Pe whaia ni tapoa inga i le atua. E matua whaasata mai te o ila loifo o le sfuru ono tausanga ona awai ni sauninga ea awa o inaile tusipaia. O le sala lava o le whaatu i luma o tangata ai whana. Manisi na maua whaatasi o Yesu tapoa inga e ta uai le swafa o Yesu e whapena lava o na whaia iai. Peita isa iai lava whaapotopotonga o tangata lo lotu. Sa lato ame inatu le tusipaia isaina i awala whaalilo lilo. E uina lato malama ilo lato whaasalanga ai sa pei lava o le mea fua i tangata na whaakerisiano ina le whioa i malato tusipaia. O winga langa o tangata kerisiano i saina na matuate te e aile tai o le malo saina ma tupu ailo lato le fia i le lotu kerisiano. O na ua iloa le au whaapau le to sina tele o loto tangata i le nai tu o le lalulangi i le tana inga lea na amataina e Yesu Keriso le alo le atua maona so. Salasi la fistolo le au kerisiano ma fai whaalilo lilo ala tau tapo inga ma tufa whaalilo lilo atu tusipaia i whaapotopotonga anai tangata kerisiano o li liu atu malato fia i le lotu o lo o whaia i le atua moni ma lo na alo o Yesu. E ma eo le whaatua i le atua o nei tangata tin ngana lato i loa wala matia o lato wola ai le itu o ailo lato nau e mafuta whaalea nganga malo lato watua moni ua lato taritonu iai. E tele taimi sa whaapotopoto ai tangata kerisiano ma lato tau loto le tele upu o loo i le tusipaia. Na tauno toina le au kerisiano i salamo i se lau sfuruiva e o atu i se lau fituono o upu fo ia amu ia e sao lato wala o e sa mawali i tu la fono le alii. Amo ia i lato o e tausi i ana tu la fono. E o fofongia li taimi na tupu ai le lotu kerisiano. O le tele i o taimi e nao i lato lava o si la fia le faife au o na matua le leile faitau tusi e tu ina atu i ai tusi pa ia. E pei lava o le faitau ina o tusi pa ia ta maitila i ti ia o nga faa faitau tusi a le faife au. Sale popole le tele o tangata i o lato uola. Ona ono lato fia e whaalongo ma tau tala i a fionga le atua o loo tu se le tu spaia. Mai pei o ni mea tau mafa mata ngō fie ma le langona le lei i le tau sami lo lolo ma le sua ma lie lo lato ma nau le tala le lei o au mai le tu spaia. E o lava ele malo tele o saina sa whaapena fo i ona fia o na tangata e tau loto upo le tu spaia muli ane. Ma ua avea ma fia nga tele ia i latou. Le whaapoto i fale, ma amata ai a latou tapua inga, ma talatala no i upu e winga lava ia Yesu le alo i to tasi o le atua. Le mamano le au whaafonga, amu ia oe, amu ia hao, a wasa o loto le tatou talatala no i le tusipa ia. A o nai o tatou uso kerisiano i nā tunu u yasa ua leva, sa latou le fia i le tala le lei. Na to tele na mali liu sa latou fia i le tala le lei, mai to tele na mali liu ona ole mau i a Keriso. Tatou te manatua fo i Samoa o tatou laiti. Ta te vai atu i nai o tatou tina mātua i nao na pō, e malamane le tae o ta vai atu wa ta oto mawhaitau le tuspa ia, pe a whai ua malo lo mai se fe au le tae au. Ai sale ai se sawa ina i pei o nā tunu u whaapau. Ai le i whaavai ai i lato na wala a wina i le atua, e tā lailo na fina ngano. O tua whaafine ma mātua na lato whea ngai ma sa wanga o le tuspa ia, le taimi o fau le tala ina o le tala le lei i le atua, ai maise o le tala whaama moi loto, i le taimi na whaasa tau rinailo na alo pele e tōtasi. E i lato sa lato ino, le o atu o le tala le lei i o lato watunu. Pamele pese ale a o ngaspa. O tusi pa ia o malava, e mai le nganga o le atua ia. Whaapoto ai, whaatonu ai, ma whaale lei e le tangata i aso ta itasi o lona o langa. Ai ei foi leisi pese,
fai tau le tusi pa ia ma tatalo ya so uma tatalo ya so uma tatalo ya so uma fai tau le tusi pa ia ma tatalo ya so uma ona tato fia ilea ia fa fonga mai le pesele o la so atu e winga le tusi pa ia fai tau ma tatalo ya so uma oi ne te wo fai atu lo tala ai le sauni e tu fue ia ai tu atu loa i fa fonga mai pesele o tu inatu e taina ia tu mo o to na woto fa fonga i le pese i le inga o le atua o saunia e le pahina toke lau ia malo lava fa fonga malo fa fonga o ova ia tu le nei aso e pei wala fi i tua atu o ao ia le la ia ona o le aile ona le aile o se mafanafana ia ona i tala fa mafanafana fa fia aile au fa fonga ele no spepal ni o idea ele masina nei i ulai le asolos fululua o lo fa sala lau mai ele tala e winga ile ali o Berenice Salesa lea o fa aulio le tunai e avea matupo Peritania pe ara o le taimi e malo lo ai si ona tinale tukta mai ta i o Elisabeta ai pangale tala fa no ona o le vai aso lava na te nei sa fa sala lau mai e se tasio no spepale malo lava o Peritania e fa pea na amata mai le tausanga e lua afe sfultasi e o atu le lua afe lua sfulima na talia e Berenice Salesa pa o Prince Charles ni tupe mai le shika of Kotari. Whai atu i tangata o ila tau e vaia ana tupe ina ia tuu i ai i le ia avatu i le shiki ana whaaputuputunga e pei o le Charitable Trust. O lona winga o ana whaaputunga tupe. O ana tupe o lona winga wa vatu nei tupe le nei taitai i le taitai o alapi. Mai le iloa pe o iei nisi me tu atu. O lea la ua ala langa nei Peritania ina ia whaia se su enga wha leo investigation o se tala le matango fie wha pe nei o wha papole ina ile malo Peritania ma ua fesilingia le avea peho sa lesa ma sui o le tupitama itai o Elisabeta ile no whani. O le tūlanga la o iai nei, wa to o tele, ma ua manatu nisi, wa te tau loa o na sui tūlanga Berenice Viliamu, o na o se Berenice e matualo lofa ma fia si iai Peritania, o na winga whaatamali i ma le tau soasia. Ia, ma ua wa aile nofo ma malu le nei ali i talavou, ma winga tau saafia fo i o le tamaitai o Katie, e fia si e le tele o tangata o Peritania. Ia, o tupu lava la tō malo Kirsiano, e tali tonu lava i eilo lota loto, e fili mai lava i le atua. Talo fai le tupu tamaitai, na avea ma tupu tamaitai talavou, lea ua iwa sfulu ona tausanga, e le aise taimina whaalongo ina ais, se le fia o Peritania, tanu mai le taimina avea i ma tupu tamaitai. Ina o maliusi ona tua asia o si leono, i le tausanga e a feiva se lau 5 sfulu lua.
I le Women's Weekly o le nei fo I vai aso, o lo tu sia mai ai le tala e winga I le ali I pese tau taua o Paul McCartney, o iana o le founding member, o le tasi o I lātou na amataina le au fai pese tau taua I la fo I aso, the Beatles, o ia lava o se ali I tau taua I la aso a o tau mai moa man tātou mata fa solo atoa I ai, le nei au fai pese tau taua. Ma o le aso valu o iuni na atoa I ailo na valu se furu, I le ali le makatini, le fo ina sau. Pe tae le mawhai o na ngalo ia I tātou le nei ali I tau taua I la aso. Ma o ana whai poiponga na avea mala, e tele ai mawhatianga o lona soifuanga. Ia, whaata mawhoi. Whamaila na tala, e na te le o langona I na lava ua atoa so na valu se fulu, e pe I lava ia whato a luas fulu lima o na tausanga. O se ali I tele fo I mea whaingatana o ilona o langa, ona o ana whai poiponga. Whamaila na tala, to a valu ana whanau, ia ma whanau ana whanau. O se a vale le tele o lo lana nofo I le taimi nei, whai maile si ana tala. O se hala whaingatana ui mai ailo na o langa, e tusa ai malana whaamatalanga, e ato le tausanga o tangi ina ua maliu, si ana va pele mua le tamaita o Linda, maliu tausanga e awhi selawi vavalu, I le 5 sfuluono o na tausanga, ona o le cancer, ngase o le cancer. Ia o taimi umalawa e te mana o iwa aia, tu o savali mai to tonu o le fale o le anatala ia. Le nei tangata sa lofa e ai, ma nau I ailo na loto, o si ana vai tolu sfulu tausanga o lano nofo, mai to tolu si ana whanau na mau ai. O Mary ua 5 sfulu lua, nei o na tausanga, Stella 5 sfulu o na tausanga, ia male ali I fo ma James e 5 sfulu wha tausanga. Pa maila na tala, e alu tausanga na o le tangi. Sa tau langona e ia le mā, ai le aise mea na te mawhai. E le whai ngofia le te ama se tasi na pele ia te oe. Sa tau langona le mā I le vai mai o tangata I lona vai. Ai le aise mea te mawhai, o na sa langona le matamuli I le vai mai o tangata o tangi pea. E le mawhai e se tangata o na tatali le taimi o whaanoanoanga. Ia na toi whae poipa mane a wālo na lua o sta mai tai sa avea ma moto. Ai na toi wha o popa mai ai fo I le isi mawhatianga a wana o le whātau sanga na whae poipa I ta mai tai. Lea sa avea ma ta mai tai le moto po le whateine fo I le whātaita ia ofu ma. Ia ai na o le mawhatanga I se tete anga pito I taunga ma le ta mai tai o Heather Mills. Ma o se tete anga matua taunga ma whainga tā. Na alu fafine ma le tolu sulu 5 miliona in cash, ai SAI annual payments, ta I 5 miliona annual payments, fato a whaangata ina ua ato, le se fulu waru tausanga, o le la tama lea, ma lea foi tamaita, lea valo na lua, ina whaangata ia tatongi le tausanga e luafe ma le valo. O lona tolu ana whai poiponga, na alu le li upo le sa ili se isi ana mana mea. O lona tolu, whai poiponga, o le tamaitai o Nancy Shevel, whai poipo le town hall, lesa whai poipo I Linda. O si ana whale tua o loo I iai nei e ato nei sfultasi tausanga, talu ona whai poipo ia o topa. Ea o si ana wala le o loo iai nei, whai mai le te ala le li o pōl, o le tamaitai le aina te whai ngoina le siva, o le rock and roll, o lo nei tu numero A, ma lo nei tu fo e numero valu, mai pei o se foi upo se pese. Ma lie, fai mai le tala a hera lona whaletua o loo iai nei, o le toi whai poipo. Lea na la toi whai poipo. O loo fia pelo la a inga masiana mana mea lona tolu. Mai tala ma lia nei li I pese lau loa, o lana whanau, le ai lava seisi fia tele whaalongo I ana pese. Fia tangata e o ato I tatongi tupe whaalongo I a te. Ai o lana whanau, e le ai ma seisi fia mata I ana pese, ma le tāina o lana kitara, o lana tala, e sausonata le TV, ma tau mawhai e ki I le TV I ana show, o lo sau le TV, ai whai mai whanau a lana whanau. Grandpa, whamone ki lava ane lava le TV le anu me la fia, I le ata lea mātou te fia mata I ai. Ia o lo fia lava lane maftanga, Paul ma siana pā angalon tonu. Ia ai mai se o whanau a siana whanau, e pei o sana mea fia lea. Ia e se fo ilale le lei o le tūranga o le tō tele o tina o se ainga a. E leo se mea whaingo fia le alu e se atu
o se tina se ainga ia po se tama foi ia tali tonu e se la foi a wala le tua e fa mafana fanai i lato uma lo mau i fa no noanga ona ole ala lava o tangata taito tasi e le mfai ona ano isiai o le ona fa tatia lo tato o tua le unga o tangata taito tasi mai le ai lava se tasi o tato e alo ese mai ai le tu langa ia ai se tu at foi atu foi tal pese lea. Le malo le whaafonga. E tele mana whaafita uli nai whanau. O le tele o taimi tātou te le o iloa. E le mwhai fwoi ana tala no mai nisi ia i tātou. Ai a ngā taimi o loto a fiafi. E mau ai le taimi e tuu atu ia i lātou e te talo. E fesili fwoi po o iai ni whaafita uli tātou te le o iloa. O le tele fwoi o taimi a te talo mātua. Ai le ai masi tamaititi o whaalongo. Ai au ngāle tu le tamaititi o le Havanoa e te talo ai. A tonu e tātou te maua mai e i nā nisi mea o loo lātou fia maua. Mwhale e tonu ai. E le ai lava se tasi e sili lona sila fia o mea uma lava i tātou mātua. Ai mai se foi nā i o tō walo mātap te o whānau. Vanga nā lava le alo e tō tasi o le atua na awina mai le lalolangi. Ma maliu wha lava au i lunga o le sātau ro whainga tā. Ona olona nau ia maua i tātou le ala tonu. E tau atu i le manuia, o lewa ona wholofola ina mai mo i tātou. Whai mai ana whetalainga, o au nei le ala ma le upomoni ma le ola, o se whaatuto mai i a tau. Ewi lava ina oti, ai ola lava ia. O le nei o tātou iai nei le nei masina, o le masina o whaingo ina i le atua whawhine o e leni, o le tau whaasamoa, o le ingoa le tō whine o meia, maia, o le atua e tutupu mai ai tangata. Goddess of fertility. Na o le masina la le o me fo ile masina i tutusa lava o naso i taimi a matai ma le taimi fa o mai tau sanga taitasi. I le masina le o me. O le mataua la o me o le emerald. Ma o le winga o le mataua o le alofa ma le fa manuyanga o tau mwhainga. Love and success. Taitol fultasi aso o le masina le e pei o nei e tau sanga taitasi. E whea ngai ma le tau tupu po le spring hemisphere mātu. Ai o le tau ulu po le autumn le hemisphere saute. Wala ona o ta o le masina o me, ona o le masina fo ilea e masani on whai eile me le fonotele ale e kālesia e whakasa. O me masani ona uso eile fonotele lea. O le loa pe wha pe whea le nei tau sanga i a talu eile wha mai ma lea o te whalongo o lea lava e o. O le masina fo ilea e tele ina iai whai poiponga po wha mau fo i ali i mata mai tai papalangi. E mana ia lona maataua o le emerald. Maataua e lanu mea mata, ma losi, a whai e isa o wha mau. Ia whai lau o wha tau mai se mai ata i le emerald. Ia pe wha sa mua fo i le emerale. E lanu mea mata ma losi. O le ala nai wha ingo ai alani
Apo Island o le Emerald Island ona o lona lanu mea mata ngō fie. Salo e pe lava o Samoa mātunu o le Pasifika. Ia ona o leala ele toi unistato taimi ia ai se whaawawa tupea ai se tātātou pese muli. Ia o le asau whaafonga i whaafitau o lo tupu mai nei le Varusia ma Ukraine. O tātou vai atu le whaamawalunga ma le whaawaha o le neita maano o Putin. O tātou vai atu fo i le mata pea i lau ele manu o le lalolangi. O tala o lo o mawai nei a Putin o stangata o matua mai lava e maua i le mai nunu. A le taimi nei ua te ako i masia nā wā. O lo o alu atu le whawhine lea sāta i ta ina le sao ninga o tau songa alona tamā. O lona tina o Pepe Halsham. Ia o se tūlanga fo i whapea le whaingatā na o i lea nuu o na o tūlanga o mālai ai ma wha le tonu ai ia e mai sālo tau tanga i atu i le sā wā tele o le nei tangata ma le wha mawalunga. Isi tai o Ukraine lea pe o na tau vai atu isi tangata loto maulalo ma le loto alofa i o na tangata e le alu ese lava ma o na tangata le taimi o lo iei nei tau o lo whai nei. Ia o le e whaingata lava o na tātou o Putin lea o lo whai pe lava fo i o na o tā ua i taimi mua i nisi o kalame. O le teine o le former Olympian o le teine masani o na malo i ta alonga te tele fo ia o le lalolangi. Ia o tala lau i loa mai nei whape o i loa lava Putin o le toi umini o naso. Ai ua manao i o tiane ua maua mai Ukraine e Rusia ina ia tau ta ua ai fo i o na taimi. Awa Ukraine lo na lua ia ia tunu upito i mātanga o fie. Mai le tele o tunu o Europa. O tala la nana o maua i nisi taimi lunga le internet. Ia fiu fita Rusia tau mawhai e maua Ukraine a o lo malosi lava Volodymyr Zelensky i le puipuinga o lona tunu. Mata i tai lava fo ia au taua Ukraine. Ia o lea e sele mātanga o fio. Le ese o tai e lua. O Putin na o le valo mai fo i lea peise whawhine fia misa. Ai pala ai. Al perestene Ukraine le fefe. Alu ese lavai e alu lavai e ana fita. Wa tile aile le fia Putin. Wa o fōlinga mai. Wa au umai si malo le lalonangi. Ai maise o le neito ya Zelensky. Ia tātou talo ia i le atua. E whapea o na pai atua na au alofa. Whawhile mōle ne taua whaingatā. Tau ruaile malosi o le stini ma le ti a polo. Ia whapea foi o na puipuia mai i tātou i whaamai o lo pesi nei. Ia tātou talo ia i le atua i lo nā alofa ma lo nā ngalelei. Ia puipuia mai ia i tātou uma i whaamai o lo ia nei. Ia aile ailava seisi o tātou e pule i leola. E pule i lava le tātou watua. Ia, whaftai te le tu fue, i wai leo toi, mi foi staimi o le Port Kalame, ia ai moli atu alo whaanga i le mamalu o le au whaafonga o ta māma tina mātutua, ia o le au whaingalo e ngapa ia le atua ma o lātou whaletua i so se whaitauranga, ia mai se foi o whaife au, ma le au whaingalo e ngare katoliko, ia mālo whaftai, ia mālo le ngānu lue, ia mai se lava le whaamalo i le siufonga lau mua, e a fionga ia a whamasanga, le mamalu o i lātou uma o lo ngānu lo ai o li ima tamaita. Ia me se lava le li a oa o ia tu fue, whafta ia tu fue, i le whaavano mai le taimi, le neila o matua e whai le Port Kalame. Ia manuia lava le whenga ia i whe au mga aluenga, awa tuia i le atua lau soifua ma le tātou ola. Ia e wheloa ia i fo i lunga le ina i lau i se taimi o mua. Ia o le taimi nei, tō wha soifua, le mamalu o le au whaafonga. Ia le nau whaafonga mai tātou tunu le toi whaaponga rana o le Port Kalame o ina i laua tina, tā pena ina le tina, whalatua malo manu malo ia Ferini ete si Port Kalame ia o maa ona tui nātu runga le tātou Port Kalame ia i nei Port Kalame umawai, le uta mawhai atu tātou Port Kalame au inatu le nei tāu ia wāl whaafonga mau le tātou Port Kalame te au ia olo mole mai i le nā fwoi Port Kalame o le ina i lahu ati nā. O le ua toi 5 minuto toi neona tale lu tulai se fulu ma le lua tale tulai se fulu ma le lua tau lunga atu ia le si vaenga o tātou Port Kalame tātou se atu i tātou telefoma tātou talamai sa mo le tātou no le tulai se fulu ma le lua
fa o tu le pol kalame ia le talo tala tasi pol kalame le lalo langi o aso nei tapina ina na fionga ia la wano anti ilawa tatu si atu e foi pol kalame ia ole a woli atasi mai foi na uso sunga ia tasi mayava sunga ia yermia tap manaya e tau tuina tu tatu tunu talo tu lai fal pol kalame mo tu pulanga telavou talo tu lai lima tatu lulu lima tatu fa to fa pol kalame ale si fonga lo mua ia mo le nei foi ia so farele tuina tu pesaka nei mai the Pacific Love tau fia nei le sawaina o tina se va aina tau tia o inaitina e u e pasia ia tau fia nei le sawaina o tina ua masofa i le vatapu i maletua sitama mole mole ulavalina lisawa itina na pausia eletua oletina ile vinto mai ile tuma fa ile mapautua oh solo ainga ele atwa tu se tautainga ise ainga aile aitina malielo utama tu uilo sawa ai tau finele sawa na utina tamawa esolile tu la fono aletua se va ainga tautia oh inaitina u e pasia ia tau finele sawa ina otina ua masofa i le vatapu i maletua sitama mole mole ulavalina lisawa itina tamawa esolile tu la fono aletua se va aina tautia oh inaitina u e pasia ia tau finele sawa ina otina ua masofa i le vatapu i maletua E toi whatalo whātua le whaupoponga o talafomo le nei au auli. I se suesuenga la tamai al komisi suesue a le te ara arunga ora retirement. Na whaiai kamupani la iti mapisinisi na mawaie lata i le awhaupulinga makamupani e tutongi ina pasene mo sa whanga o le Kiwi Saver mo ala tau tangata whainga luenga. Na i loo le toi ave ese mai a la tau tupe maua pe ona folasia i le tula fono e silia ma le tolu se lau wha ala putupotonga la iti ma pisinisi te tele na whaiai le suesuenga na wha amaoni o le whaasfuru 5% o whalwhainga luenga na wha aunga aina lau whainga atoa totongi mo le Kiwi Saver mo nisi o tangata whainga luenga i lalo le tula fono le Kiwi Saver e tatawi le whalwhainga luenga o na tipi le tupe mo sa whanga i a le iti fo ma le tolu pasene mai le totongi o le tangata whainga luenga. Se iwanga na ai ua mali le umai ai vaenga e lua o na iai leo nisi fetu una inga
e fua lava i lelei o le vā o le tangata whaingaluenga ma le pūlenga. Na mau ese fina ngalo whaalia o kamupani ma pisinisi lea suenga. O nisi na manatu e whaopopo le kamupani le pasene i le tutongi o tangata whaingaluenga. O na e whaafaingo o fie ia la taunga luenga tau tupe na mau e suenga. E tusa o le ivasfulu ono pasene o tangata whaingaluenga i New Zealand e silia ma le 3 miliona tangata o lo i lalo por kalame whaisau whanga o le Kiwi Saver. Na whaalawiloa mai ele Minister of Amasinonga Kiri Allen i le tae ana le la o le awhaia ele malo se Billy Fou e toi whamalosi aitu la fono mo Amasinonga mo tamaiti ai mai se la tau e a fie solinga tu la fono o sa wanga matanga. O le awha asilisila ele malo le Billy Fou ai le iwhaia le whainga pālota o lumana i nei. O nisi o vaenga o le atu la fono o le awa ai i le whaamalosia o le ai atatau o tangata e a fie sa wanga matanga ma le tau fia le o le whaalawilo ina o la tau ingoa i le ngata i lea o le awha upopota usanga e nofo sala i le whale pui la tau i e whaia solitu la fono i le 20 tau sanga. E whaasfuru 5.7 miliona tā la ua whaanganga le malo e whaatupe i nā ia tau mawhainga a wale whaalelea ma le vaevaenga o le paketi mai le lua lua. Whaatasi ai ma porkala me i tutono o le 3 tau sanga e whaanga i oi mō tangata e a fia. E whaitau se lau tangata whaingaluenga o le University o Otago o le awaea mai ngaluenga o no le pau maulalo o le numera o tamaiti e whaaulu ma risita la atu i le University. Na whailoi le pule langolango le University, Helen Nicholson, i se emaili na awe i tamaiti a onga o ni vai aso o iluma o le awa ai ni suinga i le University. O le vai aso fo o le atatalai le awa noa mo whai a onga ma le to atele o le au whaingaluenga. E o fo atu po ai e fia vaea, ai le whaitau li ai le whaitau se lau o tangata vaea. Sa manino mai a Nicholson, o le paketi wha le tausanga o le whaanga yo inga o ngaluenga le University, e mo o mia le whaititia petusa o le 10 miliona tā la. I le au te lenga, e te sima leiva pasene ua pa ua i le numera o tamaitia o nga e whaaulu ma risita la atu i le University. Whaase lau i walima na si iti ai tamaiti mai fafo. Peitai, e ono se lau fitu se furu na whaiti iti ai le numera o tamaiti, e resita la atu mai totono o le atu nuu. Ua una ia ele asosi mo tangata whaingaluenga le malo po o le pisa a, le ofisa mo whemalanga ingai au kilani, ina ia whaiani whaatalitala noanga, mai lo i loma natu mawhinangalo whaali o tangata. Aile i whaiale whai unga i whaititia ma whaamalolo aile toa se lau 50 le au whaingaluenga. Na whaalia le whai lautu si langolango le pisa a, lona whaanoa noanga i le whai unga na wholasia le ofisa, mana te sila fia e le tala fia ngai le whai unga na whaia, e au noa ma se whaatalatala noa ina o mata upu. Na loka ina whaamalo si le ofisa tine mu pito sili o na pisi au kilani o na sa whaialenga luenga o le tau whaamamaina o le asbestos mai tonu o le ofisa. E tu so le afole ono le afiafia na nafi, na vai ai le au whaingaluenga o le tine mu o tutu i fafo, a o whaiangaluenga tangata na o atu e whaamama asbestos. O le asbestos e mawhaina a fia i le tangata i le kānesa o le ma le kānesa o le mesothelioma pe ama na vaina, sa tau fia umala au whaingaluenga na po, e le i whaatanga ina o na o i o lato a inga, o na o le puipuinga ma le saunga le mu. O le asona na fina toitu la ia iluma le whaamasinonga whaitu malo i kalai estete, le ali o Brandon Carl Dean Harris, 28 tausanga, o na wana whainga tau whaavalea na ia ave whanga o i tupe a tangata, a e maise tangata matutua, e tu sa male toru se lau fitus fultasi afe tā la. Sa whale pui mua Harris o na o le tau whaavalea na ia whaia i le 2.3, 2.5 ma le 2.5. Mai le toa se fululua o tangata lata mai na a fia i whainga a lea lii, e au fia i se tama matua na te ula na tupe ila na te unga tupe, e wha putu a wale tutongi na o tonga fitinga mo le ngasenga se o le kānesa au lona toa lua. O ngai o inga Harris na a fia i whale tupe ma office o ta inga, na mafu aina tele na sui po lisi mo ia au nanga. Sa whaonga aina i lea li SIM cards a tangata, e vili ai whale tupe ma whaafolinga o lo omo o mia le talai nei tua o te unga tupe. O le masino me le tausanga taluai, na ia ngā oia mai ai se lai sene avita avale mai se whale ka lai estete. Mai a whaonga aina e amatai se account i lunga o le Trade Me, ma whaiai ana whi whaata wa inga tau whaavalea.
Sa ia whaafolinga foi o se tangata whaingaluenga ale Kiwi Bank esu e ina mata upu tau whaavalea, ma ia mawaile silia ma le tolu se fuluafe tā la, ma sa whapeona whai i le whale tupe ale Westpac, ma sa ia mawaile se lau se fuluafe tā la, mai i tangata na ia whaavalea ina. O lo whaatupu te leina pea tupe ma tupe whaasili, e mawai whale tupe i tutonu o le atunuu, ma o lo wa aialisi i tia mawalunga o la taupolo fiti, ai a tono le ulua i whailunga lea e iloa ai le iai o le afianga i le tamau a inga. O tupe mamatu whaatasi e tasi te si male fitu piliona tā la mo masina e tolu e o ia te sema, e titi fo male kuatana mua atu, whaatasi e male whaatuputupula i o pasene mo nono ngā tupe. O lo tu mau pea le whale tupe o le ANZ e pito siliona tele a seta, e silia mar se lau iwa sfulutoru piliona tā la na a seta, lona lua i aile PNZ, pito i aile ASB ma le Westpac. O le whale tupe a New Zealand le Kiwi Bank, o lo otulanga 5, pe afua i ana a seta ma tupe whaasili. I tālonga, ua saini ai le tamaitai i a Niall Guthrie Williams, lea e taalo i le auta i toa fitua tamaitai New Zealand le Black Ferns. Lana kona karate lua tausanga e taalo ai mo le aula kapiliki a le Gold Coast Titans a Australia, mo le taaminusanga liki mo tamaitai o lumana i nei. O Niall o le tufafine o le ali o Sunny Bill Williams, ma sa taalo mo le Black Ferns a New Zealand, talo mai le lua fe se 5. O Niall tolus fulfata usanga e toa lua nai o na alo, ma sa manu malo i le pinisi liva i le Olimpika na whaia i Rio, i le lua afe se 10. Sa manu malo fo i le pina auro i ta alonga le taupulenga i le lua afe se 10. Whapema le manu malo a le ipua le lalolangi i le lua afe se 10. O le masino i ulai e amatalia i le ta amirusanga liki mota maitai. E tolu tausanga li kone karate ua toi sainia i le ali o Roger Tuivasa Sheik, e taalo ai mo le awa le Warriors i le tausanga 4. O Sheik na saini lana kone karate e taalo ai mo le aula kapia le Blues au kilani i le luafe lua tasi, ma taalo ai mo le Blues i le masino Februari i le luafe lua mo le taimi mua. O le tausanga lava leana filifili ai Sheik e taalo ai mo le orpeleki, i le lato taalonga ma ai lani na whaia i Wellingtone, na taa ua e Sheik, e le o mawhaiona ia au i le lina le mafua anga o ia suinga, peitai e na te whaafetai le whaia o ngā male komiti a le Blues. O na o le taimina taalo ai mo au kilani, ma ua mawai se mafutanga mawhana ma le au. O le awha au pea o na taalo Sheik mo le Blues i taalonga o totoi o le luafe lua tolu, o le atoi fo i le awa le Warriors. Le asa taalo ai mo le laingai tua, i le luafe sfuluono i le luafe lua tasi. Tala fawia malisi ufofongo lau mua mo le neivaenga o le aso. Tātou te tau whai whaatai whaatasi le tuelan ta i te inga sa ngole mura soi fuamalo tātou wola, wa tātou wo mai le whaai unga o asongo lua le nei fwoi whaiaso, au si mea le whaafonga se whaapoponga le nei, o tala i mea lo tutupu i Samoa. I le whailo inga le ta i le JPP ma le autustana le nei fwoi whaiaso, na momoli ele nganga whaatai o tila epa, e le whailo i ngā malo e lua e le whontanga le ato Samoa South Sui e Amerika Samoa. E nisi o mata opo o whai unga whanoina, ma wa iei ni whaamama a venga moi tu e lua, a mi se lawe le mata opo tau whemalanga inga. Na e whai loa son whinangalo e wha te tau le pe mita fitu aso sa o loto le watu ina mai o tātou tangata anu, e ulu whale le teritoria tutuila. E ono to e sao to e foi i lantou sa iai popolenga i le motu i sa sae, na afuai o na whaia lātou pui puinga, mo nise o tangata solitu la fono e awa lātou i Samoa. Peitai na ia wha alia so na whinangalo e whafo ai le whaafita hauli, o le whaatuina leo se ofiso Amerika Samoa i tutono le atunu, e le ngata whaafaingofi ai o tātou tangata o na tālo sanga pe mita, ai o le a whaafaingofi e fo i le ofisa, o na mata i tuina i la tolo solitu la fono, ma le sao atuai i le moto i sa sae. Ai i le fina wina i le fionga le teitai o le atunuu, fia mena o mi mata afa le mata opula vale nei i le fontanga le ato Samoa, na ia wha alia i te lolu i tau,
Mai ua te tau wei te itai mawhainga malo e lua, o na tala tala i situlanga whaingo fie, e le ngata mo whe malanga inga ai tu e lua, ai whape nā fwoi te whaingo fie whi whaatau wa inga, ma tūlanga i ngā ruenga matiute whenā whai e fso swane e le tasia tunu, e le tasia tunu tua oi. E ta tala mai a wanoa masangi, e wheo e atuaitanga ta Samoa, or the Pacific in general, where there's no open access or ease of access. Mō tangata Pasifika e oa ngā e atunuia, le foi la e tupu i le wau tātou. Ale mea wawhai e tātou. Sa whaingo fia mō mua. There was ease of travel. Ia angusila e mauskalia e ia winga nā e ali mai. Pela e te fia talanua fisota i atui bene o whi malanga inga. Foi lea. Le foi la o sao no mai le loia sili nei le tae au. I tuainga pe mita o talo sanga ale nei tuanga i atu i amatou. O lawa fionga i le nekovana, malnai tu o le tatu ainga. E ia whaavai e whai nei mea o pe mita ma tulanga o visa a pe mana o pui mai le atu nuu mai le o mai o tangata. Ia o le si me pe su eitu pe le whainga o pe mita ma visa. Ese a mafuanga. Ai le tūlanga o whemalanga inga, ma le whesota inga ma tangata whainga luenga, ia po o le tamau a inga fo ilona tūlanga lauteli. O le olo o iei nei tutonu o le Pasifika le meta o le Pesa Plus. It's an agreement, a trade agreement, inga ia whaafhainga o fie, ia le whai o whaatawa inga. E whai o loa, o investments, a o tangata fo. I pela o labor sources. Le fionga le tita i o le atunu, le fionga a fia me Naomi mta awha. O le vai aso neilu o te ele ripine e te tālalo i eise tase o bloke te le malo. O lo ngalua ina ma whaonga i nei lau ele ele o tua maunta o le fio angolo lii. O le bloke te le o lo whantu tia e le malo seina, wa whaingoi na le China Hapa, o loo eli na mai ai le maa ma vili mai ai, e whaonga ina mo le wafui ma tāutu. E le saunoanga le fionga le ministaonga luenga tetele, le fionga olo a forfiti va ai. Na ia wha ai loa ai o le ati na e nei o le a whamnu e na i alo ma whanau o le fionga. Ai wha pia fo isana se le ni maua moa na ia la vāti na e, ai e manui ai fo ilo tātou a tino. Na wha alia le tu ua o le fionga, o le poloketi nei na tau amata mai le tausanga lua fese fulmariva, mai na amata lava le tau mawhai le sua le awala anga i le tua sivi o le fioanga, le no whanga lo si o mia e maunga, le ua whaatu wina nei le no whanga au tu, e eli ma vidi ma yele maa, mo poloketi o lo whaanga yoi e le tātou ma no. Ua te talo atu le matanga luenga o leo e tawala mai le komsena, le fionga ua paulungu tino Filipo i le atunu. E so se whaamtalanga po se tasi fo ina vaai, le ta mama tua fitu se fulfitu tau sango le soifua, ia tau tai fauki para whaavesi mai le fio anga o asau. O le ua ato nei le ono aso, o sa ilia pia lava ele i maua. E ripoti mailo na ainga na whaai loe le fionga le komisena ia ua paau. O le maasani a leta mao le anga i lava ilona manga iu te whaai unga le vaiaso. E peifo na yeile whaai unga le vaiaso nte nei, mai o le vainga muli le ia te ia, e le itoe fo ia ni lava ilona ainga. Whaai loe awa pa awa le ta mao lo sa ilia, e ato a tolu na malosi mai le lei fo ilona mafau fau. O lo wha awau sa ilinga mtanga luenga o leo i sa vai pe o na whaai loe awa pa au. Wha ta se matau le lea o le fio anga, a ngā ilona maumanga, whapea fo i le tonga vao. O le aso mo le mauwhai ua le tu te e, a le fionga lauti mu ia ua le se va ai. E tali atua i whainga whaato sina o lo tua ia i le whailau tusi o le HRPP, le fionga le ala le pule rimoni a yafi. E lua mo le mau o le tua lauti mu ia na whonga ina le neiva yaso, e au fiai tali a loata ma masanga kenj, na o la mo le mau lumo le whaam sinonga le vai yaso nei.
Na tu inatu e le fionga le ala le pule rimoni a yafia i la uana lata i se lauta la. A o lato iei whaatasi e le mota o le tō whasa mau i vaivase uta. Na whaalia i la ua ia, na mae a o na tu inatu o lata i se lauta la. O na momoli leo i la ua le fionga le whaipule le whaitaxi le DP i vaivase. Mantu uai i la uai, na. O lo wha wauta wulu mango nemata opu o tangi e whaasanga i whainga whaatua sina o le whainga pālota, a vai mongo numero tolu i luma o le whamasi nonga. O tala fawia le tautua le sifonga le lomu mai Samoa, manuia le whai unga le vaiaso le tātua tunu, whaasoifoia. Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga le laumua. Le soso mai crew mal pese na ia soso mai
Yo ya fena te so il le taimi o le tātou tautua ia manatu na te so mai au tafa lau le tio ia pona fo te so ana au tafa lau TV na ia lau Facebook na o tu lau TV le screen la po ona ia ona so ana rola ia fa pe ona so na i malo matua yo au tafa ia faila yo lo mai moanga malu tau taringa su le uli ma futa mai pe le tautua la wala le o le sifonga le lau mo Wellington ma no so fo mani le tātou tu ya ole fo ua se mai le foi no mai atu foi ia le tautua le sunga ya mari fai valu fa pe foi ia le tomita ia anfa solo le tau na lila ia le o se atu la ua i la no fo vai lo le sipito le tatu ofisa ia le o se mai ia fa win le tatu tautua le tatu maftanga i lungo le tatu wala le o le tasi ono tesi ma le tasi fa mo le si fonga le mo Wellington i lona ofisa autu le lima se fun tasi man Kevin i polirua. Ya, toi whaatalo whaatua ilo le pa ia mana mamano le tātua tinu i le suai o sunga i whaafengai nga mo lātou whaletua le tāpo inga mau nei mātua lo whaafonga mai ma pō mai fo i le whala i tono mota malawa tāpo ia fo i langa ia tua whanau ia inga luenga o le nei fo iaso ia mese fo i nei mātua lo whaafonga mai ma mai mo mai tono mota o tangata mātua le nei teimi o le uli whaatimu lama fo i mātou i nei porirua ia mai se ila tolo fata otolia i mautanga sengase ia ma faalongo longo mai ki mai lau le tio faalongo longo ia i le si fongo le lau mua i Wellington ia le fo la we to sila mai le fo va ia tu se ituro i lo to au le tele le taimi o le auli ia o le taimi faatimu la fo le nei matou ia wati le fo i malau au le le o iai ina o timu ia mai le wala ia tato mafuta la i Tato mafuta la e whaafianga si fonga la mo le taimi. Lua se fultona minuto te ene le tula se fulma lua taratasi. Ia mo tato poklame o le lalorangi o sonei. Le fota pena mai ia le fionga ala wano ati lawa. Ia le ala le si mea. Ia tali lo le sua ma whaafonga mai lunga o lau TV na watu iai lau Facebook. Ia e mai se fo ila tau lo mai mo le tato wala ata o le YouTube le taimi o le nei taimi le tau i mātou i porirua. Ia ua whaila fo isfa timu ia o to inga timu nei ia e fo le te lea ina te tulo te ina so ingu is ia mai fo le ngu ia umalau tau maftanga tātou ia va ia nei matua umalau tau maftanga ia va ia la fo la au tau nei no taimi umai ia whaila tau maftanga o le uli ia ai mo tātou ia o lo fa fonga mai tono fa whainga luenga Tato mafutara i whaafiafianga su i filoi ale si fonga lau mua i Wellington. O lea ua 25 minute ua te enei lei tu lai se funma le lua.
Usika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofoko o le laumua.
musika o malolonga ma tau mafutanga o leo uli si fofonga o le laumua. Malo whaftai, musika o malolonga o le nei taimi o leo uli, ia ma whaafiafianga pe ontu inatu mo le sunga ia asoa Felisa Mikaele whaafiafianga whaasamoa ia mo le pese pe o na mai atu aitua ia o le whaatunga fawar sunga aniseko whaale moe ia mo le whalitua ia Sonia ia lea ua sautua le taimi nei ia a whaapea te fia mana o volele ma e fia iloa ia po whema wai ia whaatunga le sunga aniseko me ia na whaatunga fawi ua sautua le taimi nei ia si lana YouTube channel na ua iai subscribe, like, ia ma e whaafonga ia li siu fonga mali o le sunga ia aniseko whaale moe. Ia o le toi luas minute na tale o le tasi, toi wha malo ma toi whaatalo whaatu nei taimi o le tautua le siu fonga lau mua, ia te utou o lo whaonga mai, tono whare whainga luenga, tono ta avale, ia e maise foi ia o tono a inga, ia o lo mafuta ma iai le to atele le, nei foi taimi o le whaatimu timu, ia ai o lo le misi lava foi ia se o nei lava foi le taimi o le nei tai au le foi na mune foi stasi o tangata i sta avale ia ilunga le awala ia o le whaamanatu maa sani lava ia le tātou tautua ma le tualalo ia ma le whangwhangu atu ia whaamua mua le tātou saonga le mu ia a o whipisi ia i foi ia ilunga o awala o alfewa inga ile ngata i ngā ruenga ia o whainga whaatau o tongi ngā pili whaatawhau ino whanau ia ua o iai pe ila tau nei taimi fo i o tuanga wa onga ia vai fo nei whanau te fo ua ova fo i le ta whao ia ma ta alo ia ai whaamua pea ma vai po i o saonga le mu le na vaenga o le a ave whaatawhau ai ila tau e matau tia le ropena tala noa tua ia ana ma mauri il tae ona lela matau tia tele lau ngā oi le i no so le whaingo le vason te ane i le vason te ane sole le na lipo tia fo ia le fo in mai mo ia i lunga o pinga tawhailangi ma la televise ma lunga o tala ia o skaili wha leo ia le awali ia ma o sa ia se whale ina in offshore ia ina le pitonu o Birkenhead ia ma ave ini mea tō tino se ainga ia ai peila o le whaaria leo ia e pei ona mai fo i le News Hub ia whai mai leo ia o tangata ia sa lātou whaia lea tūlanga. Sa lātou whaonga ina ni vest. Ia sila fo le vest. Fo le ofo leo le vest le masa nina sauma le sunga a sua. Pe telo sangato. E pe wa skaili wha leo oi tangata nei. Ma mea wai o pepper spray. Ia ai o wai o so wha ili whale se aing. Se wa ai tūlanga wo o iai le fo le songa o au ngā oi se i tū lau wale whaafonga mai lea tunu. Ia mata i tūane, wai e mwhai ona tupu i longai, pitonu i longai au kilani, mano sua, e mwhai fo i ona tupu nei, i te ua e whaapea o e se leo le ratu i lau whale, ai lei loa, o le au ngāui, e mata i tūane le vaenga na, ia i loa loni vaenga whaapea nā, ia taua ona vili le ofisa leo, e mwhai loa iai, ia wai lei ma se leo tate vatu fo i lele, e ratu e umi wha lele, e le se rua le utu. Ai roi se tangata la tu fame nai lo fale le se lua le udu se tu lo ale o fotu ntongi ninga vo leo ma vai va pena wa taulo ona e fo le masalo salo pe se leo mo il tangata le ya pe ya ona fai atu e ma fai na tupu ngai pito ilunga o kilani no sure e ma fai fo ona tupu nei wa o le mela wa yai nga o le taimi nei o matua popoto tangata fai ai kiel ni taimi e o so fale o ainga manga o ia mea tō tino ainga. Ia, mata i tūwane te ua hawhi whaatope atu sta avale fo lele lo fale a vai atu lai e ofu atu se ofu leo se isi po o se vest. Ia, ona e su e lelea pe se leo moi, ia po o se leo pelo. Ia, na. Te longo fia fai are leo fo leo fo leo pepelo. Leo moi. Leo tau wha avalea. Ia, te vai te longo fia i fo linga. Te longo fia i fōringa tamana. Ia, pe lau na whai atu. E leima se leo fo lele ruatu lo whale le se lua reu. Ioi. Ai mai ruatu lo se leo whapena e ruatu. Ia, ta uia lo fo lele masa ni tātou sa mo. Ia so lao le rasta. Ai lo se leo e ruatu whapena fo lele. E le se lua leo se tu lo. E te vai atu matua le ono leo lava. Taulo na e whaafsota i ele ofisa o leo. Wa tele au wala au ngā o le taimi e ngā o iai whale o ainga. Ma mea tō tino, ia e mata i tūa nel vaenga na, nau nei wha amnatu nei taimi o lea uli, wa o lea tupu mai, ia i lunga ai au kilani.
Toi se fulon minuti ona tale o le tula tasi fa awo tu fa fia ngo pese ya ai tali mali le sua ile nei taimi ya ma fa awo pe nga luenga ila to fo yo lo fe nga pe nga luenga le taimi ya ma futa mai tatu fa fia nga se filo si fongo la mua I Wellington e
faatasi mate moe ilo umowenga tate moe to atasi Sia ufana upele alofane oa lofana mo oela umana mera Yehova ilotama etali ota mana tua na te sauria seraso mafuta ile tatalo Alepo tafia fusi oe maopo la chama fuchana uava ivasa o folinga o te umaupea fai mao uto o manga ele fai ngofi ele nofo mala malai maai ngapele Sia ufana upele alofane oa lofana mo oela umana mera Yehova ilotama etaliota mana tua na te sauria seraso mafuta ile tatalo lea tua na te sauria seraso mafuta ile tatalo Se fa mani na sunga ya janga misi malpese misi al maftanga ya pese foi le e ulo fatu ai e ulo fai vai nga le nga nga fa vai tai mil vai nga le sa mo io e le tina mal fa na le sa mo pol tama fo i le sa mo mal fa na yem se foi le ya se ya e vai nga na lo tupu mai ya inisi foi au malanga nga nga fa vai tai mi Australia e winga ila to passport fo i ole mfainto yo sa mo ya to nei stemi on tal no fo ile ya il tato proclame ya e se tato talia por al tulango ya por ale ame o tupu o le mfai ona to fo ia lo mtam fa na inga luenga fa vai temi samo ya le tere tato tala yo ya se i fa manino mai vai ngal na ya ona tato tala no fo ile wa ile se nga tato tala no ya o ona avise se ya la yo mtau ile le ya se i sa ile le
Ia, o na tātou tala noa lole iai, awai, a tātou tāno tāngo whine i whaini tala fo i ai whaopopo. Ia o na tile ia lea o na se seo na tāu. Ale le asi tātou tālia pole al tūlanga o le a o iai, ia su suenga lo whanga solo le taimi nei. Ia, ili mafu anga wale whai o na onisi o alom tam whanau toi fo i Samoa. Ia, e mafua mai o na o lātou passport. Toi 5 minuti ona tale o le tula tasi, ia le tapena mai fo le fionga la wano ati lawa, ia wal tatou proklame o le lalolangi o sonei. Ia ai mo la tula toi tapena sa uni ngā luenga le tula tasi, ma lor fa malosi pese ne o lo fatuai tatou proklame mo utole la atoi fo ia matanga luenga le tasi o mai ai fo ia malolonga o le uli. Ia mai se fo ila tolo fa o pe ngā luenga, ma fa fonga mai ia i tono fo le fai ngā luenga le taimi. Ia o pese mo le sunga ta ilongo ipule. Ia si tatou fa ia tu pese pola le pese. Ia, alofa le leilo wivi lai whaatari mai le fale. Whaatar whātu, ewe ka mawe. Tape foi tu pito lolonga. Mai aro le pese na proklame o le lalolangi o asonei.
Ia, au te fia lava e te whatalofa ma whawhero i atu i le mamadu lau whafonga. I le dei fwoi wha au poponga o le po kalame le dei o le lalolani o asu nei. O se taumu whainga e oto i nā tuai i nisi o me tupu i atu nuu mai tu lani SS o le lalolani. Ia, awa lava le sila fia o lo panu o au mātua. E a mai se foi o pa anga masani ale nei vai no le tua male au nanga ale si fongo le lo mua I we tone o le nei vai aso o le foi o so di mai le suma ya tanti tu trova e a wa le tu ida aso le ta so fa sa lo ngale nei e a mai o te fa feiro I twai pa talo pa fo I lo so tasi ma lo pa straight for muia e a po a mai le vai o laso Ya, fatalo va foi malanga nga fa alo I la fionga la wano. Ya, o lo manuia la foi I le tatu ofisene. I se vanga nai foi I le fati mutimu le o fati mutimu ne vai ngalo il tatu ofisene por rua. Ya, ai el manatu ya. Lo po a mal tau na le to pitanu. Ia, wasalo o le tulanga le o yai ta so I Wellington nei. O misalo foi fa mal panu. Ya sa fiku na le la le o te o tau la fia mai. Ia o tulanga ale konwana o ye foi ia le tau de nei aso I ta tau I le lo moi we tone alo na va se fu via va I tele le so ni mai ia ai ma tau te hata foi na fa pe lo ya tu I lo ma uma o si la mai mo mai uma so te inga fa te konolosi I so se va no le kelope pa ma lo atu le langi mo ma le so I fu ala de lei ia ta si o so lo le lei pe uma I nā hoi tū le larulangi ua utau walala ma a fio ai. Ai o mātou I nei Wellington ia o lo o tele a ina manuia e ui ina timu hoi nisi taimi ia ai o lo o manuia lau mai le tūlanga o au I le lofa maleanga le lei o le tapa au o I tangi. Ia ai mō le silifia o tātou por kalame le nei hoi aso ia o lo tau whai atu I le sale ia o nai mā kuanga le ma alofia foi. Ia ai usi mai pea le whaafonga. Ia o le a raiatu I le tuinatu o nisi tala ia ua lava le si. Ia tāwisia o le a te rolo mai ia tūlanga o tau le whae o le vaiaso. Ia mai te poi le nā vaiaso o rumanai. Tāsi poi o vaiaso pupu ia mātou I nei I sila. Ia o nā te o sila fia o le aso lua. O le aso malo lo lea I New Zealand nei, le aso lea e wha marwai I fita sa I taua I po o le Anzac Day I le aso luas hurulima o Aperila. E New Zealand fia le nei aso, ia o se aso wha manatu mo fita a au se talia ma New Zealand. Ia na baliu foskia I le taua tele pupua le laulangi I le matawhanga I Kalepole I Italia. Ia ai pia ho I ona sila fia nei ona po o nei walo I o mai ma wha manatu I aso le nei o le Anzac Day a New Zealand Australia ia isi ho I fita na maliu foskia I le tele o isi taua mua ai pa pe ai ma isi taua muri ane ai e pe o taua tele lona rua le larolang taua I Vietnam ia ma isi le taua I Korea pa pe ma taua I isi tu langi e ke lope Ia ai usi mai te ale whafonga. Nai le so no le masina fo o me o le a whaapale na ia loa ia I se sao liga tele whaia I le Westminster Abbey I Roni Tona ia lana mai estete o sa lesa le toru ma lona soro ia ne a loa ia I le no fuari o le ai ngā tupu o Peretani tele o le a teita ia le sao liga le nei o le whaapale no le tupu ia malana masiofo o Kamela e le whaururunga o le kalisia Engerlani
o le aki e pipopo lea o Canterbury. O se li poti mai le mauto le tupu i le tona, na whaino mai ai ua so longa le lei lawa i le taimi le nei fuafuanga uma o lea wha moe moe ma lea sa uninga tele. O iai le manatu o le a lofi ai o ngā te tonu o le tona i le 4 miliona o tangata o le a whaatasi atu iai e fia mōri mawina i le nei sa uninga tā ua i le tala whaasoro pito o la tu o tunu. Mai u whapefoi o na whaatu langai nai o le a iai te aso malo lolo tele mō peretania atoa i le aso ngafua, le aso panu leo me e alo iai ia le nei aso tele. A whaailoa mai hoi e whapea o le a whaasana la wina tu sao e a la televise au tu o peretania e iai le BBC, whapea le ITV, ma le Sky, ia le nei sao ni ngā a toa lava ia mō tangata le tunu o la le mawhai o na o atu iai i rona tona. Mai na tā ua mai hoi le tau abeina o ni whaatara lunga tu sao e televise de tele i tonu o Amerika e pei o le CNN a toa i ma le Fox News. O le pokalabe o whaafiafianga o le whaapaleina o le tupu fau o peretani tele o le aafi ai ia ni pese ma ni siba a nisi fo i o tangata i ngonga i le whaiwa o le musika ma whaafiafianga mai tu SS o le larolangi mai o le aafi uma ia vaenga i whaasera longa nei e televise e pei ona fuafuaina ai i le aso o lea wha moe moe. Whaari foi e le kompania le Sky e le ngata i a lātou whaasera longa tu sao i le TV ai o le a whaangaina foi le lātou wa lāta le YouTube o lātou whaasera longa e whaia i le aso e ama i atu ai i isi tu o le laulangi. O le aso lua o le masino iuni le tausanga e afe iwa se lau 5 tonu, na si iwa 5 tonu, o lo o ngata mo iei le maaia o se saa minga tele pa ape nei, i le taimi lea na whaapale i nai, ma no foia le no whaari i o Peretania, e lana mai e stete le tuku ta maita ai o Elisa Peta le kua. O le taimi mua foi lea ka whaasala lawi nai i le TV, i le tonu o Peretania, ia se whaauunga o se tupu whaaria mai wa pēr sa i ronga na no lofi au tangata o Peretania e whaatau ni a lātou ki le nata ini ina e o whai o na mata ai mai o lātou whale mai na muri ane whaamawina e tusa ma le lua se 4 miliona la whaika o tangata a ma whai o na mai moina ia le whaauunga lea o e se pēsa le lua. O le whaunga lao sa leta le tonu i lea so no le masina fau. O le whaato ato e whai ai leo se whaunga o se tupu o Peretania. Talu ia le fitu se furu tau sanga o mawai. O le awhai masui o New Zealand i ia tālinga a le malo Peretania tele ia le ali pālimia ia Chris Hipkins ia whapefo i le taikai o le tua ngai o Christopher Luxon a e whapea le tupu o Maori whapea ma le rita la widoe le kopia New Zealand o Richie McCaw. O le si vaenga o le tātou tala, o le aso lua na te anei le aso se fulu ma le palu leo a Perila, o le aso whaailoka ina leo le lalolani, o no fuanga tāua a toa ma mata anga e ta tau na whaasawina mo tu planga o le lumanai, e ta ua le aso i le ngana Peretania o le World Heritage Day sa fuafua ma whaatulanga ina mai ia le nei aso e le la o le whalapotonga o malo au whaatasi mo mata upu taua au aonga sue ngā whaasai nisi a toa ma nganu the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o le UNESCO e pe ona whaafoma so iai. O le whalapotonga nei, wa umona lātou whaamao popoina ia se lisi umi ma no fuanga ma mata anga ia tunu SS le lalolani
ma ave iai ma le whaaupuna o no whanga whaasawina mō tūpulanga o lo lalo whawa. O le aso sifuru lau a Berila I te usanga de kasi, ua avea maaso whaairomaina I le laulangi atoa e whaataua ma pāti patia ai leo ngā ma le tāua o maa whaamanatu ma māta anga umanei o loo a fiai le nisi umi lea ale UNESCO. O le tutu o Italia pe on si le fia no malu foi o mawala manoa ya si tua I leva e no le laulangi. O se tutu o le ngata I na mata mo fie o na mata whanga o fo ngia mo mata mo fie le faustanga o na fale e lanu lanuai ma susua I le taustambia la tau mawha so e mānai au na lau whanua. Ai, o Italia boi, o le tutu lea e au pito tele iai ia mata anga ma no whanga nei wa fia I le lisi ale whaalako tonga o le UNESCO o no whanga whaasauina mo le rumanai. Lea e ta ua o le UNESCO World Heritage Site. E lima se furu malu le leila wha I no whanga whapea I le tonu o Italia la vaia. Ia mai e le tai lava I tātou teimi le polo kalame no whaio na talanoi ina ai e no whanga umanei ma mata anga I e lima se furu malu o Italia. Ai tawia ina whaapea li whaino mai nai o la se whaapitoa mo ia no whanga whaasawina o le laulangi I le leivai aso. Ia e manatu le polo kalame taua ina whaaria hoi ma tātou to noa ina I no whanga te ua o loo I Roma. Ta ua le nei polo kalame, ia, nei te hoi te ono au fia I lau visio me le tauna e afe iai, ia, te a whai te malanga I le tua le ke no te teni I le lumanai. E au fia aila ma te anga I le tonu o le aila wiloa o Venice, ia, a whapea ai hoi maloma. O le ai o Roma e pe o le si le fia, o le lau mua leo Italia, mai o le upumodia o se tasi nei o ai o pito I mata mo fie o le laulangi. O le o ngā te tonu o Roma, na amata mai le tausanga e ate, ina se lauwanu se furu, o na au fia I le tonu o le lisi nei o mea tāua, ma mata anga whaasauina mo le kupanai a le UNESCO. E mauai le tonu o lewa e na o Roma, ia na whaingai ua se furu lima afe, o no whanga ua whaamutalaina e matua ka ua tele li si o sio mana a toa masua su e mai le soi whanga o tangata I aso na mua. E au fia ai ia ma ta anga te ua I Roma, ia le whale tele hoi le nei e ta ua o le Colosseum, lea ua lata nei le lua hafe tau sanga le matua, whapea ai hoi ma le no whanga o le Pantheon. Ia ma le tele wisi mea e au fia ai, ia le whale o le King Shelley House, le whapea o inana ma liwai, ia le tusi solo ta ua, le li soafa ia John Keats, I le tausanga e tasi walu tua kasi, a e whapea na hoi ma le Palazzo Bonaparte, o le no whanga o lo whaaria ai ni ata I le tonu o se whale, na fausia I le Centurias Frono, e whapea o le whale le nā sa nofo ai, ia le tina o le li tai au I longa hoi le nei o Napoleone Bonaparte, ia ato foi maisi mata anga tā ua I le tala whaasalo pito. O le hautuanga mai le UNESCO, o te ngata e fia sia tu ia no whaka uma I le o ngā tono o Roma. E le lei, te a whaatu langa mua o whea vaenga e fia o ia I maa sia tu iai, aua e monia le upu, e le I fausia Roma I se aso tasi, e mauti noa lava, e le tai lava se aso ato se tasi, e a e fia si te fila wa mai moa I vaenga umanei e pei ona ta ua. E le ngata I Roma, a e whapena foile ai ta ua foile nei o Venice, ia manisi no whangai tele o loo iai o mata anga ia e pei ona lisi I le lisi upi nei ale whaalapo tonga o le UNESCO. Ia ai usi mai te alau wha whonga.
le toi fa awa wina la le tato polo kalame na fa ni bai I se li poti ale newspaper e mo o le Daily Mail I le vai aso de nei ia le taura pua I le o le malo saina I le faima o se fa ale leima I le va o nisio tunu sa I longa o na o pito leanga ma fa le tonu la ua va se alo ai I le tulangi I sa sa ai tu tonu o le Middle East. Ata ua le nei li poti, o le nei ngai o inga ale malo saina, ua tulai mai ai I suina I mata upu tau I upu whai o mano I le tonu o le ono vai aso ua mawai tu nei. I ta ai o lo te lea I na tau fiu fia e le o whaai toa I na mai whala o I tele, o o lea ia le mea tupu, ai pe ai sea po I le mafu anga. Ai o le lipoti la pe ona ta ua I le newspaper o le Daily Mail le nei vai aso o lo fali ai pe o le aso se furu mati na tele ina fa te ia ai le lolani ina o fa ai ro mai ele ba no Saudi Arabia fa pe ma le malo Iran e fa pe o moa se mo die ngai lo la o pa ina ia to a pata ona alo ia se sota inga faa le malo I le ba o tunu mamalo tua. Na whaia lea wha asara launga ina ua upa o na whaia se whaido inga a sui o ia malo e lua I le ai o Beijing le lau mua leo le malo China ma wha peo na wha le lei ai ia wha ese inga sa iai ma to e fo iai loa I se tūlanga to a maani e le va se na yai se alo wai o atu nuu nei lua I sa sae tu tonu o le tausanga e lua ake se furuono le ana motu si ai ia le va se alo ai wha ma no o Saudi Arabia ma le atu nuu o Iran e mafua ina ua oso fa ia e tanatu te te ia le official ambassador o Saudi Arabia I le tonu o le ai o Tehran le lo mua o Iran o se li poti le newspaper o le Guardian na ta uai o ia solo te na mafua o na whaia tangata ona o le lefi fia I le whape ua whasitia o se sui o le lotu o le Shia po le Shiai e ui ina ua lewa lava o na leanga le maa whiaro ai o malo nei te kua. Na whaaria mai whao ia te maa tai tu stala o le Guardian o Kate Hawkins I le naia li poti, o tele taimi e tu lai mai iai ia le tau mawhai o atunu nei lua, ina ia whaadiari lo la ua malosi I le tonu o sa e tu tonu, e mai o tele le lesi sa fia ai I la uia e au fia ai tau ai le tonu o atunu o Yemen, pa pe ai ma le tau ai Suria. Ai o le tu lai mai o le malos China, I se tu langa malosi, I le whaafeilo ia o ia malo e bua, mo le whaia o se wha le leinga I lo la vā. Ua maua I nei se tūlanga toa, I le tūlanga o le vā whaanoa ai wha malo o Saudi Arabia, wha bea ma I vān. O le fuafuanga e toi wha le lei ai le vā nei malo, ua wha amatala ina mai e wha bea atonu, o se ngai o inga o pito tā ua lea, I mea tau upufai o malo, I le tonu o le se lautu sana ua mawai tu nei, ona o lea ua mawhaiai, ona toi wha le leia, ma wha whaila ia no ia lea tunu sa wā tau, ma wha ese ai, ai e unoa ma se sao, o se le soani iai, a le mano tele o Amerika, ma ua tula I mai le nei mea, ua wha upu ina e wha pea o se manu malo bua lea, o le malo saina, I li tau mawhainga mo le whaafi le muina o se revesi wha le wā o malo. O se li poti sa alo bi ho I le newspaper o le New York Times, na ta ua ai e le litu stala I moia Peter Baker, o se tūlanga o pito whenua mi ai le nei, ma whainga tau le tali tonu wina tata, ua vefo I ma mea ma tuā ni ma ai whai ai o au whaito wha o mea tau upwhai o malo, ia tunu ese ore la rolangi.
Ai fa ta ona bala malama o manino le lei I le tele o le manu ma lo fa o fai o va no o maua le ta I o saina le li pele tele o si chan pang se ia magana o malama lama wa I le fa le tonu o le va se alwa I le va o ma no ia tu I salama o le ese inga I le va o Iran ma Saudi Arabia Elena o le fetawa yo ia ma no ua ai ya fia ko I ma fetena inga o la ua tali to runga fa de totu na sa o mai fo I le New York Times o fa pita audi le ba tana Sunni o Saudi Arabia ma tana Shia o Iran ya ta ni ai le tu ai o fa pita audi o lo fe mai ma te nung de tele o le fa tu tuanga mo salame Ole se inga I le va Saudi Arabia ma Iran le ma sanio na fa ma fa pea o le fa io le o se inga lo tele I le va ta na lotu o le Sunni ma ta na mo salame o Shia se vai na o tu le banea o me ta u fai a to ai ma se inga e pe ona tu la mai se I se sai tu tonu E wila ina tele le mau e vesi, ma whahita auli, ai adi mai, o lea o mawhai, e sui o le malo saina, o na whaia se mea e le I mawhaia e Amerika o na whai, I le tonu o le teimi umi, wa ia awhi ai, I le bāwhia lai wha malo, o tu nuu I se sae tu tonu. Mai a tonu, o se tūlanga le mawhai, o na tūlanga mai ai, ia se popolenga, o nisi, I le anga I atu I le ruma nai. E whauringa mai, e rua langa mahu anga au tū, ua mawhai ai, whai ngō fie, I le malo saina, ona ia whawhauina, ia le wha le leina le nei, I le vāo Saudi Arabia ma Iran, ua mua, sa tau whai maua umai, e ia malo e kua, ia ni mea sa mana nao iai, mai I le nei fuafuanga, O lona rua, o mawhai ai o na lātou whaatua na ai, ma whaalenga ina, ia le mālosi ma sani whaalewao mālo le United States le tonu o le neitu langi o le kenope I se sae tu tonu. O le mālo Saudi Arabia e pei o na silafia, o se whaanga ua lewa o na iai ale mālo le United States o Amerika, ai te wai ia fa le tonu na tula I mai te wai nei I le va le whainga malo ale I Palestine o Joe Biden ma le malo Saudi Arabia ua whape ai o na tele I na whaalangolango atu I Saudi Arabia I le malo Saina mo se so swani I mata upu nei wha le va o malo o le tustu singa na Saudi Arabia ta I ngo ia Yasmin Farouk o se tangata susue I le aonga tau I le bāwhea roa I o mātō, le Carnegie Endowment for International Relations, a ia tauai, o le ngai o inga ale malo Saudi Arabia, le ua toi wha le le iai lo la ua bāwhea roa I ma le malo Iran, e a wala atu I le sosani ale malo China, o se ngai o inga I sili mamau atu, na I lo se tau mawhainga e whaapaleni, le bāwhea roa I o malo ua, Sa ia tau fo o le whaalelei o le wāwhenga iai o Saudi Arabia ma Iran, o se vaenga lea o se whainga whaabailo tele, e lango ina ia la tō fuanga o le atu nae, ma le tamau aina, e ai whaai ngoina o le whainga nae le tausanga I rua afe tōs furu o le Vision 2030. E whaitau 4 biliona tā la, o universiali ale malo Saudi Arabia I le lātou fuafuanga le nei, ina ia sanga wha ale leia tini lona tamau aiga, ma lona ati na elo tele, e le ngata I le wāwhenga iai, ma isi atu nua le lalani, a o te tonu, o le tu langi sae tu tonu, mai o le wha toa ina, ma le wha file muina fo e wevesi, ma wha toa ina ma Iran, e mauti noa, o le ave se ai ma popole pa Saudi Arabia I se tulanga lamatia o lona saonga le mu ma lona pui nga mai a Iran I le luma nai.
te le fo'i ia se whaamonianga ua mau mai ele malo Iran lātou i le nei fuafuanga e pei o na iai. Pe a fua ele tūlanga wha e sea ele lalalangi o Iran i le tei nei. O le mamafa, o meo sa, ma tapu fo'i nei tau ke whaataua inga, ale lalalangi e whaasanga ia Iran, a toa ai ma bevesi whaaloto i whale o loo tupu mai i lea tunu u, wale rata ina alofia ai wale ai ki whaanga a Iran, ai wala to mo mi e mave ai ia se so swani taule ka ba ai na there we ia le tau tunga o le ana fai o na bawane e Iran mai i le mano China ai mo le mano China lo ia o le lei e a fu mai i lona fa po mai i le fa tu le kai no se fa le lei na ta ua i tu la na fa le ba ba lo wata ni ai le sintia le o le tu la ta ua o le mano China i le tulangi se sa e tu tonu, ia ai whakea ai fwoi male whakaloa o le Gulf. I tulanga wha le vāo malo, o le leika ua mau nei, i le vā o Saudi Arabia, male malo Iran. E nā o le malo a Amerika lava le ua pe e wha ua ai o le tongi, ma ua tau mea ngai nai. E mautino lava, o se tulanga whaimata tele sui o le malo a Amerika, ia ni tau whainga e whaasufi ai i Iran e awai se marienga whapenei. Mai o le tūlai mai, o le malo China e whaaniari, lo nei e hoi to mai, ma le malo si, i ma tā upu tā ua whapenei wha le mao malo, wātangi ai, ia ni mai wainga o le United States o Atlita. Nā, tā ua hoi le lipoti a le newspaper o le New York Times, ia se whina ngalo whaania, o le whaatonu lango lango, sius e ngā i le pōru kalame, e whaatau i whainga whaatenu karasi sa e tu tonu, o Amy Hawthorne, lea nei e ta awai, e lea ia se isi wha upunga tā le whea ngai, aua o le mata aupule nei, o se la sana tele ma le tā ua. E yo e ho i le nei ta mātai, e le mawhai le mālo a Amerika, o na whaatunu ngai ina se wha le leina whapea, i le teimi nei, ai mai te lava o te mata aupu e a fi ai le malo Iran o na wale o to i ai te so ta i malo i a wha le malo i le pa o Amerika ma Iran. Ai i le si fo i wa ai i le tūlanga luk tele o le mea e mawhai o na maua mai tau whainga a le malo China ua ata ni ai te la saka fau i mata aupu tau le vase aloa i o malo. Mai o si le atu lo na tā ua nei lo mea o mawhai na whaatino i lea i tūlangi o te lope, tāno o na tūlai mai le whainga māloa le ripeleste ne o Joe Biden. O lea leisi la sanga e se so oi nei, ia e le o mautinoa ma whaale tonu ia lea tūlanga. Ai ono mawhai o na tūlai mai le mālo China, i se tūlanga sinio na māulunga i le tonu o sa sae tū tonu po o le Middle East, a horinga ai sei o le a maamuru e se mai ai le United States mai lea i tūlangi o le lope. O se tūlanga lea i ono tele nisi whakita auri o no ari ani mai ai. Pe a whai e le wa ai le tei i le tūlanga o fe ese a inga i le vāo mālo i lea i tūlangi. Ia po lea fo i vāenga o le lope. Ia ai o la se i wawai foi, ia o na toi wha awa o toi leo le tātu kama. Bye.
Ia, ona to e whaawawa atu lea o le tātou porokalame le nei, o le lalolangi o asu nei. A o whaawau pēa le taua Ukraine, ai ua whaailoa mai le nei vai aso, e le tina o te tau le New Zealand, le ana maliu mai ai Ukraine e whapea. O lo tau ma whai mā rosi pēa o ia e soi fua ma maftianga ona o le maliu ai o sia le tama. O le nei tina e sua whai a Dame Sue Backshore, na ia whaadia e se tau noanga ma le vaenga wha se le laua le News Hub. E whapea, o lo tau whai mā rosi o ia e soi fua whaatasi ma maftianga ona o le maliu ai o le tama. O le alo le nei tina, o le tonga lea i mo ia Andrew Backshore, fast food fitu tau sanga le matua. O se tasi o tangata na ofo e ngā lue i ngā ruenga viso soani mo tangata o Ukraine. Mai ala masina o ia anuali le ana maliwai o ia i na ua lapea i se purufana i le taabale sa iai i tonu, a o tau mawhai e whaasau ina mai se tina matua mai i le nuu e ngoa o Salida, ta i longa o na vetela i taua i le teimi. O le taula lea lei, ua to tonu i ai tanata mai New Zealand, ua maali liu mai i taua lea Ukraine. O isi e to rua o le li ingoa i a Dominic Abelan, le na maliu i a Aukuso o le tausanga te ruai. Ma le li fita e ingoa i a Kane Te Tai, le na maliu la tau mai nei le masina o Mati. Ai o le il dei o Andrew Backshore o se saia nisi suasue ai na amata mai a perila le tau sanga ngu mabai o na ofo atu lo na taimi e value ai i ngā ruenga fesoasoani mo tangata o Ukraine. O na matua o le lipolo fesa e swafa i a Phil Backshore ma lo na tina o Dame Sue Backshore o le ai o kalai stete. Na whaidо mai le neitina o mawhitianga, ma whaanoanoanga ro loto, o se mea e maua umai e so o tangata soifua, ma i lea taimi o le soifua manei. E iai aso e mou o tuai mangalo, ai e iai fui aso e whaingata ai o na whaangalo, ma e lona talitununga o se tulanga e tau o na whaamasan iai i alo tātou soifua manei. I le ai e ngoa o Charlotte, i le stete o North Carolina, i le United States o America, ua lipotia mai ai i whaasera launga a le CNN, le whaia leo sa i linga leo. Mo se li e whapea sa i e whanaina se te ni titi ono, tau sanga le matua, whaatasi maona matua e lato te tua oi, e mafua, ina ua taamale atu i ai le notoa o lona whale, ia se polo o le ta'alonga basketball. Whaelo mai e leo i le tumalo Gaston County, e whapea, o le tonga lea o lo sue nei, ona o lea whaala de labe, o le tangata uki e mo ia Robert Louis Singletary, e luas fufatu sanga na matua, ta wha mawhaida mai e whapea o le nei tangata o lo o iaise a whega malosi, ia mai o se tangata matau tia. Ta ua e nisi o tua oi, ma ai ia na ari pa yeile whaala de labe whapea, ta mata i le so lua te luai, le pata upu le nei, i le teini mua na ta amale ai le polo i le lotoa, o le whalo le li le nei, ma na ainga, ma whaalo mo i na ailo na awa mau i ta maiti i na ua watu e toi au mai le polo. Ta au e stasi o ta maiti i lona ta maa i ele men tupu, e o nā nua i leo le ta maa ma whai i tangata le nei, e aunga i le whaia na whanau, ai a iais e mea manao ai, o na sau lea i a teia. E mai whapela mo i maua isi tua o i nā la lea na anua i lo i tonu o le whale, i le tau lea le nei, ma o mai le whana, e ma whapapā loa nga i le whale o lona tua oi lea, mai sa manua ai le teni titi le nei, e ono tau sanga le matua, ia ai whapea fōi mana i ona ma tua. Ta oe stasi tua oi, ta le i aisa mana tua ma whai na whao ngai nei tau le lea se whana, i le mea sa tumu ai i e ta moiti i te taimi. Ai, i se whamtalanga le teni titi na manua,
whaia i le WBTV sa ia whaari ai o ia na tuaio na o i tono le whale a e sa ia fisilia foi te mafuanga pe ai sea ua whana ai e nei tangata si o na tamā te na manua i lona tua. O loo whanga soro pe la su e su e ngā leo i nei mata upu o se tasi o le mau whaala me lave ua whapeo na a fia ai to paiti ona o ni a penga maa losi o ni whana i le tonu o le United States o Amerika i le vai aso ua mawai e tu nei. Isi o whaala me lave sa a fia ai i teine a onga se to lua e whapea na se le ta amale na nga ia tu iai i se pāka ta amale o se whale o loa tele supermarketi i Texas whapea nā le isi furu ono tau sana na se le whai to o le whale wānu wha e le lomo i le ai o Kansas ma le luas furu tau sana na se le driveway na se iai lana ta amale i le ai o New York e ma whapea na whaamanua lia umai i la tuia i ni a tenga losi. Na whare mai la i ni boki a lau whaasa lau i Amerika. O le mele e maua i se atunu ua sidi atu una tele la whai whana na i lo le whai taua whai o na tangata. E vei o na whai lo mai i wha mau maunga ma su enga na whai e tanu i nei mo a pena maa losi ma whana la aiki. A to ai ma fianga o winga ma wha alu ona mo pole ma lea tu wale o tangata i ni mata upu e mafu ai o nari mai ia i tu ai ngā o wha lave. O le wha lave le nei i Gaston County na manua ti ngai nai le tamā o le aina o le rii ngō ia William Jamie White ia mai o lo o tāo fia pēr mo tongo fitinga i le whanamai le kai nei e tu sa o se whaaringa mai le kai le leo o Stephen Field. O le teiri tiki ona te usanga le matua malona tina le hoina manu ua te ai tua mai le whalimai. E mi le lai whaani tu si sai ua whaia e le leo o le li nei o Robert Louis Singletary o lo o sa i ia lava e le noa. Pai lo mai fwoi e te i le leo o lea ua la tu ta pā ia le so soniatu ala vaenga o leo whaai tu mālo. The U.S. Marshals Regional Fugitive Task Force i le sa i dinga o le nei tangata. O le teimi nei, o li puti o mai le whaapole pole o lea vaenga o Gaston i le ono toe fwoi atu o le tangata le nei i lea vaenga o le tunuu ma ono ani e mai ai nisi whaala me lave. Pai lo mai fwoi le CNN. O le tangata le nei, na mōria i le whaamstonga le māsina o te sema i lona wha o lima, ma lona avea wha maa losi o tangata. O le teimi nei, e le wha mawina sana te te, ia po o se i o enga ia mōrianga leo. Ai o le ases fulima o te sema na te talai o ie tua, mai o lo wha tani nei le aso e o ane ai i le wha amasinonga. I selipoti a le vaenga whaasa lau o le Reuters mai Washingtone, na ta opa iai, ia le whaia leo se taladoanga i le telefoni i le bāre li pele stene a Amerika o Joe Biden, ma le pele stene o le malo whanlani o Emmanuel Macron, e whaatatau i le ase singa tanua i neia Macron i le malo China. O lea ta ala noanga ta i to lua i le stofi tanuai, na whaia i na ua atoa le mai aso, na lua toi fwoi atu i pāle le ta i o le malo whanlani mai i sana asia singa alo ia i le tonu o le malo China. O ni sanonga le lipelestene o whalani sa whaia lau tu stala i lona tali watu i lona tinu u i leto i ni sa le mau tonu mai ma tau whaale tonu manatu malangona o sui le malo a Amerika i le whale whae i Washingtone. Whaero mai la o le talvanga le nei o Biden ma Macron i le telefoni tau la ua toe whaamautu i rai, le tā ua leo le tausio le file mu ma le toa marie i le vai nuu o le Taiwan Strait. O le vai nuu le pei o le Silafia, tā ua so opo inisi o tātu polkalame ua papae. O le onga sami lea e maa i le tunu o China ma le motu o Taiwan. Ia mai o Taiwan foi e uia ina te o loo iai o lato ma lo te mokorasi.
ai e le o alo ia saina ona o le mautau a me lava saina o le motu o Taiwan o se motu saina ai le o se malo tu maoti e tai e motua te e malo si le whainga malo o Taiwan i le tūlanga e mai lava ina fo i la tu malo il tele o isi te nuo le lava langi o Taiwan fo i o se paanga ale malo a Amerika pa pele tele o isi malo demokrati o le lava langi o lo la tu so tai i se whaatau i ngā o isi tūlanga e au fia i so tanga so ta longa ta ua fo i le Reuters e le rata ia Taiwan ai sa tala no i na fo i Biden ma Macron ia no la ua langa no i na malosi o Ukraine i le la taua o lo fai pea ma Rusia i se talanga Macron ma le newspaper o le Politico ma le Les Ecos i na ua toi fo i atu i whaladi mai saina ta ia whaari ai ke manatu a tonu pe ua te tau i malo Europa o na whaamuru e se mai ma le Asia i le mata uku le nei le Maos Taina ma Taiwan ai tau la iatu i fuafuanga mo se fuafuanga sa loto o Taiwan e pei o na whaatulanga ina Amerika ma le malo China e tai la i le taunanga Biden ma le pele stene o le Unio malo Europa o le tamata e suafa ia Ursula von der Leyen sai longa no mapafa i le mata upu e winga ia China ma Taiwan. O se li poti tu sia mai le fale pai pae. A hari mai ai sa fia i ta noanga ata i to lua le balanga i China la mai nei le tamata i le stete o le Unio Maro Europa. Ia ma sa mari ai i le ta ua o le fatu ma wina leo le nā tolongo le lei o mata upu faa le bao ma lo o tele ai a de tau tangata a toa ai o le tūlanga tā le whengai o he whaatau i le ba o ma no. Ia ai usi paitea le wha whonga. Nā tana mai le Pasifika i le revo vai aso. Nā tau mai se li poti a le Pack News mai suwa, ia se manatu whaalia o le whailau tusi lango lamo, o le fono o tai malo o le Pasifika po le forum, o le rie soa whai a Dr. Filimoni Manoni, lena i tau ai, o suinga o le tau, o le whaafita auri au pito o ngā lava lea, o loo manatu ma mafa iai, ma whaataua, i fuafuanga whai o le Pasifika. Nei tau hoi o le nei tau pu, o loo whaawau pea, o na sila te toa iai, ta itai o malo le Pasifika, i lea tau sanga, ma lea tau stanga. I sana whaaringa i le tau whianga le komiti, a le forum, o ma ta upu tau saunga le bua le Pasifika mo na tangata, na whaadi ai e Dr. Manoni, ua tele le maumata upu, ma whaafita auli. Ua whapea o na lamati ai le soi fua le lei o tangata umai le nei mai taimi, mai te tawai o na matua lava ta tena, ma lo uma o le Pasifika, e tari atu i whaale tonu, e ono te tuku mai i le luma nai. O le so ruru le te nei, na malanga i a pia le tamata i min star le vai safo le maro New Zealand, ia na ia mahuta, mo ni tala noa ngalo ia, masui, matahatai o le malo Samoa. O le hoi whai ngā malanga na wha moe poe, e whairo ai ai mahuta i Samoa, ma le whairo tusi au ngao, o mata upu tau i le vai safo, wha pia mata upu tau i le tau pulenga, ma le atinae ale malo pel tani tele, o le li min star so fa ia change cleverly ta ue mahuta a o le malanga i pia o New Zealand ai ma Samoa o se pa anga e mafana le mafutanga ma fesota inga mai o le fa boy o le malanga o le sanga fa malu sia leo so tanga ma ta i o le malo o Samoa
ia mampau mo ia fo la tu fina ngalo inisi mo ta upu ta ua o lo fe na iai ma le Pasifika ai paise o le lalolani ta feiro iai ia tamata i minsta ia mahuta ma le pale ia o sa po le sio ma se be na o ta afa pa pe i suiti ia o na ka meta o le a failo at foi i le faina ma la le feio ia tele no aga sa failo at foi le la ma lo si ia e le ma lo di sila i le whaaboe moe o sa poa, e tari malo ai i le whono, a ta i o malo le tau purenga Peritania, o le whono lea i whaiwaina o le Commonwealth System Government Meeting, le whai ele kau sanga fwau, lua ake lua si fwau whare wha. Ta i le whaaboe moe, a mai a te ro i ngalo i ia, o na malanga mai e lea, to e whai mai i tine nei, le tamata i ni taia na mai a mahuta, a ta ki le nista mai te tania medical chain level. Ia e pei o le tātou por kalambe na o tāpena ina o le nei fo i vai aso, lau pa fonga mai. Ia e wha moe, ia o le a mau hui si wha au poponga i te ina le tāsi i le vai aso o popua. Ia se wanga mai isi meo e fia sauno mai etas. Le ai la wano faftai tele la fionga mo tapene ino tatu proclame nei va yaso e manatu ia wa ma lie fo ile fa fonga tatu tunu ia itulanga fo e pe on for si tatu proclame ma le fo fa long watu si vanga na il vainga fo le ole fa tau va o le vainga le ana na afia ia sita male ma si ona fine ile atu i America ia no tulanga fo le ia se va ile polo le fiti o fo le ia ile fale ele te tau ona tu pois fa lave ia no le atu esa o ile usang noanga wa telefona se tulo ai wa to iti le atu le fa tau fa ile atu ia fa pe fu ia ta to i se no le twai ka bele tu pois fa lave ma ni o le fa auto ia ma le so ona de vest ia ai fa tau fa ki te o le ia ai e whainga te lea o i le teata ngata mo la atung si takalu. Ia te o le ta ua le waenga lea ia o se tunu mo tau tia le tunu o Amerika i whaala me lawe tau whana. Māri. Ia tau le asa ia o ele i le wā tu mei ko ele isi whaala me lawe o le wā su taru wai mauna tua. A tu mo le mawina māri ni wai ko le isi ta mai tia aonga. Ia o le whaimo fio na maua whana o wā e whaatanga wha altu la whono o na whaatau ni whana e o hoa ma se e ele ari nai o Oklahoma LSU State e ele e te mita po ni vesi a e whana o sa whana pe ia whaatau i na o le whalawa se i tulo Ia. E le e ni vesi ni hoi vesi si le mai po feso pe mita pe e fia lau matua o ale mea o laua ia tau whaatau le whana e o tulanga nai whaatau o i e Amerika la tau lea ia e pui ai ia mai ni whaala velate ia mana ia e ubi ai so se te mana o ia i o le teiko i fwa ia mana e tuku mai i whaala velate ia ma lo whaftai ia le atu whaftai tele lau fionga mo le ne fu yaso le tātou pōklame ia si vanga na si vanga via sau no ia ia ona whamuni atu leo le whaingo lewa yaso i lau fionga Kai ia whaamaru mut fo i le ia lau whafonga ia ua au na se tāpena no hoi i le nei mai aso le nei whaapoponga o le laurangi o nei ia ai hawa moe ia o le aho se whai o le mai aso buia ia buia foi la loatu i la sumaro lo tātou i le Antic Day i la sabua o pupua a feiso so mai tātou i tātou po kalame i nei aso ia e mātou whato whaha sui whātu whasui fuia o manu o le whafonga
o le fionga ia o sa tupoitea. Living o le fionga sa tupoitea ina ua tasiri minuti o te nei le tulai lua. Ia na umai atu e foi ma le poklami o le lalolangi o so nei. Ia whaftai atu e foi. Ia i le fionga la wano ati ilawa. Ia mo le tapena ina o le tātou poklami mo le nei foi vai aso. To e mo furi whapoponga i le te masani le vai aso fau le tulai tasi. Ia i le aso whareile. Ia e toi whatalo whatu le teime le tātou o tunu. Ia i nei aoli, ia olo o whaati mutimu pia mātou i nei Wellington i Porirua. Ia e iere manatu olo o so longa manuia ma le leifua fuanga. Ia ma le leifua i wheo inga i lunga le awara le mase e se e o le awara le teimi. Ia i le tautua. Ia malau whaafonga mai ai. Ia i lunga o lau sa avale le naite whero i le teimi le ngata i ngā luenga. Ia e whaapea fo i whai ngā whaatau o le nei aoli. Ia matongi ngā pili. Ia ma le whaatau whao ino whanau. Ia pea whapea o nai oe whaata whaona i whanau no whaanga fo ilele. Ia mawa il timu po o sao fia fo iale. Nei whanau oe whaata whaona i taimi. Ia e se i lau fia lei o na ave lea. O halu newe aso o maana i le tau ia ale. Ato ave tamite whaata whaona timu. 2 minute o te ene le tulai lua. I nei minute o na whaata simai leo leo sea Jerry tapu mana ia. Ia e whaistou tala. Ia mo tau tala noa. Ia po a fwini vaenga o lea ua ta pena mai ele sunga Jerry. Ia tu tala noa mwhaintou tala maalie. Ia oni tau whangongo. Ia oni vaenga fwilele ta ua mo tātou ia. Ia maainga, maatua, mwhanau, malatou maaftanga. Ia nei minute la. Ia ona whaatasi me lolea leo sea Jerry. Ia wale tau maaftanga. Ia mali whaawina pia o le tātou tau tua tāle wha. O le proklame tu pulanga tala vau. Ta pena ina le tamaita ia ana wha solo. Ia se ipa ia le tulai 5. Ia tātou e vaeva pia. Ia tātou e vaeva pia le ti munga. Ta fia fianga. Ia wale whaafong mai le tātou tenu. Ia o pese na fo i o le aso timu. Pese ia o ngai le aso timu e ta auto otu ai luman fo umi whalongolongo iai. Now let
Nisa ne tātou pe senga le nei vaenga ia o le awauli ia awa fo le tautua mna unanga le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia e pe ona iai le nei vaenga o le aso ia ina ua iwa ne minute wa te ele tula e lua i le tautua mna unanga le tātou ala leo le Samo Capital Radio i le nei vaenga o le aso ma tau te o whalofa ia ma whaatalo whaatalo pa ia maulungo le tātou tunu uioni tūlanga whaalupe ia pe ona iai le nei vaenga o le aso ia malo le ngā lue malo le onosai malo le tau atai malo fo ile onosai fi au manga luenga male fa malo losi ia ile tau fa mai ino fo fi au manga luenga le nei as for ile lo sumre tasi ia le masina operator lua fi lo sumre tolu ia e pe ona ia le nei yaso ia o nei tato a fa talo fa fo ine tato fa fi ngai tau langi ia mo la tau fa le tua ia ngata fo ile ia so se maenga la fo ia lo pe na on fa fonga mai fo tātou au whaafonga le nei aso ma lo le soifua manuia ma lo le soifua maua ia ma lo fo langi mai le nei vaenga o le oli ngā ta fo ile ia whaatalo fo mana toina o nei tātou tamama tina mātua le lātou ngā luenga whai le nei aso ngā ta fo ile ia o le tapo ia fo i o whaiva o le whaiva i fo i niso le au whai ngā luenga nisi fo o lātou o le amatalia tūlanga o whi au manga luenga i le awhiawhia nā nei ia ma nisi fo i lātou o nā o le alam lama whahai o le tūlanga o whi au manga luenga nisi fo i o le tātou tunu o le apena o le whaatonu ina tūlanga o ngā se senga ia o tau maftanga o le awhiawhi ma lo le on sai ma lo le tau atai ma lo fo i wha ma lo losi ia te o tau le nei vaenga le aso ia le ua sui mai tātou no fo le nei vaenga o le woli ia pe ona ia le tātou porkalame na sei ma vai atu nei mo le atu le nganga le whaftai tele le foi ia le sunga ia tasi tuitu le vaa ngā te fo i le fionga ia la wano mo le tūlanga o le tātou porkalame ia o lo tau au au na le nei Jeremia tapu ma naia le a tātou whaafsa ngai ma o tau le tūlai lua sa ia pa ia le tūlai wha mana tua le tūlai wha o le atu i nātou i fo le porkalame ia le au talavau ia pe ona sauni mai fo inisio le tātou au whai ngā ruenga ma lo ngā lue ma lo le on sa o le tātou porkalame ma sani o le nei vaenga o le aso ia o nei tātou pesenga ia awala foi ia le fenga i foi o tātou tunu i fi au manga luenga pe o na iai le nei aso ngata foi le ia o i lātou ia o lo va pena on amatalia le tūlanga o fi au manga luenga tau amatamata le sithi o le fiafi ia malo le ngā lue malo le onusai malo foi le tau ata ia te o tau le nei vaenga le aso e le tau tua unanga le tātou ala leo le tasi ono tesu ma le tasi whamo e pei ona iai le nei aso whareile ia whaatalo whātu mo o tau umalawa i le nei vaenga o le aoli malo le ngā lue malo le tau ata i malo foi le onusai fi au manga luenga e pei ona iai nai whaafi sianga mo o tau le nei vaenga le aso ia wala o foi ia le tūlanga le whia ngai o le tātou tunu ia isi au manga ruenga wha ngā solo solo ia a wā foi le whia ngai foi o le tātou tunu ia manga se senga o tau mawhtanga o le whiawhi ia matūlanga uma wha pena ia maalolo sa ia te utou ia i le nei vaenga o le aso.
nei sesi so le fai ai ngā mea Kele ngai o uku yo maranu whale kea Pesi so no kala whenelei mai nua rea Anga ia ore sasa pe whaka pea Sui nge na wāto ma oe nge saukia Peko ai ma sepo muka lo te via Ova lo pai kata peno whakakia Ongi po mangengia se kloku samangsia Ko anga pe e whai le se me mawai Ala uma kolo kolo yo wa peise sa vai Vai le sa wanga kawi lo whai ai Ma suru te na pe ko vase ko vai Nei whaafifianga re nei vaenga o le wauli e talano i e foli tūlanga o le tātou mawhtanga re nei vaenga le aso mātou te o whalofa mwhaatalo whatu pa i maurunga o le tātou tono o ia i vaenga o malawa o lo pena o na o tau maua mai fo i a tātou whaasalaunga ia so se vaenga lavo le atono o po lungai au Kilani po i nei Wellington ia po i la lofo i Kalaistete e ngāta fo i lea i o tātou tono tua oi ia ngāta fo i leo Amerika ia so se vaenga lavo fo i o lo pena o na whaafafonga mai le toa tele le tātou tunu ngana Samoa ma tau te o whalofa mwhaatalo whātu le nei vaenga o le wauli ia o tele lopo le ale taimi nao iei o tau ia o taimi le waiei mātou nei New Zealand ia ua se furu marifitu nei minute ua te ele tu la lua i lo na wauli ia o le aso whareile le nei ia aso no sumane taso a perila lua afe lua se fulu male tolu ia mātou te le tūlanga pe o nei mātou le tau i nei Wellington ia o le tūlanga na le la le tae ao sa whaatimu timu ia maua sina Paolo ia maua fo sina taimi sa wa ai le mātou le la ia o lea fo ele ato e wa ai at fo le tūlanga fo o le tau ia ma o lo fautoina pe alo tātou tono o ia ina ia le tūlanga o le saonga le mu ina whea lava se vaenga o le a e malanga i aipo o lo e malanga i le nei taimi ia tautuanga mo o le tūlanga o le saonga le mu ta ua telefoi vaenga nei ia o nei mwhai foi ia ona longo pui li e pelo tātou tonu o lo penano wha fonga mai le aso ina ia mawhai ia ona maua e foi ia o le tūlanga pe ona iai ia a whisota inga mai whamalanga inga i le aso ina ia mawhai ona maru pui le maru lau tele o le tātou tono. Malole ngā lurue, malole on sa ia ngāta fo lea whaatalo whaat fo i wompa anga masani le tātou ala leo ia manisi fo i o la tau taimi mua leo whaafonga le tūlanga le tautua le unanga le tātou ala leo o le au unanga lava le nei le tātou ala leo le Samoa Capital Radio e pei ona iaila na tautua na whaavaina le tausanga tasi le a feiva suma le lua ia leala ua tolu sifuru tupu ni on tausanga ia talu o na whaavaina ia le tātou ngana Samoa le tātou ala leo ia e pei ona iai au nanga te leo aso e pei ona iai ia ale atatala loa ia le tātou programe nei aso ia tūlai mai mana vai tutonu mana vai whafo mana vai tutonu mana vai whafo ia tatolu mai ia ale a matan tātou programe luanga le wha ia nai whaafianga mo o tau si toi wha te ia tu tātou ia o nol temine pe ua mai se altu langa lau ngā rue ngāta fo ilo ila tolo no whale e pe a mata mai lo le tae au vule vea tole timu whapea mana ia le tamale le ta oto mana ia tamale le ta oto ia e pe ua ta oto fo ia pe ua whalongo tu tino pe ua le la va Peila wa a mata loa le temi nei o lela a ngai lalo le a mai atu lango fe o mga ruenga. Peila wa piwa tau oso mani me vule le piwa tau whawai vai. Ia a lea le atu ngai atu le mei runga toi oso tato i runga le levo i runga lona winga wha maalosi. Una ia le tūlanga ngā ruenga ia tūlanga foi o le nei vaenga o le aso. Ia una i pea le tūlanga o tato ngā ruenga pe ona iai. Ala ngāta foi lea ina ia mawhai. Ia ona wha maalosi atu loso. Io a wha pewa e wa ai atu loso. Watale la va. Ono le tūlanga o le timu. E mwhenei wha pea atu wa ai.
uso sawe malolo i au eleva pe malolo fu le mai sawe pa sina u koma ale ala o wan watu e a fa la wan watu la fa ile tu la ngor wenga na va aile e mi noi ho ya ta me chol motele e mi noi ale tu la mai ya lali e to afa umar da yaso po e va pe na lo no inga na fa fi sianga malo ta lofa malo lava ya te to e tu mai fai sin tatu a sa angar nei vai ngala uli nei fa fi sianga mo to na ngata foile dai tatu ta mama tina matua tele taimi matou te filo ai mana ia tatu ta mama tina matua moli mai le la tu ngangar fa tai tele fa tai la foi ia tawia o te fa tai fo ilo to ta poinga matou te fa tai fo ilo to avea o tatu wala leo ia e faima wifi mai le la tau fam talanga ia matalo tu langa fainga lo tu tai au ia vai atu lo I fa na ia wa tau na ki ia ole sifu me fa me wa masani ia tamaiti ia masani tamaiti pe te alo le afolo no le atale fitu ia wa matalo na sulu lo telefoni nga ilunga o TV la po ia ma tamo failo ia e konetia na il tatu ala leo ina ia mawhaiona whaafafonga ine tātou ta mama tina matua. Whaaftai fo lau tau whaamyanga, ea e pei o nam tātou whiloa i whaaftai tere lava. Ea o le tūlanga mawanunga, ea o le mawhaiona tātou ngā lue maua se fia te o tau, ea a fia o tau, ea wa uma fo le nei aso, uma fo le nā aso, ea tai au le si aso, ea tātou maua pere fia io. Lunga i nei, na le happy a, fia tātou, lona winga, e whape nase la ngona, ma se vai fo i ole tūlanga fo i le au nanga, ea ina ia mawhai, ea ona tātou maua pere fia i le aso, ma le aso, na i whaafi sianga ma o tole ni maanga le ata tala lo ia tātou pa, le pi o le siva fo i le ata tala lo ia tātou a, whaafifianga ia i le nei vaenga le oli ia i le wharetua ia le wharetua whawhirenga ia o lau sasaanga ia o lau sasaanga le nei ia i le nei vaenga le oli ia o le atatala o ia i le tātou maftanga le nei aso
malo la mo le on sa ile nei vaenga la ole ia le na o maha le tala lo ia tu langa le tato por kalamel nei vaenga la ole ia ile nga mawalunga ia o lo to maua pele nga ia ole on sai tu langa si au manga wenga nga ta fo ile ia so sani fo nei tato au no fale nei tato te mountain na matua ia e pe ona ia ile nei vaenga la ole ia o le tulanga fo tato por kalame ia o le fa pena fo yon tu inatu nai fa fiisianga ia ina im fai fo yon so swani mo la to tulanga fo le au nga sese au ani po le vale tato tulanga nga sese nga la woli va ai po le ane tulanga he tau le mo le fonga tau mafa yo na ya tato ta mama tina matua ai nga ta fo ile yo o le tulanga fo yo le o le tau pe o nei tato ia o lesi vaenga o lewa o manatua ne nei vaenga o lewa uli ia afa apeo o lewa tātou ngā aia tutulanga swing o le tau ia vai nei tātou ta mama tina matua i o lātou ofu vātou whaafonga mai o le tātou tunu ia wau lātou ofu mawhanawhana matulanga o mawhapena wa aile tō tini po le te ua misi o le toi ina ma le lomatua ia o se pini o se o mea umarawa ia e mawhai on so soani e mo i lātou ina ia maua pele mawhanawhana ia e to tonu a whapewa e ai atu fo wa tau si lau mai e atu le thifia Nana sa wa o la mit mana o la mit mana ia lea io a pena o finga na la tu si ma ia so io e tau si le mai o e atu pe wa fa no o fa pe wa aila ia le ma ile e de la ngala ai ki e fai na o wa lo wi fo nga o le tia o le pese na va aila e te ile ma ile mai nga ia wa si va tu tau si ma ia a si va la tau si ma ti na nga fa longo tu a o ma tu ai fa le tonua ai se i longa te va ai tu ata la mai ia o mo vele via e va pena fu ile nga mo lungo le tom fa ia tu ta tu ana le tau mawhai ia e whaafiefie lau mai ia ngai tātu ta mātina ngai tātu ta māmatina mātua ia ngā ta fo ia o ila tau alo whapena o na avere whamua ia na ia tātu ei fo inisio na se tina ia sa mawha asoa ta ia whapea mai e te ilonga ia o sian tama ia mātu whaafonga mai ia e longo noa ia e fia la ia si tinalea o sian tama ia e alu ile mata le TV e le langona la e si uso lea ia ni whamatalanga e ngu fo ile ia e whai mai la le tala tina na va ai atu ole ali ile i lungo le TV o la fai mele siva ia e mantu elengo pai mai na va ai atu ta malo siva la fai mai lungo o sagro malo siva sagro ta malo ia siva lo e va pena ia i fo inisio na tatu ta mamtina nisio na tatu matua ia o ave fo le nato fa mua na ia tato fa nauro ia mana onga fa pitoa ia mole atu le nganga fa aftai ma le fa malo le tato onanga onanga luenga onanga luenga le leolo to fa to wina ia pela on fa fonga mai la o si uso ia Francis number 1 na tau alofa mo oe ia to anga fa fia lom tua ia mau e perfia lom tua alofa foi ia tina ia no for nga to foi ia o manu foi la fa fonga e pe on ia ile nai tu o tatu vaenga nei o le tatu por kalame ia alofa tu mo to ia fa ta alofa foi nei tatu tina ma tu o le tatu au fa fonga ia pe on ia tina ia long nise ia o tamam tua ia pali tango ia musa le pata ia o le tina ia le moe fa longo le moe ia o le tina ia so ia o le tina ia tele fo io na ia ne tatu ta mama tina matua ia tele na fa fonga mai na le ngalo ia te o la tu suafa ia ona o le nganga fisia ia o lo mafai ona tatu filo ai mau to nai fa fisianga dai va ngole oli ia a fa pewa e langona lo fia ia tuilunga siva mio a fa pewa e fa longa tu lau mai ia o fa le tonu tulanga lau mai
siva ia eo e whaatalo wharfoi nei tātou o whafonga ia leo so ia sau whainga leo so ia tau whaafili ma lola vauso ngā lue e o le toafine a Erika Maoe e o lo whapena o na mafuta mai le nei vaenga o le awoli e pe telo sa nele e o lo whapena o na moli mai o na lo whaanga ia tātou umalava e o lo whapena o na whaatasi mai nai mere pone whaataila pe telo manuia fo ilea mau i nā tonoo e ngāta fo ilea o le uso ia pēl, ia o lo pena o le mafuta mai le nei vaenga le wauli. Ia manisio na ia tātou wompa anga masani le tātou ala leo, ia e pei o na iele nei vaenga le aso. Malo le ngā lue, malo le ono sai, malo le tau ngata ia te autou.
ta te le o le alofa. So e rua ai to e bala bala ai ui ina tapa i le vasa ai leiloa i pea i talo sama Ramona ta talo pea i le atua i so se lea
fai ai aku fia ngai ngā pule ono Wha solo I totonu O la umai moana E te maia O malu malu sa O fale longo Ua fai mata pasa Iwa alo I alo fala Ua sili lava tinau I mea taurunga Ua manana ia tere o na wharesa Ua whaafua tonu mai maunga Sa e isi sifo Le meko isi la mosa Maleka kodiko Nai whaafisianga re nei vahenga o le auli ina u toi sumar te fitu nei minuti o na tale tula e tolu I le tau tuamna unanga re tātou ala leo e le tasi o no te sima le tasi whamo ia e pei o na iaile nei vahenga o le aso ia pei o na iai fo inisio tala sa laualunga fo le nei vai I le nei aso ia I tūlanga fo I o taalonga e pei o na iai fo ia le toe a taliua toe foi o le sunga I a Roger tui vasa ia I tūlanga o le ale ato e alo toe ta alo liki. Ina o whaalonga le tala le o toe mafau fausa o le fai unga. O no le tūlanga vo le taimine ia New Zealand le au le lo pereki. Ua matua I le lei umatamata alo. Ia langa sa whapena fo le taimine tau su e fo ise avanoa. O le whaingata ia iyo. Whaingata tele. Na hei ua na o le asuba ia iyo. Ia o le mawale avanoa. Ia o le ua toi taliua le ato e a whaama eina le tolu tau sanga le konkaramate. Ia le sunga ia tui vasa. Ia se tasi fo yo alo le tātu tunu. Ia le ato e fo I toi ta alo liki. Ia ma le sunga fo ia a Kira Ioani. Lea sa matua I wha le tonu tūlanga le tautonga. Ia leua fo I wawa whamtalanga. Ia o le ato e ta alo le ta malo le ta alonga ma le Warriors. Ia e pei o le astona I nei basta po le aso nei weekend. Ia o lona winga o ni tūlanga le lei tele mona ia tātou. Walo ma whanau o le tātou atunu. Ia le sa ili manuia whaapea nā. Ia wā o le teimi fuinta alo lau tamau sati ia ma lau tamau Ellen. Ia ele leila Ellen na maua lewa non ta alo at. Ia tamala ele o li sati. Ia na fuilele na tele le teimi na wa ia ele leia ta alo le ali. Ia ele I lava le tuna wana o wha sa ukole nia o wha atu uso. Ele o lava fitness. Ele o lava tūlanga le mānama tāua. Nono inga. Ma na o mia lo walu tenga lue. Ma ere ki kolen. O no la uwa o la wa ai le lo sunga. Tele lau tau sami. Tele lau tau sami I ngā ruenga. Ia la lo wale toi. Ma wesewa no o lau tama. Ia o lau tama. O le tangata o le tūlanga o le tālonga. E o fo ila le tangata leo Ellen. Ia langa wawa ai ne le tino le tangata leo Ellen po ai le tino fo ilo Kevin Mealamu. Wai pi tau wha pu tino mamaso wa pena le tangata. Ia langa o no whai atu ia Ellen. O no leo teilo. Ia ele o le lei kulening. Le lei le whai o ngai te anu iai. Ia o le tua ingale anu pipi ia pēu. Ia pipi ia pēu. Ele lei na le tūlanga o le kuleninga. Ia, ai te pilo ia. Ia, malola sa, ia, malola foi te mata I ngata foi lea. Ia, fa talo fa foi la fa fonga, ia malola foi. Ia le ono sa I fu fonga ma felava sa ingo nei vaenga le woli. Ia nai fa fisianga mo o tole nei vaenga le aso. Malola sa, malola tau ata I malo foi ngaro lue. Saula ia, se eu mais sei um fa a fia.
wali kama sawalava fa mole mole be ai foi selo matua fa ulusina fa misa wali kenge sawalava fa mole mole be ai foi fa fa pide vai so fa so mo wali sole sawalava bisma umama be ai foi se fai lele vai se fe fa pancake wali su sawalava fai lau tama sibala ile musica
Tātou taimi lungo le tātou wati le nei vaenga la wauli toi fito tātou minuta tāle tula e tolu. Ia, tāle tula e tolu, ia na whaua pele tulanga le tātou portalame. Ia, manatua e tā loa po le tolu whalima. Ia, ona tui nātu lele o tātou talafou. Tāle tula e wha, ia ona tui nātu lele o tātou portalame e pei ona iai ia le portalame lau talafou. Ia, o le ale a sauni mai ia le tofine ia ana. Ia, po le usofo ia mari. Ia, ile nei vaenga o le oli. Fatalo fatwa fo ia tasi le asio le penana mafuta mai ngata fo leo Ellen Solomona ea o le tamale malolo ai masi leo li sati alisa ea o mafuta mai ia o le uso ia Ellen Solomona malan tamale na o pau ea o lo penana mafuta mai ina wai nui ana ngata fo lea ea o tusa I saia e tuale kasiano a esa o a wata una fo le TikTok ia a tonu e o atu sesi tato programe ia wa faz tato TikTok io faz tato TikTok le io e tato e fa le mana mi mo TikTok o le io e fai al taco le tato TikTok le vo le lungo tu la fono ale tu langa fo la fa e a fa tai ngata ho le ia o ila to umala mo penana mafuta mai ngar fo le ia o le afionga ia pali tango ia male tinafo ia lo nisio lo penana fa fonga mai fa tai ia o le na mata no le lo po fa mai o le fai atu la fa malostino ala fai mai fo la to fa malostino le fale a pe o le tu langa na o le na to te fai o le mato le ia io mato se lau pasene mato yo fia la lo no winga ele ngata le mau so fu malo le mau e fo ia le ola malo lo ino au ia so fu malo lo ina fo nei tatu ta mama tina matua io pe yo no fai atu ke le fai nei me no si o fai o to io ala no o to fai pe yo le se tasio tama alo fai manga fai mea ma ona fai atu le lan fa na wala no fai me nei o no lo mafo fo ya to yo o umatu a woni o to fia e fa pena fo ya nganga le to mafo fo ya umatu tato por kalame tele te au fai mai te longa ya mai na se fulu kilo na se fulu kilomita yo lima yo kilo losi ase mai yo no to mai siva le fai lungo le tio yo ora tama siva na le o lusi to ya ma lusi to ya ma pe ya la si me mana ya vole le ya o siva o lusi to ya mana ya te ia e ini so la to wa pe tu langa vai tau malu lule nei to telo la to lo faia le tu langa sa vali ia ele ngata ina sava mali lungo ta fala ia o le fo la fa ngala tu fo le oi fa le koleni ia ina ia mafai pe ona maua pele tu langa o soifu malolo ina o se tu langa le tele mo o to ia e tolo pulo ya te o to me matu tolo pulo ya te o to ia o le tu langa fo le na o le tu na wa ia o to wa mai e lo tino ele sta mai tino le wai me lo wai vai fa au si io sta mai tino io e ngata to va ai mai lungo o longo penga te vai lang ai to vai lo tino pe vai le tino pe to vai le tino ai foi le tino sani piul io merna io nai fa si sianga nei vai ngole oli e fo au lo fa to ai mo to tole le ala o fai mai la to fai mai fi mana o tal peselo li sama io o no fa tili tu le tama o la me wai mana o tal li sama mai e pa wa se ma ngai ole mana yo le pesi ya langa o le tu o sama le o sama le tu langa pi ona il tatu le ala le ta mal li sama lo no winga o le ta la fia un le mal tu langa ne fi ya mo ila to o lo ya la to lili sama o le lili mumu o le lili mea mata o le lili moana so se maulilia e sili ale lili sama ai se la ngalena watu ne Wellington io e pesta lili sama la ngalena watu ne Wellington lo no winga mo ila to la fa fonga mo ila to lo ngalue bala au le vili le lili sama ua vela sta ma changa le uli io pena io ma fai lili sama ia ole a o manava
ia ai talu wai o le wa o fa longo atu lungo litio ia o le a o le alo e fo ni fia fia wo ale a o la tu tato fai stato fai nga lotu ia matato tal no ia ma fa le stato ta maftanga le fiafi lo no winga mo tato au fa fongar ne yaso ma lo le na lue ma lo ta wa ta ma lo lon sai ta fa tol nei pese mo to umalava nga fo le ia no te mai pari tango nga fo le o tina ia lo ni se lili samsama lo ni se vai pola lili samsama le mana alto ina le io allo fa tai mo loa la ubele vai ngocho le lai le tama fucha oje to se lili sama yo batafa e fai le mavaina o le alofa Afai ai mucho Lene yolana Ya eiloa Ono Manganga Uma ona fai Wacha Wachala Obje chota selili sama Mayom tafa Afai la foyele taya I ame olela Nama chala lona funga Ua ulena Singa ma eia Ia so uma e foi uma leo ma oi a utofa a fai la foi ele taia I ave olela nama chala lona funga ua Singa ma eia Ia so uma E foi uma leo Ma oi a utofa Vai lema Vai longa Se lo fa Chama fuchanga awa eleto talano ile pala ngana nei changa cha Cha follow mai Tasilo cha alunga sa alungani Afai la foyele taia I ame olela Nama chala lona funga Ua ulena
singa maupu eia te aia so uma te whainga leo leo ma ai a utofa La upele Vai ngocho le lai Tamucha Oji jojo Se lili sama sama yo otafa Hands in the air, we testify. Thank God that I'm alive. I've been pumping all my life. It's like my birthday every night. I've been pumping all my life. Thank God that I'm alive. I've been pumping all my life. It's like my birthday every night. Malono sa le tato tunu ufane minuto te ele tulai tonu ile tau tumna unanga le tato wala le taso no tesi ma le tasi famo ia e pei ona yaile nei vae ngole aso lono winga mo ila to umala mo le pena ona lama fai ultulanga fi au manga luenga de nei vae ngole aso malolo no sai malolo tau ata iniso ila to ole amatali tulanga le sifi po la to skula ti o ila to ia fe wa taxi la fia file tulanga le e upa matulanga uma fa pena ia iniso ngaruenga ia la to ole ale amalanga ia la to lodi momoli la to fa momoli lunga au kilani ia eta hua lava le leio le malolo ia e pei foi on hele nei vanga le fiafi eta hua la foi le taimi ia a fa pe te lo le taimi le nei wa tau on a mata na tulanga le tape penanga le kuka le fiafi ia wa tau ona fa sauni ai no foi o le taimi le nei wa tau on e anu e piki mai ia le to alua ia po nisi foi o le fanau bo atulanga uma fa pena ta hua le taimi le nei ia ngata foi le ava pe foi o le taimi nei ia wa tau on fa sauni le tulanga le fanau no tulanga le fiafi ngata foi le o le taimi nei le tulanga fala au ale lo matua ma le toina o le taimi tau ala vale nei e tau on e manga fangafa ia mai fai foi on soani foi mo e foi taimi ia e tele foi ia tulanga fe au ia lo ma fau ia ngalo ia le ala tu natu pe la matu fa natu tau le taimi ia o ala foi vaenga me fai on soani e mo tou ia ile nei vaenga le fiafi tatu au kuka va ile supo ne supo le ia le nei vaenga le fiafi ia pola la vaenga me fai on fai ile supo a le supo le me tau i tu ainga so timu va pe nei lona winga tau le taimi mo tou na lo fa tu tatu au nanga ma lo no sai ma lo le ta po ile nei vaenga le fiafi lunga mai fa pe le mo tatu pe okay lunga mai fa pe le mo tama le Ellen Solomona
Taua le taimi. Nai whawhiwhianga re nei vaenga o le wauni i oe pei ona o whai atu le taimi mo sola e tā ua le tūlanga le taimi pei ona iailo na winga e a wha pea fo i o le na ua i no le a manama le tūlanga whi au mga ruenga o le ua se fulu te ele tolu e a o le a manama tūlanga ngā ruenga tā ua te le tūlanga le taimi e a aua fo ni e tulia le taimi i oe a mai se lawa i lato o le a malanga mai lungo o wala tele vave aua ne e tulia le taimi i a le anga i e fo le taimi o lawa e nau mai fo i e te sau e tuli mai po le ale me tau na tūlanga o me whapena e a e te iwa whaina. Lona winga e te tau lawa fo i ona whetu na ili tō whāma te whautautanga e a i vaenga umalawa e pei ona i aile tātou tāpenapenanga e pei ona alo toi fo i e le whai ungo le neiva yaso whaatalo whare fo i e a i leo so i a tino e le ngāta fo i lea ia o leo so i o e fo i le ingoa lau tama whaatino iti lea lau tamo piri ia ia ma le lato o fainga wenga na ma futa mai le nei vaenga le fiafi ma ta foi le uso ia tali ia le uso ia tuna ma le uso ia laki ma le lato fo le pa o kuria o lo pena na fa fonga mai le nei vaenga le fiafi ia ta fa bitone nei pese mo to uma fai lato fa malostino ma fa nule lama tato taimi ia mai ia ona tu inata foi leo nisho na tato programa nai fa manato le tato tuno ia wan fia ngai foi tato tuno mo fainga ma tulanga if au mga ruenga o lo whenga iai ngā ta fo ilea ia o le tau wha mai aino tūlanga o le nei vaenga le fiafi.
ai oi maua. Nai fa fianga nei vaenga le uli ia mai a misilu kisu ale nei vaenga o le aso ia ma le pesena fa ingo ina temo kasia a fa sa mo temo o fele meanga ke o fele meanga cheno fo no fo ai io e o le fa ka le fo tulanga me ai o fe fo le meanga na io ia fa mai lola ia fa mtalanga na tu mai e tasia lo mo wanga o ke mo ia Yo, sa oi lola io le smanga nal mato o ya mato o le filia le tamo le maua o le filia le tamo le maua e maua lo ia wa uma foi ta lo na winga na maua ia wa inga la lo fia tau sani ma lo si o jo sa oi si o jo shoni ma lo non sai ma lo fa le a foi wa le do se po atalo la fa ya tuse ma lo non sai lo ngalu ia mangal wen rei ba ngolaso ngata foi le ia o la to umalava ia o leo lo ia tu langa nei ba ngala fiafi ia ma lo non sai ya te to nai fa sianga mo to ile nei va henga o le uli talo fa lava ia si fonga lava le nei o le la moa a pesa ili maleota mar pesa fa ingo ina wo nga lala lo fia ai o le hale mena wo e fia tau sami ai ai foi o se supo o se falai o se fa alifu ia o le na Mangi maya o le matangi mase uku fai mo fie o moli mai ai mase fungala manongi masu amali e fa amata mo fie ai mateu teu lo kula o ai la upele ea
ta upele ea o fea ea o ni a e ta ai Ioi, ngā lala le fia wa ai, ioi, mea lea lo ilo mea tātou lau whai ngā ruenga, tō mai tō o sora whapea, tō te lo ilo mai le ngā lala, e ofo ia te hau ioi, e alu umi lo whali tina le a inga wo wha mai mai, ioi, ai le mai il ta māloa, e ne, ida ai, o hau pie whaatale, tasi hui le, alo wa ai atua ua tasi, lua, tolu aso, wa wale aia, wa ave sa olo e fale mai io awani o to se mo ta to e le fa ngan wenga wo to va e me mo po le ale tu lang olo i ele nei va ngale fia fa ngo fia fa nga ta tu lang o fe o ngan wenga awani ngalo ya te o la nga lala io la nga lala mai ia la nga lala mai le tina le a inga male fa na le fia va io o le taimi e wa ai mai no le tina mar whana ua tū le ta amare lumo le whale. Ne wa ai le i ai o le fia e oso man. Ioi. Pape nā fuk se la ngono nei wa anga le fiafi. E ia e pei ona sauno e pesa ili male ota. O le tū langa ngā lala le fia wa ai e leo se mea whaingo fia whinga tā. Langa e mamai uma ia tā tōru mea. Ioi. E mamai e reimsi si e re mai. ele ai ma se ele ma ele me e ma i uma ya ta to oi nai fa fi sianga mo o to le nei va ngole aso ma lo le nga lu ma lo sai ma lo la fo ta wa ta ile nei va ngole aso ta to e va tu tia ma e ile nei va ngole fia fi
Nai vafi sianga nei vaenga le molino tsoe whane minuto na awhale tun la tolu i le tautua male au nanga le tātou ala leo le nei va. Io, o mai a se i tātou pingpini atua, io, mai a se i tātou pingpini atua, hapo le han me tong whai, io, o mai, awane, e ofo i ha, e ronga un meno wei. Ti nganga ule la va mau sira, le vai, io, o le aluatua, io, nai fafi sianga mo o tau io awa man tu misi lo nei misi io we never know pola me tu putai au mo le vai aso a le tu nanga la vai o tatu o nanga o le nganga fia o se maftanga tatu te fia ai o se maftanga fo le lava pena lo pisa malto ina man le no matu le tai au ia e fa yana tu fa yatu hani ia ola e meu ia ia tu ia lunga se la mi fa pena o mi se o fo ya oi io le van tano no fo tele tu masani ya wabio io na tano no fo mai ya o tafia tai se fulu tai do se fulu ta tausanga ale o ta yo no se fulu tai fit se fulu ale te masal salo la me masal salo i fu se o fo ya oi no masal salo Toilunga, ia le la tarpesi. Na e tu vai lunga, ia na e tangolola, ia e fairola, ia si vara, ia na e tango tu atu lunga va pea, vai. Ia le na, vai le ia. Ia ona lua sisiva lo le. Solo impacciato tu, ma le peli sulla mai molino, e sai tu pizzo ia pia, si o utau la manaya, e fe pula fi mai le sau, o ata uma o fetu o le lani. Solo mia umasia uhani a omasa valivali le pasina se Yesu solo mia samo no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama si vai ma pepese matata la tunele a omae mane ilano ole ni na o basi a opele ele mafai namba ona ngalo le tafe mali o vai singano no ai tine matama yunga lona awala lau papa le pasina se Yesu solo ia samo no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo si vai ma pepese matata la tunele a omae mane ilano ole ni na o umasia ubele
malos, malos. What's on you got to tie goa? Wafa ai goa ai Samoa. Le perina o le Pacifica. E fai mamita vitanga ya ita. Wafa apea ona lawi loa. Ile lalo langi atoa. Walai ona to atele le au mai mo ia Samoa. Le masina se I esusulu ia Samoa lo uatulu. Se I vai mafia fianga ie banga atele matama. Olo sisiba hai mapepese matata la tokulele. A umae mane ilano ole niu na o umasia upele. A umae mane ilano ole niu na o umasia upele. Io e ole na eva ai lo fai atu ya te o lo fai atu ya te o e au ana I e ma salo la utana le fai atu la ngala utana le fai atu e tupu u ma e te lo e fe o lolo o tol mele tupu ya alanga wa we le fai no o te le ta o te tango e fa so atu io e alu watu io e langa wa we ma wo le mena lua tolu aso fa aso wole io e wale saule le tina wa ile le peselare la ala io la I ol market io avole te ia wala me a pia io ai essere taua io le tato fa sole ni va en le uli io no me va en foi un tato fo io fa fitau le fai e me ia lenta mai ele va pen fa fitau la po noi me ia sa le sto in al mato fo I pitonu io winchi io io ma io non winga o le tato mana ia io tu longa se ko ma fau tu pesele ana ni sole pe ia o to ma fau ia pia io I lava I taimi o te ia pia le tu langa o lo tale anga sa io ia o lei malo lon sa il tato tu non ngat foi le fa talo foto tele ona ia tato wompa anga fa tai lava fa tai talia ina o tu langa o nanga la foi sto tanga I mai le tu langa a fa pe o to te si la fia o le vai fo fole io la me tu io au tato lo ni me le lei e longo le lei mata u le lei tau tato tang fi fai au tu ua me le lei tau fai a e no o le fa malo stino o le vai la au nga o le vai ta u le ta mamre tina ma ai tu ulo fai le lom tua wa le va tano no fo e se lo ma te siva ai fai me lo fo le to ina e ala no o ma te siva la ngai le anga na ta fio na tano no fo mai fo ia u io tele va siva ma ale no siva te mi ta fa poi ponga ale no siva te mi ta fa poi ponga e te no no siva na le na e sa o tongi ma ta ele lo ta ma io va ta lo va dia fo le funga per na ma fruta mai ngata foi Leo Roberts Peterson o love you le penona ma futa male nei vai ngole aso petelo sa nelle e mata vita tusa o le toi umi stanto taimi io e tolo sumle ono ia o e uma lo le tatu ma ngale tu nato tatu telefo ia ona tatu a fa ma vai lo le ia e ele tatu portala me muli mai le nei vai ngole fiafi ia e pe ona ia ele tatu portala me male ma le auta la bau ia pe ona ia le sunga ia mari ia ma le sunga ia ma le tofine ia ana fa solo e auta i lol nei vanga le fiafi ia le amatul tatu fam talanga muli ia ona tatu tau ma vai ai le moli atu le nganga fa tai tele la vale tatu tuno ia il italiana fo ile au nanga ia i to tono maota malau e pe ona ile nei vanga le aso
e le nganga mawalunga ia o se whaasiringa malosi e le ngata ia i mātou nei o lau ngā lulue ia ai o se whaasiringa malosi fo i mo o tau ia ina ia mawhai ia ona tātou ngā lulue whaatasi tātou maua le fia ia pe ona iai fo le tūlanga le au nanga fia ina ia o se fia fo i nei ia wa uma fo i le sparoi le lātou ioe tai au le astona i le aso fou ia o le aso fou i fa popo le ola ma le malosi ia o le iai fo i me ese mani me tutupu ai wa uma le sfaraile fa tailu tātou ta pa au le langi ia wa uma fo i le sfaraile ia na o lota fia e wa fo ia o le o waru fo le fale mato ia fia ia te o tole nei aso tātou to e feilo ha i le mai aso fou o tau uma ia fa fonga mai tātou to e feilo ha i le mai aso fou to e fai e fo i le the same thing yeah the same thing no change yeah ele se me suia o le me fo ile la tātou fai tātou fia tātou taltana noa tātou siva ina ia tātou mauai le nganga o le fia nga lue fatasi nga ta foilea ia tātou fi o ia i tātou fi au mga ruenga a o se vai la au tāua mo o tau ia o au foi ia male matu au foi nga ruenga ia a wale nei vaenga o le fiafi ia o le a foi se tangatanga e mai le tātou au whaafonga ia i se tūlanga se tū o se whaamatalanga ia o le tautamali i whaafonga ia tātou la foi nuu le aina ia whaasawina pe tātou ia a wale tātou maftanga i le aso ma le aso manu te laina nei vaenga le fiafi a lofa tu mo o tau umalava o le a tātou whahe u le pese le tā ua mai le eva tā ua whapea inu i le onsai tātou winu i le onsai lono winga o a whaafita hauli o lo tupu sai whanga lo tātou o lai mana ia le vaenga le na whaalongo i nei le fiafi i nei le wauli se tasi po i o whaasoa le na whapea mai i si tina i siantama le na maliu mai fea i le taua le whaina Ukraine, ia si alo whele ia tātou i la loi kalai stete. Le ana whaapea mai le saunoanga le tina, o le ātau mawhai e ola whaatasi malu i tau ia. Nanga e whai maila na ia whamtalanga o le mele e le na o ia tupu ai e sā o le lei. E le na o ia tupu ai o tātou umara me tupu ai a ia tātou winu iai ma ia tātou loa ea o lo soi fuale alii o lo penanu sosoani mai mo tātou. Manu te leina o tau le nei vaenga le fiafi, alofa atu mo o tau, tātou wō umale lotu la sa, tātou toi wheloa il vea so fau, taimiri nei, whātou wha soifua ia.
famata e muta Ola utalie tu otine alofa Ia awa haine I kononga Olo uola Imo pea ile ano sai Matatalo ile tama oile la Masona finalo Lea sentai Toe mafutai Inu pea ile ono sai Matatalo ile tama oile la Masona finalo Lea sentai Toe mafutai Inu pea ile ono sai Matatalo ile tama oile la Masona finalo Lea sentai Toe mafutai Inu pea ile ono sai Matatalo ile tama oile la Masona finalo Lea sentai Toe mafutai Lea sentai Toe mafutai E toi whatalo whātua le whaupoponga o tala whomo le nei au auli. I se suesuenga la tamai al komisi suesue a le te ara arunga ora retirement. Na whaiai kamupani la iti ma pisinisi na mawaie lata i le awhaupulenga ma kamupani e tutongi ina pasene mo sao whanga o le Kiwi Saver mo ala tau tangata whaingaluenga. Na i loo le toi ave ese mai a la tau tupe maua pe ona folasia i le tu la fono e silia ma le tolu se lau wha ala putupotonga la iti ma pisinisi te tele na whaiai le suesuenga na wha amauni o le whaasfuru 5% o whalwhainga luenga na wha aunga aina leo whainga atoa totongi mo le Kiwi Saver mo nisi o tangata whainga luenga i lalo le tu la fono o le Kiwi Saver e tatawi le whalwhainga luenga o na tipi le tupe mo sao whanga i a le iti fo ma le 3% mai le totongi o le tangata whainga luenga. Se iwanga na ai ua mali le umai vaenga e lua o na iai leo nisi fetu una inga e fua lava i lelei o le vao le tangata whainga luenga ma le pūlenga. Na mau ese fina ngalo whaalia o kamupani ma pisinisi lea suesuenga. O nisi na manatu e whaopopo le kamupani le pasene i le tutongi o tangata whainga luenga o na e whaafaingo o fie ai a la taunga luenga tau tupe na mau e suesuenga e tusa le ivasfuluono pasene o tangata whainga luenga i New Zealand e silia ma le 3 miliona tangata o lo i lalo por kalame whaisau whanga o le Kiwi Saver. Na whaalawiloa mai ele Minister o Whamasinonga Kiri Allen i le tae awana le la o le awhaia ele malo se pili fou e toi whamalosia i tu la fono mo Whamasinonga
Mo tamaiti ai mai sei lātou e a fie soli ngā tula fono o sa wanga matanga. O le awa silasila le malo le pili fou, ai le i whaia le whainga pālota o lumana i nei. O nisi o vaenga o le tula fono, o le awa ai i le whaamalosia o le ai ata tau o tangata e a fie i sa wanga matanga. Ma le tau fia leo le whaalawilo ina o lātou ingoa, i le ngata i lea, o le awa upopota usanga e nofo sala i le whale pui pui lātou i e whaia soli tula fono i le lua se fulu tau sanga. E whaasfuru 5 miliona tā la ua whaanganga le malo e whaatupe i nā ia tau mawhainga. A wale whaale leia ma le vai vaenga o le paketi mai le lua awhi lua. Whaatasi ai ma porkala me i tutono o le tolu tau sanga. E whaanga i oi mō tangata e a fia. E whaitau se lau tangata whainga luenga o le University o Otago. O le awaea mai ngā luenga. O no le pa umaulalo o le numera o tamaiti e whaaulu ma risita lātu i le University. Na whailoi le pule langolango le University, Helen Nicholson, i se emaili na ave i tamaiti a onga, o ni vai aso o iluma o le awa ai aini suinga i le University. O le vai aso fo o le atatalai le awa noa mo whai a onga ma le toa tele o le au whainga luenga. E o fo atu po ai e fia vaea, ai le whaitau li ai le whaitau se lau o tangata vaea. Sa manino mai a Nicholson, o le paketi wha le tausanga o le whaanga yo inga o ngaluenga le University, e mo o mia le whaititia petusa o le 10 miliona tā la. I le au te lenga, e te sima leiva pasene ua pa ua i le numera o tamaitia o nga e whaaulu ma risita lātu i le University. Fase lau i walima na si iti ai tamaiti mai fafo. Peitai, e ono se lau fitu se fulu na whaiti iti ai le numera o tamaiti. E resita la atu mai totono le atu nuu. Ua una ia ele asosi motanga ta whainga luenga le malo po le pisa a le ofisa mo whimalanga ingai au kilani. Ina ia whaiani whaatalitala noanga. Mai lo i loma natu mawhina ngalo whaali o tangata. Aile i whaiale whai unga i whaititia ma wha malolo aile toa se lau 50 le au whainga luenga. Na whaali aile whai lau tusi langolango le pisa a, lona wha anoa noanga i le whai unga na wholasia ele ofisa. Mana te sila fia e le tala fia ngai le whai unga na whaia, e au noa ma se whaatalatala noa ina o mata upu. Na loka ina wha maalosi le ofisa tine mu pito sili o na pisi au kilani o na sa whaialenga luenga o le tau wha mamaina o le asbestos mai to tonu o le ofisa e tu so le afole ono le afiafia na nafi. Na vai ai le au whainga luenga o le tine mu o tutu i fafo a o whaianga luenga tangata na o atu e wha mama asbestos. O le asbestos e mawhaina a fia ile tangata ile kānisa o le mama ma le kānisa o le mesothelioma pe ama na vaina. Sa tau fia umala au whainga luenga na po, e le i whaatanga ina o na o i o latou a inga, o na o le puipuinga, ma le saunga le mu. O le asona na fina toitu la ia i luma le whaamasinonga whaitu malo i kalai estete, le ali o Brandon Carl Dean Harris, 28 tau sanga, o na wana whainga tau whaavalea na ia ave whanga o i tupe a tangata, a e maise tangata matutua, e tu sa male toru se lau fitus fultasi afe tā la. Sa whale pui pui mua Harris o na ole tau whaavalea na ia whaia i le luafes fulu tolu, luafes fulu fitu, ma le luafes fulu iwa. Mai le toa se fulu lua o tangata lata mai na a fia i whainga a lea lii, e au fia i se tama matua na te ula na tupe ila na te unga tupe, e whaaputu a wale tutongi na o tonga fitinga, mo le ngasenga se ore kānisa au lona toa lua. O ngai o inga Harris na a fia i whale tupe ma office o ta inga. Na mafu aina tele na sui polisi mo ia au nanga. Sa whaonga aina i lea li SIM cards a tangata, e vili ai whale tupe ma whaafolinga o lo omo o mia le talai nei tu o te unga tupe. O le masino me le tausanga taluai, na ia ngau ia mai ai se laisene aveta avale mai se whale kalai stete. Ma ia whaonga aina e amatai se account i lunga o le Trade Me, ma whaiaia na whiwhaata wa inga tau whaavalea. Sa ia whaafolinga foi o se tangata whainga luenga ale Kiwi Bank, esu e ina mata upu tau whaavalea, ma ia mawaile silia ma le tolu se fulu afe tā la, ma sa whaapeona whai i le whale tupe ale Westpac, ma sa ia mawaile se lau se fulu afe tā la, mai i tangata na ia whaavalea ina. O lo whaatupu te leina pea tupe ma tupe whaasili, e mawai whale tupe i tutonu o le atu nuu, ma o lo wa aialisi i tia mawalunga o la polo fiti, ai a tono le ulua i whailunga lea e iloa i le iai o le afianga i le tamau a inga.
O tupe mamatu whaatasi e tasi te sima le fitu piliona tā la mo masina e tolu e o ia te sema. ATT fo ma le kuatana mua atu, whaatasi e ma le whaatuputupula i o pasene mono no ngā tupe. O lo tu mau pea le whale tupe o le ANZ e pito siliona tele a seta, e silia ma se lau iwa sfulutoru piliona tā la na a seta, lona lua i aile PNZ, pito i aile ASP ma le Westpac. O le whale tupe a New Zealand le Kiwi Bank, o lo otu langa 5 pe afua yana a seta ma tupe whaasili. I tālonga, ua saini ai le tamaitai i a Niall Guthrie Williams, lea e taalo i le auta i toa fitua tamaitai New Zealand le Black Ferns. Lana kona karate lua tausanga e taalo ai mo le aula ka piliki a le Gold Coast Titans a Australia mo le taamilusanga liki mo tamaitai o lumana i nei. O Niall o le tufafine o le ali o Sunny Bill Williams, ma sa taalo mo le Black Ferns a New Zealand talo mai le lua fese fulu 5. O Niall tolus fulfata usanga e toa lua nai o na alo, ma sa manu malo i le pinisi liva i le Olimpika na whaia i Rio, i le lua fese fulu ono. Sa manu malo fo i le pina auro i ta alonga le taupulenga i le lua fese fulu valu. Whapema le manu malo a le ipua le lalolangi i le lua fese fulu valu. O le masino i ulai a matalia i le ta amilusanga liki mota maitai. E tolu tau sanga li kone karate ua toi sainia i le ali o Roger Tuivasa Sheik e ta alo ai mo le awa le Warriors i le tau sanga fou. O Sheik na saini lana kone karate e ta alo ai mo le aula kapia le Blues au kilani i le lua filua tasi, ma ta alo ai mo le Blues i le masino Februari i le lua filua lua mo le taimi mua. O le tau sanga lava leana filifili ai Sheik e ta alo ai mo le orpeleki i le lato ta alonga ma ai lani na whaia i Wellingtone. Na ta ua e Sheik e le o mawhaiona ia au i le lina le mafua anga o ia suinga, peitai e na te whaafetai le whaia o ngā male komitia le Blues. O na o le taimina ta alo ai mo au kilani, ma ua mawai se mafutanga mawhana ma le au. O le awha au pea o na ta alo Sheik mo le Blues i ta alonga o totoi o le lua whelua tolu, o le atoi fo i le au le Warriors. Le asa ta alo ai mo le laingai tua, i le lua fesfulu ono i le lua whelua tasi. Tala fawia malisi ufofongo lau mua mo le neiva o le aso. Tātou te tau whai whaatai whaatasi le tua lan ta ita inga sango le mura soi fua malu tātou wola, wan tātou wo mai le whaai unga o asongo lua le nei fwoi whaiaso, e usi mea le whaafonga se wha opoponga le nei, o tala I mea lo tutupu I Samoa. I le whailo inga le ta ita e le JPP ma le autu stana le nei fwoi whaiaso, na momoli ele nganga whaatai o tila epa, e le whailo I ngā malo e lua e le whontanga le ato Samoa South Swia I Amerika Samoa. E nisi o mata opo o whai unga whonoina, ma wa iei ni whaamama a venga moi tu e lua, e mi se lawe le mata opo tau whemalanga inga. Na e whai loa son whinangalo e whaatatau le pe mita fitu aso sa o loto le watu ina mai o tātou tangata anu, e ulu whale le teritoria tutuila, e ono to e sawa to e foi I lantou sa iai popolenga I le motu I sa sae, na afuai o na whaia lātou pui puinga, mo nise o tangata solitu la fono e awa lātou I Samoa. Peita e na ia wha alia so na whinangalo e whafo ai le whaafita auli, o le whaatuina leo se ofisa o Amerika Samoa I tutono le atuno, e le ngata whaafaingofi ai o tātou tangata o na tālo sanga pe mita, ai o le a whaafaingofi e fo I lea ofisa, o na mata I tuina I lātou lo solitu la fono, ma le sao atuai I le moto I sa sae. Ai I le fina wina I le fionga le teitai o le atunuu, fia mena o mi mata afa le mata opulava le nei I le fontanga le ato Samoa, na ia wha ali ai te lolu I tau, mai ua te tau wai teitai ma whainga malo e lua, o na tala tala I situlanga whaingo fie, e le ngata mo whe malanga inga ai tu e lua, ai whapena fo I whaingo fie fi whaatau wa inga, ma tūlanga I ngā ruenga matiute whela whai e fso swane I le tasi atunuu, I le tasi atunuu tua oi. E tatala mai a wanoa masangi, e whewa I atuai tangata Samoa, or the Pacific in general, where there's no open access or ease of access,
mo tangata Pasifika e o anga e tunuia le foi la e tupu I le va tatou ale mea wa fai e tatou sa whaingo fia mo mua there was ease of travel ia angusita ia mauskalia ia ia winga na e ali mai pela e te fia talanua fisota ia tui bene o fe malanga inga foi le foi la sa no mai le lo ia sili nei le tae I tuainga pe mita o talo sanga ale nei tuanga ia tu ia matou o lawa fionga ile ne kovana malnai tu o tatu ainga e ia fa vai e fai nei mea o pe mita ma tulanga o visa pe mana o pui mai le tunu mai le o mai o tangata ia o le si me pe suai tu pe le fainga o pe mita ma visa ese ama fuanga ai le tulanga o fe malanga inga ma le fesota inga ma tangata fainga luenga ia po le tamau ainga fo ilona tulanga lauteli o le olo o ye nei tonu le Pacifica le meta o le Pesa Plus it's an agreement a trade agreement inga ia fa faingo fie ia le fai o fata wa inga e fai o loa o investments a tangata fo I pela o labor sources. Le fionga le tita i o le atunu, le fionga a fia me Naomi mta afa. O le vei aso neilu o te ele ripine e te tala lo I eise tase o polo ke te le malo. O lo ungalua ina ma whaonga I nei lau ele ele o tua maunta o le fio angolo lii. O le polo ke te le o lo whantu tia ele malo seina wa whaingo ina le China Hapa o loo eli na mai ai le maa ma vili mai ai e whaonga ina mo le wafu I mata autu. E le saunonga le fionga le ministaonga luenga tetele, le fionga olo a fuafiti va ai. Na ia wha ai loa ai o le ati na e nei o le a whamnuei na ai alo ma whanau o le fioanga. Ai wha pia fo isana se le ni moa moa na ia la vāti na ai e manui ai fo ilo tātou o te noo. Na wha alia le tu ua o le fioanga, o le polo keti nei na tau amata mai le tausanga lua fese fulmariva, mai na amata lava le tau mawhai le sua le awala anga I le tua sivi o le fioanga, le no whanga lo si o mia e maunga, le ua wha atu wina nei le no whanga au tu, e eli ma vidi ma yele maa, mo polo keti o lo wha anga yoi e le tātou ma lo. Ua tatalo atu le matanga luenga o leo e tawala mai le komsena, le fionga o paulungu tino Filipo I le atunu. E so se whaamtalanga po se tasi fo ina vaai, le ta mama tua fitu se fulfitu tau sango le soifua, ia tau tai fauki para whaavesi mai le fio anga o asau. O le ua ato nei le ono aso, o sa ilia pia lava ele I maua. E ripoti mailo na ainga na whaai loe le fionga le komsena ia ua paau. O le masani e leta mao le anga I lava ilona manga iu te whaai unga o le vaiaso. E peifo na iei le whaai unga le vaiaso nte nei, mai o le vainga muli le ia te ia, e le itoe fo ia ne lava ilona ainga. Whaai loe awa pa awa le ta mao lo sa ilia, e ato a tolu na malosi mai le lei fo ilona mafau fau. O lo wha awau sa ilinga le mtanga luenga o leo isa vai pe o ne whaai loe awa pa au. Wha ta se matau le o le fio anga, a ngā ilona maumanga, whapea fo I le tonga vao. O le so mo le mauwhai ua le tu te a le fionga lautimu ia ua lese va ai. E tali atu ai whainga whaato sina o lo tua ia I le whailau tusi o le HRPP, le fionga leala le pule rimoni a yafi. E lua mo le mau o le tua lautimu ia na whonga ina le neiva yaso, e au fiai tali le loata ma masanga kenj, na o la mo le maulumo le whaam sinonga le vai aso nei. Na tu I natu e le fionga le ala le pule rimoni a yafia I la uana lata I se lauta la. A o lato iei whaatasi e le mota o le tō whasa mau I vai vase uta. Na whaalia I la ua ia na mae a o na tu I natu o lata I se lauta la. O na momoli leo I la ua le fionga le whaipule le whaitaxi le DP vai vase. Man tu uai I la uai na. O lo wha wauta wale mango nemata opo o tangi e whaasanga I whainga whaatua singna o le whainga pālota, a vai mongo numera tolu I luma o le whaama sinonga. O tala whawia le tautua le sifonga le lau mua mai Samoa,
manuia le whaaiunga le vaiaso lo tātou tino whaasoifoia. E toi whatalo whātu po ia mane mano tato o whafunga nei waenga o le fiafi le o mai fo i taimi o le tato porkalame maasani o le youth show ia porkalame moto pulanga talavou inunga o tautua si ufonga lau mua staimi ona tato o mai le tato whatatanoanga i tato malo leo malo tia fo i tato tautua ia inea fiafi ia se tasi fo i walo ia mawhanau o le tato a o ngata polo ia po le tato Wellington Samoa Golf Academy ia le fo i wo o mai ia e whailoa fo i ia ana experiences ia po a fo i ni vaenga ta ua whaiona au sia ia e nana tau mawhainga ia o le ata tina pese lea au sa o nimta pina mai le tato whaatala noanga. Toi whamano atu ia le foiwa manai foi fia foi whailo atu tato malo le i tato ofisa ia o le tamaitai ia Teisa Mania Vaka. O Teisa o se tasi o le tato whanau ia i le Wellington Samoa Golf Academy ia o ia foi le tele na tausini o ia i tamiro sanga ta polo pea whai i Wellington ia po whawhots foi i Wellington. O Teisa sa amata na awai atu i le aonga ta polo ia i le lua festival wha, ia i le whato a ono lea o na tausanga. Taimi o i lalo o le vavaiga ma le pulenga, ia a le afionga ia le asipa Lee Scanlon, ia po le savea ma Samoa High Commissioner i New Zealand. Ia fifi whailo atu, whatalo whatu, ma le whaalo alo, Teisa. Talofa Ana. My name is Teisa Mania Vaka. My parents are Akanisi Kanalia Vaka and Sipasitiano Palestia Vaka.
My mum was born and raised in Samoa, and my dad was born in Samoa and grew up in Tonga. I have one younger sibling, and his name is Sinea. I'm 15 years old. I'm half Tongan, half Samoan, and I play golf. Ma lo whawhtai ana, la tam whai whaliwa te tata o whawhonga o le tamaitai a Teisa, ia o Samoa non tina, ia a o nona tama, ia o le tonga, ia ai sa soifua maolani, ia I totono Samoa. Teisa, can you talk to us about your educational background? For example, what primary school you went to and what college you are at right now? Yeah. I used to go to St. Claudine Terminay School in Wainuiomata. I was there from year 1 to year 8, and I really liked it there. I now attend St. Mary's College in Wellington. I'm year 11, and I really like being at St. Mary's. It has good educational background, and they really support sports, and yeah. Malo whawhtai, ia, pēnto whawhonga mai o Teisa le sa onga I lawa tūlanga lua I Wainuiomata, ia le ua wasenga sfutasi nei I le kolisi maolunga sangata Maria, ia fia lawe lea onga I lango ia te ia e toi lango foi malosi le lango ia mo vaenga foi le tau tālonga. Teisa, talk to us about golf. Talk to us about how your golf journey started. Golf is a very challenging sport, both mentally and physically. I've been playing golf for 9 years now, and I still love it. My golfing journey started when I was 6 years old, and I had gone to my cousin's house during the school holidays, and my cousin's grandfather had taken us to the mini putt in Hart Park at Golf Warehouse. Nice. And I really enjoyed it. I was really bad at it, but I really enjoyed it. And I had gone home that same day, and I went home and I asked my parents, Mom, Dad, can I play golf? And my dad turns to me, he's like, what is golf? And luckily my mum had heard on the Samoan Capital Radio that there was a Samoan Wellington Golf Academy. And they were welcoming any Samoan kids that wanted to come out and try a new sport, golf. And ever since then, I've just really enjoyed it. Naia, matango fie. O lena fisilingia le tamaitai a Teisa pe po lea whamatala lea matanga mengo lana sa walinga. Ia pena whape fea foi ona o fia tu ia I le aonga tā polo ma fia I le ta alonga tā polo. O le whamatala I le ono na tausanga sa o atuai ia I le whale o lona se tasi ona tausonga. Ia ma amatai ona wa ai le toi ina o fia le tā polo. Le antoi fo I Teisa I ona mātua I le aso lava le amatoi whai ai, e fia tam whai, pe fia try e ta alo I le golf. Ia, pe ona sila fia fo ia ta alo le golf ia o ta alonga au tele ia, white man's sport. Ia, ai le whamatala, ia, walak, o lena sau noa ia non tina fo ia a kenese waka. O lena whaalonga mai lunga tautua si whonga lau mua po le Samoa Capital Radio. Le sa whasilisila tuai, taimi le ele I o mai lalo o le pūlenga a le siufonga lau mua le taonga tā, le aonga tā polo. Le sa whasilisila tuai o lo talia ina, so o se tamaititi Samoa ia pe a fia a wai I le aonga tā polo le o le Wellington Samoa Golf Academy. Teisa, what inspired you to choose golf apart from seeing your cousin at your cousin's house? I'd say obviously inspiration came first from watching Lydia Ko and seeing her being from New Zealand and her achieving the sport at such a young age was a really cool thing for me to see and watch. But later that inspiration for me turned into, what if I could be a role model for other Islander kids that wanted to try out something new? And just to let them know that whatever they do want to do for their future, they can achieve it as long as they have a lot of passion towards it and they love it, truly. And if they work hard towards it, they can do it. And also another inspiration was just like seeing myself achieve my own dream. It would be a really cool thing. Nice. See yourself have your own gym. Yeah. That's amazing. Teisa, we know that you've been winning a lot of tournaments. O te mai tai a Teisa le masani
te lo taʻamilosaga lea foi sa saumanu malo atu ia i le open lea sa fai i ti Taipei ia lena manu malo ai i le vaenga tamaitaʻi. Tisa, there's a lot of tournaments that you've been winning. Talk to us about how you feel every time your name is being called up to come and receive a trophy. It feels like I'm one step closer to achieving my dream. You know, True. it's a really nice thing to feel like, you know, that you've won something. You know, losing isn't always the best feeling, but it's another way of just reminding yourself there's still things you need to work on, still things you should improve. And losing is a good thing at sometimes because it just reminds you, you know, you still have a long way to go. And you, it shows that how much you've grown in the sport. And I've been winning a few tournaments now, and I've just proven to myself that working hard does pay off at the end of the day. Ma nei ar fatuanga mo tupulang talavou. Le ana fisilingia ia tamaitaʻi a Tisa le tele o taʻamilosaga le manu malo ai po le ani ona lagona le taimi le alu ai e amailana ipu foi lea ua manu malo sa taʻamilosaga. Le tali mai e lē o lenaʻa o le malolo o le faiaʻina po le malolo. Pe elu I taua ia ina ia toe taumawhai ma toe taumawhai pea. Tisa, talk to us about the recent events or the 3 different events you've been to in 6 days. Ono aso. E ono aso vai aso lena tausinio a ia Tisa ia I ta alonga e se taʻamilosaga e tolu. Se whaisa whamatalaga Tisa vaenga lea? So the first week of the school holidays that just finished, I started playing from Tuesday up to Sunday, so it was a pretty big week, but I really did enjoy it. On Tuesday and Wednesday, I had been picked to represent Wellington with a bunch of other kids to go up to Bulls and represent Wellington and, you know, play. So in those first 2 days, we had 3 games, and I was fortunate enough to win all 3 of my games. And Wellington played really well, and we came back with both trophies for those 2 days. And on Thursday and Friday, we were still in Bulls, but we played individually this time, not as a team. And in those 2 days, I came runner-up for under 16 girls and 4th for under 16 boys and girls. Very nice. And on Saturday and Sunday, I came back down to play in Masterton. So, you know, getting a bit tired, but still pulling through the end. And it was quite wet, but, you know, trained to play in those conditions and ended up coming 3rd in the ladies division, which I was actually quite happy with because there are a lot of good girls there. Oh, yes. And, you know, I was quite proud of myself to play for such a long week and still be able to get a prize. Yes. Good. Nice. Tolu, ono aso le nta alo e tamaitai o teisei taʻamilosaga ese ia e tolu. Le ana whaia ia taʻamilosaga I lua I Bulls, manu māloa I le aua Wellington. Le asa o ia sa awai I le au filfilia e representinga ia Wellington ia whai Bulls. Fo I mai toi alu toi ta alo I Mastone ia le tūlanga lua mai ai I le aua tamaitai. Nisine o ta alonga te tele ia le asa awai atu ai le tamaitai ia Tisa. Tisa, do you like to challenge yourself to go play with people who are very experienced and who played way more tournaments before you? Yeah, I think it's a good challenge because it does affect how I play and see if I know a lot about golf as much as they do. They're very experienced in how they play, you know. Times I still get really nervous once I make a mistake, and seeing them play, and if they make one mistake, they can still hold themselves together. And I think that's a really good thing, and I learned from that. And, you know, playing with older people I kind of like it because they give me tips and they give me advice for future games, and they're really supportive at the end of the day, and they really like seeing me and other younger kids come up in the sport of golf. Nice. Telling to alo tamaitai a Tisa I taʻamilosaga te tele o loo awai ai latou ia ua lava ua loa tausaga o ta alo tapolo ia ai lea e saunua o le aoga o le faatasi ai o ia I taʻaloga ia
tele ina mau mai ana fsosoani ia pe o se le sona foi le mo ia mai tangata na moi malai ta alonga ta polo ia le fia I lava a wai ta milusanga te tele ia. Tessa, talk about COVID. Did it affect your studies and did it interrupt any tournaments that you were preparing for? Oh, COVID definitely had a huge impact in my life for studies and sport. But for me, COVID affecting school wasn't that bad because I was still able to cope with it. It had a much more impact on golf though, because it meant I couldn't go out and train and practice as much as I would like to. And I couldn't play certain tournaments, like when COVID came in 2020, I was preparing to go play in America again to represent New Zealand, play in Las Vegas, but COVID came and haven't been able to travel overseas ever since. And, you know, during lockdown, tried to practice outside of my house, but that was obviously limited. Yeah. Because not big enough. And tried keeping up with fitness and exercise at home, but once you stay at home for so long, you get lazy and, you know, you get used to that habit. But when we started coming out of lockdown and golf was allowed to come back into play, yes, my dad had taken me out straight, you know, as soon as possible. And I thought it was going to be easy to just go back out there and hit the golf ball because I had done it for so long. Yeah. And it was so hard. I was hitting golf balls left and hitting them right. At points I would miss the golf ball completely, and it was so frustrating and I was getting angry. But my dad, he told me, you know, it's going to take some time. Yeah. So luckily he had taken me every single day, you know, after lockdown to practice and to train. And, you know, it was good, you know, because I thought it would be really easy. Oh, yes. But, like, it was like I was 6 years old again trying to figure out how to... Yeah, true. It was so hard. Yes. Oh, well done. Thanks. You mentioned you were preparing to go to Las Vegas again. Talk to us about, have you been... Yeah, so ever since 2017... Yep. That was the first time I had gone overseas to represent New Zealand to play golf. And in 2017, I went to Australia in Sydney. In 2018, that was my first time in America. And I was playing in San Diego, and it was so hot. It's so hot. But while we were in America, I got to go to San Francisco as well. Nice. Got to go on the Golden Gate Bridge, which I thought I would never be able to experience, you know, coming from New Zealand, small country. Yeah. But golf has opened so much opportunities for me to go overseas, and that's why I love the sport. I love traveling. 2019, I was fortunate to go back to Australia again. Yeah. Sydney as well. And 2020, I was looking forward to go play in Las Vegas. You know, again. it's a very big city. Yeah. Very famous, but COVID came and changed the plans. I hope I hope it comes again. I hope the opportunity comes again. Thank you, Tessa. This is a lot for our listeners, for our more tato tupulang talavo. O le fam tala e Tessa ia faitoto ai tele na tala ele talon talon tanonga ta polo. Faitoto ai tele mo opportunities na tala mo ia o avanoa e le maua. O lua fitu le sa mawhaiona malanga i Amerika e represent pe whalawiloa fo i New Zealand i le tālonga tā polo wha pe fo i Australia lua visfulu iwa nā lua i Australia ia lua visu walu nā lua i San Diego ia o se tasio stete tutonu o Amerika ia o se awanoa pito silon tā ua le mo ia pe o lana ia saunoanga e le i mawhauwhau pe le i ai i lona mawhauwhau o le au o ia i lea o tālo Amerika i o le atunu upito silon te le laulangi. Ia ai le whamatala le wo o iei Tessa, sa toi tā pena e toi e alo e taalo i le sita mirosanga i Las Vegas. Las Vegas, e taolo Las Vegas, ia wa uma Amerika ia ai ona lena i le imwhaion whatanu ina ona lena a fia o mai COVID ia tātou. Tessa, we're going to go on a short break, and when we come back, we're going to talk some more. Lea vai foi, toi tali mai tatou toi whaawau, tatou whaatara noanga nei a uli.
Malia fo i leo langa whaatulanga I tono se a whio anga E uina manutua e pile whaamau Le numana I wasa tautua E manatua pea I le loto le tamaniu Si se lau makuru ai le ila kama o le liu Tala mai se tasi o vai au Ia lana wa amu ia lana whanau Olo fia fia mano no fo I au kilangi ele I va ai se amo mapuru kasi Malanga e ngiusai ai I le ngā mai kaini E ka I se furu I le aso ai moe ai mare kale kasi Se ele ngalo le tupulana Saola tu fatasi Patasi ele ni umamata Lele o fai ngalo e ngai si mawhai au Male ano Kai spufa mau A oisi ua ave ele a mo fau E arito Ki pire au mai ka mai mo poa A jero sta mariel Jero ki ubo ia ga eres ka fongua sole Ya Sole Ya hanga o nga won me iro Ei ai so ore usuka ma ile a onga ai usa ile kala moa Amula kiria e ke o foso se famua e baka fa solo a koa E ke fiu e a kape a maua ko se makai E fu e oila mele I kol tu I kai Se iola ka mai pa ka wa ko le popo I se ai no mai misingisi Wa ve po o le pruo o kasasa I ko mi popo sami A ole suo fo I le wala lau Sa ai lo o I vai ai kol fa mau Se ele ngalo le tupulana Saola tu fatasi Patasi ele ni umamata Lele o fai ngalo e ngai si mawhai au Male ano Kai spufa mau A oisi ua ave ele a mo fau Luas 5 minute te ele tu lai fa tau tuati fonga lau mua ilana porkalame mo te pulanga talavou nea fiafi ia wale mwhaiwhai na awai mai le tuangani a Mari ona ni tuangia le maalofia ia le matata no atu mala malo le I le tatou studio ia le tamaita ia Teisa Mania Vaka ia mai le tatou a onga ta Apollo ia po tatou Academy. Teisa, can you talk to us about what challenges that you have as a golf player? Obvious challenges are like time consuming, making sure I have enough time to train. You know, because golf is a very, very expensive sport. You know, one golf club could cost up to $500. So money is another very difficult challenge. But thanks to the Samoan Wellington Golf Academy, they've been able to fund a few of those things and they've been able to pay for a few games that I would like to play. I've also had help from my home club, Shandon and Batoni, and a guy named Pat Higgins from Shandon Golf Club. He paid for my clubs last year, and that was a really big help. Nice. Some other challenges in golf, I would say, is playing with people at your age and seeing them at a much more higher level than you. You know, that's like something that's just thrown at you and you're kind of surprised, but then it's a good thing because it motivates you. Yeah, motivates me to work harder and to hopefully see myself at the same level as them. Another challenge would be, you don't want to meet people like this, but in golf there are some people that are a bit, they don't want to see you get to a certain level. But, you just got to push them out of the way and remember that
what I'm doing is for myself, not for them. So yeah. Yes, malo whaftai. Silingia ia le tamaita ia te isa po ani lu i tau o lo whea ngai ni mai ia i le taalonga tā polo. Mua o le taimi ia pe ona silafia i o le taimi e vavela lo taimi ia ai o nisi o taimi e whainga tāo na su e se taimi panga noa fo ilea e alua e koleni pe practice ia le tā polo. Le si vainga tāo o le tupe. This is a very important thing that you mentioned, te isa money, ia pe on silafia o le tā polo le o sa tālonga e taungo fie. Ia ai na te whawhitaia le aonga tāporo lea o whai ona whaatupe ina nisi o vaenga pe o whaatutongina o nisi o tāmirusanga le mwhai ona tau sinio ai. Ia na te whawhitaia fwoi ia lana kalapu i Shandon, ia lena sosoani fwoi nisi e whaatupe pe tutongi whaatau ia na pate tāporo. Le isi vaenga tā ua o le luitau ia o le tangata fwoi lea e la te tupulanga. Ai vai atu o matua i le lei lava le tā e pe o le lui tau le leila le whai mai e pe una ia e pea ia e ta aloma e motivata ia mo ta alonga. Ia malisi la vaenga foi le i lava ia tangata e wheloa ai i o le lui tau foi mo ia tangata foi le pe i le fia ia e manao e tu i lalo. Those people try to put you down ia ai le whai mai teisa tu le au ta whae ai halu lava lo sai au e te popole ia. Tesa, can you talk to us about your support system? Like, talk about how much support you have had throughout school and throughout golf. My support system started from my parents. Of course, you know, they've supported me 125% from the day I started up to now. And they really enjoy seeing me do something that I'm really passionate about and that I truly love. And also the Wellington Salmon Golf Academy. They really helped me to get to the trainings that I need to improve in my game, and money for coaching. And my support system have now extended to having my extended family come out and watch me play some of my games. And I actually really enjoy that because I like seeing my aunties and uncles come out and see the joy on their face to see me play something that I love because I got to pick the sport. And it's also extended to having my best friend come out and watch me play, and she supports me through my sport, and you know, she's always like really happy to hear me win these games. And she helps me when I tell her a few things that I feel uncomfortable with the sport, and she tells me, you know, I can do it, and she encourages me. And my support system is a really good thing. And I've gotten so much support throughout my years of golf, and I have so much support, more than I thought I ever would. And it's going to be growing. It's going to grow. The more you go places, the more support you're going to get. But whaftaia e teisana iuna mātua, ia le tina ia akinese Daisy Vaka, ia ma le tamao teisa ia sepa Vaka. Ia le oro o mato whaatasi i le ofisa ia masion tamamano tuangani ia sinia le nofo mai mataftafa. Ia pe ona mātua lava ia le ia tangata e lango malosi ia te ia. Mai lava i le taimi whatoa a mata i se o le taimi lava nei le oro whaawau lan tā lini ia o le tā polo. Le isi vaenga na ia whaftai foi ia le Wellington Salmon Golf Academy le sa amata lia ia e le afionga ia a le asi papali Scanlon ia male latou ofisa i tai ia male lango malosi a le Wetzel family ia male whaatupeina fo i o vaenga umalava ia le wau o mai lava taimi nei le was 15 years old le was 15 tausanga o teisa ia ai le wa how's your handicap? I'm on an index of 2.9. I'm going to pretend that I understand what that is. 2.9. Ia o le handicap nga pe o numera ia lea o te loa le sila fia le au tāpolo ia o matau nei le tāpolo ia ai o lea te loa le malamla mai toa tele. Lua te sima le iwa ia le handicap le tamaitai a teisa le wai taimi nei. Tesa, tell us, where do you see yourself in the next 5 to 10 years? Hopefully in the next 5 years I can see myself being number 1 in New Zealand.
Nice. And in 10 years' time, I hope to see myself somewhere overseas holding a trophy and having my family be so proud of me. Maana ia. O le miti ia po le vaenga foi lea le na fsilingi ai le tamaita ia te sa o fea le mea le te wa ai ai oe i le isi 5 tausanga, 5 tausanga. Le isi 5 tausanga le wawa ai te sa ia numera tasi i le ta anota po le New Zealand. Lua o le se 10 tausanga lo wa ai ia tu mai se isi vaenga o Europa. You mentioned Europe when we were talking off air. Se vaenga o Europa o lo tu ai maseipu ia wa manamalo ai i se tamusanga. This is a really good goal, Tesa, and you will get there with the support of everyone that love you, and we will support you all the way. So, who do you want to credit with your achievements today? My parents, they've been a big support and I love them with all my heart. My brother, who always loves seeing me watch and supports me. My aunties and uncles and my cousins, they really like seeing me do something that I truly love. My friends, God, also he gave me this talent, and it's good to remember him at times, all the time. And anybody else that has helped me and support me throughout my years of golf. Excellent. Whaftaia ia na yona mātua. Tesa, here at our youth programs every Friday, when we have guests like you walk in with such achievements, me and Murray always say, when you win, we win. Awapete manumalo, on manumalo, na tato umalava ona, you are part Samoan, and o le mitanga fo ina ia mo tato umalava ai mai se lava na yo tato tangata matutua. It's so good to see a Samoan person on the TV, and we're very praying and hoping that in the future we'll see you be that person. As you said that you were inspired by Lydia Ko. Who knows that you can be that Lydia Ko in the next 10 to 15 years. We're almost done with our interview, Tesa, so hang in there. What are some of the advice you want to give to the youth who are listening into our program today in regards to sport and school? Advice. If you find something that you're truly passionate about and that you truly do love and you want to make a future out of it, you should definitely go for it. It's better to try. My dad always says you should go up saying, I'm glad I did this, I'm glad I did that, instead of saying, oh, I wish. That's pretty good. And just to remember, there are going to be people who try to put a wall, walls in your way and put them through your path. But just knock down those walls and show them that you're stronger than how you look, and no one can tell you can't do this. Mātango fiat fautuanga tuplanta lavou. Fautuanga mai a Tesa ia por tato malo foi nei aso a whapeo o lo iai lava se vaenga o e fia ai po ta alonga po lea se vaenga leo langa o e fia ai. Alu, taumawhai. Try it, taumawhai. Fautuanga te mao Tesa ia Tesa. Awane e matua i fo e toi titilo i whapea. Ana i loa o te tango i whai, anga i loa o te alu e taumawhai. Ia toi te pai fo e tuara o e whapea. Me sile awa umana o tamawhai e whate alwaenga leana o whina wai. Ia, o nisina whautuanga mai le tato malo nei. Tesa, thank you so much for agreeing to come on air or on our program today. We always love to hear the achievements and the stories, the success that our students and our kids bring on our program. E se fia o tupulanga lavou ia tonu foi, because this is a challenge for our tupulanga lavou who are listening in today. But any last words do you want to give to our listeners? If you're in the car driving, drive safe. Want to give a shout out? Shout out to my parents, working so hard for me and my brother to have enough food on the table. Shout out to my friends, and shout out to everybody else. Nice. Malo whaftai Tesa, whaftai lava mo lo taimi whaava noa fo i o mwhai ona e
o mai tatou ofisa ia ile nei afi. We wish you all the best with all the tournaments that are coming up, with everything you do in your schoolwork, all the best with NCEA. You're in the 11 now, so all the best, and we wish you well. We hope to see you again, and we have you back here with a lot of trophies. Whawhtai, leo toi lusfulu minute tali tu lai lima whaamuta toi foi matatu whaatatanuanga ia I le nei afi ai toi tali umai tatou pese o na tatou whaawau leo tatou porkalame o le tupulanga talavou se ia pa ia le tu la e lima. Back to the track, back to the snap. 1, 2 step, then you gotta lean back. Yeah, back to the track, back to the snap. 1, 2 step, then you gotta lean back. DJ.
Ia toi whamano atu tata o whafonga leo, toi spulton minuti o na tāleo le tu la e lima. Whamotai fo ilo tato tautua, ia ile nei aso wharaile, ia malo lava le on sai, malo val tau ata il nei aso, ia lea fo mai a toi fo i mal fatalo ma le tato fatala noanga, ia lea sa whai atu ia masi tasi fo i o alom whanau o le tato a onga ta polo, ia mai le Wellington Samoa Golf Academy, tamita ia teisa mania vaka, se furu 5 tausanga ia leo lo tele na tausini o ia I ta alonga ta polo mata mirsanga leo na whanga soro nei le ngatai Wellington ia o fafo atu fo I o Wellington ia le ngatai lea lea fai sam whai o na alu ia e whalawi loa ia whai masui o New Zealand ia I ta alonga te tele na whai Australia ia ma San Diego I Amerika ia ma naia tele tamwhainga tatau alom whanau. Whamaloto I lato leo mafuta mai lungo le YouTube, ma le Facebook. Mese fo I lato leo whawhongwhonga mai lungo le Samoa Capital Radio app. Ia o tōna minute whaamuta tatu tautua. Mai ato fo I ana le la le tautua le usunga ia Jerry tapo manaia. Ia le ngatai lea ia sunga ia tasi tutolwa ale sa whengai ma tato. Por kalame leo o le lalonangi waso nei. Ma lo lava I lea o tau sisila mai ia tato I lunga le YouTube ma le Facebook ia na wo o tu tato ta avale pe ia anga ia toi alui o I asau it's a vai ia tupulang talavou talusia ia na maua se vaenga ta ua ia mo lau ato pona pona Linnaeus Faraile ia wafo I lau savalinga lu I tawa I fo I tatou ia mana ia fai ma le sona ia tamawhainga fo ia na ialom whanau sosoani mo tatou poani ta alonga poani mo I mitinga o lo whapeona e masalo pe te mana tunatu te le mwhaia. E te mwhaia, ia, le wewai leo moni maua I nisi o alom whanau lena a mata mai leono tausanga, leo asfu 5 tausanga, mata ngofie ta mwhainga alom whanau. Ia o whamanatu maasani lava o le whai ungar vai yaso, tōna yaso, ia o nisi wa onga lea e la songa fua ia malolo le la solua le Anzac Day toi ai le la solulu ia te le wa onga le fatoa ai fatasi la vala solulu ia peo la songa fua le wa fai ma so foi le teacher only day ia mfa umia toi lava le malolonga nei whanau I le songa fua ma le solua toi taliwa le la solulu awane ngalo tapena o fua onga ni te wangalo ai po fiana e na tu wa ia fa manatu ia mam ona e pisi lava ma fau tina tama te wangalo ia ai fa manatu ai lo fa onga auli ta pena ai mo la onga la solulu wo umi foi tato ta fa onga matato malolonga ia ai pole me o fale tonu mai le tau ia ai lai lava e fia lava e vai fale malov fatalo fatu Amelia Mikaele Petero Sanile la tau uma lava lo mafuta mai 3 minute tali tu lai 5 Whaamuta tato tautua awina atu whawhiwhianga lea toi taliu mai tato whaama vai manuia lava fōwhanga o Moro Weekend. Israel, Jehovah,
malu I ao olo utua olo utapasa oe utatohe ake ai whanua olo utapasa oe utatohe ake ai whanua Ole po unalulu ilile ai se ie afu le au e vevela le la le matu ole afu uatau fa ale tunu tu ai male mafa fau ole ai se leo ile alanga mutau vala au tau tai oe le tu ole mona sau sau le tu a u Israel Eva tau tai mai Whawhiwhianga ia mai le sunga ia vani a toloa ma le pese tautai oe ia ua o mai fo i le nai minute muli muli o le tato tautua i le nei aso wharaile ia o le aso wharaile la so lusful tasini nei o aperila ia mo le toilanga whaftai a vea ia we whai masui o le au whainga luenga le whiunga le lipule ma le au whainga luenga mātou te o wholofa mwhaftai a toai mo le tau mafuta mai ia ma le whafonga mai fo i ia ele tautua si fonga la mo nei aso fa mangalo tautua pe wa yaise a leu ia posese foi ia ila fa fonga le ai ma ele ia ma tole ato atoa ma tote matua ato lava ina fa mangalo tautua ia ai manu ia tele fa manu ia atua i fonga uma ole alo atua i awal fai ungo neva yaso ale ngata ilia fa manu foi le atua i le tapenanga foi sauninga ila sapa ia ai mai la fionga ila li pule male au fainga luenga mātou te whato whawha soifu atu mo le nei taimi. Aue lilo mai a vai sau ni folau. Lulu au fulu apa au ma fa au li o lau au. Fa asisi na sa lilo mai a vale vai a sa falele taua. O pa lau li o tama o leu a mea.